Ko kole ke hupanga tu pe ngai fatap ko sono apaki katau hoko atu ki e Potalanoa ko ni. Ko Potalanoa pe ka akpa mo economic development pe ako whakawhei heni ai moderator o e session ko ni. Miss Mele Amanaki ko sekretari seniale whakaponua ai ko silio whakaponua ai kaunga we atonga kene lava mai o hoko atu ai whatongia. Malopi. Te ukole ke u whakatapu ki he awhio e tai hā mai i ho talotlotonga. Whakatapu heni ki he tangata eki pale mia o tonga. Your Excellencies, Ambassadors, Ministers, pea tupe mua ke u kole ke u ngau e ake ngahi whakatapu kakato ku o skamata ake e tau whakataha i ahoni. Kai hoko atu e tau Potalanoa. Whakamalo lahi atu ho mō ke i kau mai mō pōpō ke tau ngāwe, ke tau lukuluku whakaukau ke whatu e tau palani whakawhonua. Ke tau piki hama, ke tau hi ai whonua, ki hatonga koloa ia. Thank you very much for your commitment to remain with us and actively participate and contribute to the National Development Summit. A resilient Tonga through transformative action, safeguarding our heritage. Ko konga whokene polokalama o tau talanoa hanga tonu ai, ki he ola koe o palani na e whatu pia implement i he tau koe ni hongo funa tuk osi. Tau pehe pen koe tau tāna ki tuunga en, ai ngā ue na e whai i he tau e hongo fuluku osi, i he tawhaake o tuunga whaka ekonomika. Ngahi langa whakalakalaka he tau ku osi whakahoko. Tau te whito ki he ngahi maka tuunga, moiola, o e ngahi polakalama ngā ue he sektoa lalahi. Kau mai ki ai e sektoa o e business tau taha, sektoa o e ngoue, mo e ngā wei, o tokanga, pehe ki ngā tai, pehe foki whalehanga. Pea mo e sektoa o e tak mamata. Hange kou klawe koe ani nai. Koe o lai ni ngāwe. Ko ki mō tolu koe na mō ekea ani nai. Koe hae o la palani whakalakalaka na e mea ke ai tangata eik palemia. E whakahātu hene eik palemia. Ai ola e tau ngāwe e ta whaak ekonomika pena e le leipe i kai. Pea e kau mai, pea mo e presentation me Asian Development Bank hiri ai vahe ai tangata eik palemia. This session will focus on economic development where we have the honor of the Prime Minister, Honorable Dr. Isaac Ege, to present on the following critical questions. Where are we now with the economic performance of the country? What aspects we are lacking in Tonga's economic development strategy over the past 10 years? In what areas should we prioritize for improving moving forward? What is the government doing to support the economic industries, example, agriculture, fisheries, tourism, and trade? Ki mua peo whakawhei ai tangata eik palemia, ke vahe atu ai tuunga o kutau iai he taimini, ko whakaongo atu pe. Ko hili ai vahe ai tangata eik palemia, te whakawhei atu toko tolu pe toko wha, ke o mai ha mo ki tokoni no nope, pe ko hawhi hui, ke tangata eik palemia ke ne tāri hanga tonu atu pe ki mo tolu. Kore atu pe. Ua te whaha kempeini. Miniti pe ua e tuku at kakoe. Koia, ko whawhi ne tangata eik palemia. The floor is yours. Honorable Prime Minister Malo.
ko le pe ki hu fanga he whatap ko so no whaki kai hokotu ai pokalama he watani pa ko I whamalo te pe whoko hi ko mo taim ko ek pe he ki ha matapuni mo motol ko toi hen ki tau I hen he tau ngā au e whatu atu I he palan ke he kahau tau hongo fulu ka ko ki whainga maari e pen ki sio whakaholo mui sio ki mui au mai ki ahoni e tau whanonga ko na e whai I he tau e hongo fulu ko e ni I he tau sio ke tawha ki langa wha ekonomika ko langa wha ekonomika mo moilo koe ngahi mea fua ke hia iai tau taha e ngahi mea fua wha ekonomika o kui koe hae paanga umau he tokota au wha te vita koe hae lahi koloa ngahi te whanua ko ia pe koe vahe re vai au ai bia vahe kakai whakalufua koe hae ai lahi ko ia koe tueta minia koe meu tau tokotaha kilo Pako si au e lahi koloa tau ngahi ke taha piliona. Aia ko te au ko taha afe miliona ai. Aia ko ne tuana e ko iahe taimini. O ko mei I he paanga taha mano ke whai ulo e taha. Ine tu mei taimini. Kaike, ko e wakai ange ki he tau whanonga mai koe nai whai. Ko mea maho inga whai koe ni. Mea ni ulawa e tonga o tauhia tonga. The question is it the economy viable? That's the central question here. Pegu lava e tonga he koloa mo ngai tapuaks o seni mo ngai feitu ke o tau lava ngawe ke mai fu mafai whaka ekonomika ke tau tahu ki tau tau pea whakasisi e tau whalala ko ngahi mea ke maha koe kawenga lahi haini kai koe mea ulaki pe kai ke aia koe kawenga lahi ia e whai sio koe ki ai pea mei he tau hongo fulu ko hiri o au mai ke ahoni sai koe mea ni koe na whai koe tuku fua e tau hongo fulu ko o si ko hike ai ke longa mo ui e tunga wha ekonomika. E ko hinga whokia. Mandu ko tau tunga wha ekonomika ko me whotutu e whonuana. Ka mata pe mehengo ue. Lahi taha ia. Ko alo ke koe ke ngahi industry. Ai koe ngahi factory ke ngahi koloa. Fu ko pese tia nima GTV. Vai au bit. Pa koe lahi taha ia koe nei alu mei ai. E toki alu ia ke he sektoa koe ki he services. Ai ia koe panke mo ngahi ue koe ia. Ai ko tu ia ko he kahau sai ko mea kona wha amui whinga ke longa mou iange ai tunga wha ekonomika wha te fito I he ngahi mea lahi mga tunga pauturike ne nima koe ni ono laki en pau ke whinga I ke whakaluk fua ko ha e ngahi mea fua lava I he tunga whakapaanga koe o e whonua ke ne lava tau te fito eni ko mea fua aki ka pau lava paanga lahi paanga mohe whiunga paanga muri ke lava he whonuani o hu mai ngai koloa mei muri ko hiko lahi ko tau panga hu mai mei muri panga ko foreign reserve ko ia tene lava ai o tau hu koloa mai mei muri ko mo mei be vok ko lahi taha tau koloa tolo fai ko langa ngai fare ko ni mo me ko import ka to hu mai mei koloa me lahi ia sio ko tau lava o matu wakina feunga ke tau oa e hu ma fonua ki ai ulaki ko noa pau ke tu tafaaki ko ni ki he ke tafaaki ko ni ai feriri waki ko ai tunga whapanga koe pureanga. Lava pe he pureanga ne tawhak whapanga pa mo ngai panke whiunga pe ke ne lava o whiau ai whi mau koe ai pureanga pa pe kihe ka kai koe whonua. Ai koe financial institution me public sector. Koe ngai whumela lahi ia. Pa kai ngatai mea whakapolitikare to pou pe ki ai ke ne lava o matu ua kina ai ngā ue whataha. Pa kai ngatai koe longo mo ui koe ai kai kautaha. Whakafui tui private sector. Pea mo ne whengawe aki koe, pea mo e pureanga. Ko hiko ngai sektor la lahi peo. Ki he presentation koe ni, ko ngā pe private sector ki he konga nau tolu koe ke tua me pureanga, ka kawe nau tolu koe siasi mo ki nau tolu. Just for convenience, I just use the terminology private to represent non-government, all of them. Pea kai ngā taka maho inga ia he. Kai lava peo whai o mao, ke longa mo ui, ake ai a takai wha ekonomia, ko hiko ke nau tolu peo ko o mawhia investi for one. Mei muri poko tongani. Una wo mai pe koe ki potunga au e koe ni nau whai laiseni. A koe ni MTET, a koe trade pa mo economic development. Na wo at poe ki ai, ne ai fo lea ne nai. A ua to e tari. Ma asfoka ne nai pe, tā kai ai a use uike tolu uike wha. Koe whakamu, hua tu pe ke he hurewa alu. Ai koe mena e whakamu ke pea mkai ngatai, koe papi ken tapasi, ngai pisinisi koe pureanga. Koe ngai pisinisi koe pureanga, koe alpo tu uhe, ke ka paura waha ngai pisinisi o lava ke alu ke whakafoi tui, lava alu ki ai. Ka katua ta mini me mei, koe whakaamue ke lava whakahoko le rehe no ngai whatongia, uhila mo ngai mea. Ko hui, e lava o ne ngāwe e fupanga over hake he uangeau milion,
ke ne lava o mai ha tupu ke ne lava toko ni ke lang falaka pa kona fa si e mea ko ni ko tahu kolo ki muri ke fe nga ke lahi hak pa kai nga tai mo fe nga ke na tolu ai ko nga mea ne ni ma na fa si o ge ka tau ba kai nge pe na fe tau fononga mai ya ko sai ko ne anga ni ko ai ha ko ni ko ai tau me sai ine pe here va pa fo ke ngau e fakata ai ngau e ko ai pa ko ngai fakata ai pure anga mo ka to ko nga hi skupu tau ta hangu lave ko ki ai ko kamata ko o palania ko ni he tau hangu ful ko si na ta no fa ka kulupu pe e sector pe os ko ia pe fatwa pe ai me ko ia pe os ange pe fai pe nga hi le fa ka sector to tai le pe na to tang mo ta le pe na to te ka foki mai o fa uta hen ai rewa ne fononga mai ko i ta ni ngai ta mai ko ni hongo fulu me mena ke tu holoa ke be mahuinga ke teke ai tupu flaki fa ekonomika ke lava e fonua no tau pakanga dai ke lava pe ai o inase ta ko to be ai ko kanga dai pa ke alfa ta be ko pa ke alfa la lava ekonomika ai o malava he pura nga mafua no fatongia mo ai ngai service pakanga dai wa ngai pangke he ne lava o ato silini ko ya ke ngai business ke na tolu fa tu business pa be fok mo muni mo ngai market ko imuri pe kai ngai tai ma ho inga fok ngai sio ko ha ngai ko ngai paanga ko tokoni o mai ko ngai pangke pe ko ngai na tol ko ya ave ke business o fe u ngai mama ai cost ko hi ke lava ngai business o fa na fa more ma o hatupu ke na lava fa o lava o fa lahi pe expand na business na do pe kai ngai tai mahuinga pe puranga ke mau lutan tung whapanga no pe ka i tunga pe i whahinga ngā au te lava no ko ia tāwhaka whoki mai ha tupu ki he tunga whaka ekonomika ko puranga ko hui ke ua futo ke tunga ko kene lava totong ko ia ngai ni mea fuat uluaki en si anga ke tau tupu lak whaka ekonomika ang mahino pe ia heni ene feto aki ang mahino na e kamata pe he watol tahawhana e pesete ua ai ko tau grow fokin aku hinga foke GDP ko hinga ngai ko lo ko tau pe tau hanga ngahe phone 1 wa fa tau he marketi ko mahu inga o ko lo o ku hanga he phone 1 o ngahi pa ko ngai ko ene tu au mai mo ne tup fa tau ai ko lere mai he wa tol ta fa ko ya ko lahi ta o tupu lakina me ki va ai ono mo fitu he wa af no ta ni ma ta ono pe ka mata ke to ko tau po ta ko ne to lalo ki lalo mai no se covid mo ha ko ya e wa no wa ta ho mo ha ko matangi ai ko to ta u ne to lalo o to o vai he se te u ne to lalo ko tunga fa ekonomika pe to ka mata to ya ke mai ai o mai ke ha ni wa fa wa ni mau me se te u ka ko avarisi ko ha ko me ta bo ne ni ma be fa ka avarisi ko fe hui ko ha ma fai potential for one ko ha ma fai ka pawe ngā awe aki o kita waka tautai o kita he pa ngā awe whanua koe ni totonu ke avarise pese te vi totonu ke avarise pese te vi ai ka pawe waka ia koe ke ngai mea koe tu tonga capable me he pese te ua ke te tau lawai o ka pawe mea koe full employment ka koe angai tau whanonga me i he avarise koe taha poneni kau mahino pe mahino ne whito aki o koe hinga pe nai ngahi mea lahi matangi mo ngai mea pe he o mai ki tau tolo feto akia me ka koe avarisi e taha pone ni ma i he taimin ai ko feo ka ta he ki he ka hau te tau lava whakalaka he ko ha me te tau whake tau lava whakalaka he sai ko siore van ke ngai sektor tau taha ai ko lanu pulu lanu mata ko ai ko nau tolo ko ngowe ia pa mo tautai pa mo va aga ko nau tolo ai ko peseti pe ia tau te fito ko ngowe mi pesete wano so me tu ma pe ia me hua noa taha ni malere ki he hua noa ua tolu me tu mau pe ko me ko ngowe tu mau he ni ma tautai ang mai no vai au pe te tautai ngowe malo pe ko sio ku peset pe ua noa ka tau fe hui na tai mi ko na fa to hina ko hi ba ngofulu tupu me alu e ngowe alu ke peset te fa no ni mano en me ko na ne mai ki he fonua ai ko me ko tu e ai ko tau sio ke ni ngowe mo me tu mau pe ko tau wakai ko ke he un industry na ko ni o ku ngahi ko ni tau pe small industry center ko ni ma fanga mo ngai ko ya so me al pe na to lu ya ko tunga no ko na ia me ko fa vari na to mi ha pe sete ni ma ko na me al pe ya ke tau fakas me o va ke pe sete ngoful
ni hau ke wa tolu ko services ko industry ko pe ko va ko sektor fa ekonomika o ku lahi ta ko ene tokoni ko me ngai ngau ko mai ki he fonua ko ta fa ko ke u services ai ka pure anga fo ko pure anga ne nga ke ko u pangke ko tak mamata me ngai na to lu ya ku ye e na to taki mu ai he ni ai ya ko na to nenga ko ki holo he na he wo wa tolu ka ko ai o ku taki mu a o mai no pesa ke ninta suyo mi lahi ta he ko langa constructions i he ko lahi be ko langa i he ka ko ne tu mai ko he u sector ai o mai no ko fe tu he ni ngari ton ke lahi yang no ma lahi ma fai he me ta wa o se o ton ke primary sector ya ko ngo we me to tai o ton ne ke te fa sio ke ko langa in mai no bito lahi bito lau ma wi ngai ka ta construction sector ko na to lu lahi ta pa mai no ne as me presentation ko ne lahi project tu ai o bito no fa ko ko ha ko capacity ko fonuan ki lava ngau ngai me ko ya ka ko u services mo me ko ya mahino bito ne lahi i heni sai ko ne ai ko tu ya ko pesete ta po ne ni me fa lu fua alui fo ko ki lalo ko ki u sector mahino ko services ko ya pe lahi ta ne takmu ka ko ma fai potential o ki ngowe mo to dai lava ka na te ka sai ko ne how the van ki he ai ko lave ko ne me ko taimini ko how ta ko me pa anga na ka mata mai he ono afe fitu afe valu afe taimini me ta mano i fika ko ngau ki pe ta miliona ta half miliona va ke ta kilu ma o ta mano ke tota ko ta tunga ko taimini ko avarisi ko mo lo be fo ko ni ki he fe to aki he sai ko ha ko ke masiva ko me afu ne ta ba ko ta wa lo ko me afu ko fra economica ngai ke GDP wa be no fa ngata no limitations na ia ko hi ko fu fika fa avarisi pe ia ka ko fe ho i me ani ok mo ile re ka kai me ani fi ka that's why ko ha o me ko human development index fe ne ka ke ko ai u mata fika ko ni ai ki kalafia ko ta fa ta o mata au ai ma hen wa no ta ni ma al hak pa ko na ki alo wa no pa ko ka mata ke te ha ki ai ko me ngau ko human development index ka wa ya ko mo ile re me lahi ne tanak me ko hui ko mo fra economica to ta ko lahi ko panga to ta hiono kato pa ko to lawe pe to mo ile re pe fia pe lava ko re ke ka au ai to tanak mai ia ta fa ko me afu ko i fa la ko ka kai ka ko ne ha na ko o yanga ko me afu ko ka kai ai ko tau be ko extreme poverty ko definition ko ai ko ke ka kai ko no ko o ta ui ko masiva ango ulak o kai pe ko ai again ko me ulak ko ha o eset ko ha o kolo ke me tamai hala o ko ha paanga ho ni ma hala ko me fu aki ai ko pe ko ka kai ni o ko me una to au pito ko ke hana ke ko pe ke pa ko ke fa ngau e o ke ma hana me ko ni ko na disable mo ka kai o ku fu wa hang palo pare malah ko ke na ma e ko lo ko ni sai ko me ko ke multidimensional poverty ko ngai tafa aki ke ia o tafa ko massiva ai ko sio ki he tana ke te o me ko na la ko ki mua ko hi ko hang la wai before ke kakai ni lahi au pito ko lahi o kere pa lahi o tam ko na fa savea ko ha ko lo ma lahi au pito ko lo lahi mo ngatu fi ha ia fa ma hoinga pa nga tamano fi ha pa nga ke ma ni ma pang peta pe ale ma sai o mo lahi ho pa nga mo ko lo ka si ho pa nga kes au ke me pa nga dai sio nge ko ha hano tonga ngai kina mo ile re mo ngahi access ke health mo education mo ngahi me ko ia ai ko ne tu ko ta minina e wa fitu ta ki holo hi fo pe ki wa fa ma hen ko tunga ko masiva tolpon ta ki holo ke ta ai ko ne hola ke me va ta mi ko ni pe me tolpon ne ta pe se te ana eu pa ki fakalaka pe I ta fa ko ne po ka ko me ma hinga fo ni me ko ni e fehu ko ke kakai e te chot wi ko men fatongai ka ba te ala fehu ke kakai ko ke to mari ka na ka I lo ko anga ko save ko fa more mo me lahi nga betau be ika ki tu mari awe ka bet oku na ai ko me ma hinga pa fa ste save statistika na to foki ma o to va kai na nga ko lo ko ka ko mo me ke na verify fika ko ni te ku tonu a me ko na mai ka ke ka ko tu nga tonga ko me ko ki he ma unga we ai na fa save fa muy ko ai ko wa no wa fa na pe
Pese te val po ne fa, ko palpare mo ko me ko ni. Oku feho ia oku no definition. Ko tonga definition sin. Ko unemployment ia ku hinga ni. Kau ka to ai pe ka pau ke ma nga ta pe ka pau ke no foi up. Oku ko subsistence. Kau pe ko ia ai. Ka ko ko ha nga au e fo na sa. Ka ha nga au e ka. Ka nga au e io. Pe ma me ai fo I val po ne fa. Oku kehe mo feho ko en. Ka pau ke nga au e. Ai ko unemployment pe feho io pe hen. Oku ke fe nga awe io na ke alo kume nga awe io pa ke maha nga awe io ko fainga ku tu ko unemployed ko ke nga awe ai ko fainga fe nga awe pa kumi nga awe ke maha nga awe ko ka kai ko ke tu ka pa na ke fe nga awe alko kume nga awe ko ka na do ai ko mahu inga be tala no ke ngai fika ko no wa no fainga uhinga ai mahu inga be to tam ta no ni ke u e feto aki ko ai fika heni kana fika fe nai ane nai ki he o fe vai ko o fainga maria mo panga ko fono o kolo wa ni tu mari ko me ku ia fra palango ko chini ko efficient ai ko mata ifika ko ne civi o ne tala mai tano nge kakai fono pe fe ai pe ka pa ko ifika ko ni ku ta ang mai no la ya ko to si bi ma ka don to panga hal ka to me ko ma ki tonga ni na ngai fika mai ko hiri na me pesete u an nim ang mai no ko tonga fogi pe me ko ta u hinga ko ta fainga me fra tonga o fatu ko ki he ma ki panga o fatu ko ki he aia e ka pawe tu ko hata ke lere ke tu mari o pitu mahalo na e me ka ko ngai me pe he pe tonga fakaluku avaris ne ngo ko ngai ngai business na lava o tu mo ngang ka ko anga ko fika ka ko me mari ne va kai ko ni ki tu ko tu mari e foke pe he ko ka kai me ko muri ka kai ko tu mari lai ta ha ko pa anga na ma pento na ma tu na wa moi na hak mai ko hiri pa hono wa pa na wo nga au e ra ko nga au le to tana ke vilo na panga pa nga tai ona to invest ko wa ka ki tonga ni ko ngai pange be ku la ta na panga me ko panga ta ngai pange ne pse ta fa ko ba te mo me e na me ko ni ko fe tu la ta ke na wo fa hu na panga ko panga ko ka pa al fa hu pange ha pange hen tipo si tipo fa hu wat ko ke time lo si pse te ta ko panga la fa al pura ngai al ko patau poni te me pese te tol tam ni fa o ka me tol ko ha la ta ai u pange be ai ko me fa va kai ko ki ai ko ngai fa nga mare ko o atu ke o mai ka kai o fa tau ai ha na poni te ma na me o ko ke ka kai ai ka ko tu ko me ma ngai folk man flave pa mo panga ko mai ho tau kai nga me muri pa mo flave ko pa mo nga we ko pango ya ma no bit ko ta ni ngai tau la ai finga ke hao e ka kai tonga ke ava fra business ka ko me afone ko ke fra tonga ko banga ko hao e nga to ko ni me muri ko langa ko invest he ako ko mo va ka tenga hi a o pe ka pure anga e bango ni now invest ai ko nga si mo nga me ke ko business e pe ke si ka ko tu ko ta hai nga me fa va kai ki ai ka pa lava market capital market pa mo po ni te ke lava ngau lava mai ka kai no panga ma fa hu ai ko so an nai ke ai kontonga I think we ai fa nga mari mo ma investment pa ko tu ko ngai me fa nga mari fo o ia e lava ke tau ngau e fa ta mo tau kai nga pe kai nga ta time ta tau tu ba e pura nga fe nga ke va ve ma ngau o wa to hoko me ko si o ho le ka kai e me na sanga so ana ma da no anef e aho atu ki ai pan tala mai ko tu ko tu pa e me ko ni kai ke ka ko mahu inga ko time ni ko fe mai pa nga ko o alu ki fe pa tu ko me la ia ngai fatongia ngai kavenga ngai me be ka lava be ke to fanau hasilin me yai sai ko mahino bito pa mo overseas work ka ngawe mantu ko ngala heniu tau tano ke kwano sai kwano ko e ka alu ko ni kimuri o i proklama ko ni Pasifiki ko ni heo na uma ka ko mahu inga ko ta mini tau fo am ke to ya ko ka kai ka ngata pe ke o tori fo ya ka ke ai ma ngai tare ni ako ngai tau ke engineer ngai me be ko hi ke na ko o ma ngau ngai ngau o to ki toilere yang ka ke fo ka wa ne uesi hen i he ngai ngau ko mo to la ka ngai ngau langa ngai me pe i hen sa ka nga no ko tu ko panga lak panga ma amuri ki heni si ko tau kai ngai albo ke ni mangiao mi na ai fo ka manawasi ya pe ko to tangata ulu aki sai be te na ki offer mai to tangata wa mo tolu tamata ke manifi mo si siang na offer mai ka ke pe ya ai mai na fo la ka wa ka to nga ya me o mo pe ki mu ini yon mo hafu ai aku ka ke be fika ya ko ni
ai ko tui ko tahai ni ai mea ko tau ke te ai mo ui ko hi ko he ko mea mau inga fukeni ko ke tau ave hot hakolo ka ave hot tau ka kai kimuri ko tu ko mea mang tau fala beto ko remittances hanga weaknesses no but people exporting our people overseas ko mea mau inga ako ipe hot tau ka kai ko mea una o pa ko mea no hoko muri ka to I he mea ko ni sai ko whakawhetau aken mo muri mo mea mai pe ki heni ko tak mamanda in mahino ka pe tak mamanda ko ki heni ai alu ko ave ko koloa kimuri fu vai au pito ata faake ko ni ke hu ko me ka hu koloa ko kimuri ai alu ko koloa me of ngata pe ka 1 million ko lai ta ko ha amokaki me awa uang ya 1 million tu ai amokaki ka ko malo pe mo pe ko fe ne whakapanga panga ko me muri ka kai riminage ko me o ne whakapanga fonuan kai pe ha hoia ku sisi ko to lai panga ko o mai me muri palani se fe whakatau aki ko nga ko to lai ka kai hu makolo ka ko me pe tau ke lava ai ko hi ke lava he panga me muri o ne lava o mai o tau whakatau mai hu mai ko mo nga panga project lai puranga to ko ni mai nga hi ho nga we una o mai o lava ke o whainga ko taka ko ngou hangola ko exports vai au beto tau tai hen ang mahino beto ang talang vai tau tai hen lahi nga hi me don ke lahi pe tahia te vai me ngowen ke tah ke tokang hang ko manufacturing fe ka paula to mereni ai ha me ke naung ai o process mo ave me ko ya o tak mamandai mahino pe oku asimai along mo ui mai hen ko ka ni me muri una ho mai kuna faam ke na ma invest hen oku pagwai ni na talamai engari hoko ngahi mea I taon ka ku mahino bito pe ai tokanga me ke fa ko ni ko ia ko tu yo fai tokanga pura nga mo na tolu I ni ka ngata pe me mo na tolu ko invest ni a go hi ke na ke lava o hake hen ko fai nga mari pe ko fu potential la ni tonga ke ne lava ke tau lava o hake ka tau lava o tau ki tau don ai ko import na yo mahino ai pese te ngo full ke tahni mai tau import lahi export ai tai minu tau ngawe pe ke remit mo ka ko fa nga mari ka pa lahi sai to tai to almo ngowe pe almo industry hen ko den lava o hak tau lahi ko tau kolo ko ke tau lava o ta tu kimuri sai ko tunga ko I panga ko tau fe ma ke lava tau hia tau tolu ke tau lava hu ko lo mai me muri okay panga ko na reserve foreign reserve panga mo he ko fonuan okay fa nga mari pe ai ko ai tonga he reserve bank ai aku tu he tamini ke lah ko koloa ka lah koloa te tau humai mo services ona ke he ova pe mahina ta ko tahawa fu ke lah ka ko hinga ne lah pe he ko hinga ko no hinga en o we pe ne sai mo ne ko ne fu lah ko mahino sisi o bito panga ku hanga pange o mai ki tu ko fa nga sisi au bit pa ko time pe he ko me pa ko hinga ke lava hanga nga o foto hen pa ko ne me mai panga hen kai nga tai lah pe me ngai project e pura nga tuai hono fa ko ai ko me ma nga fa partnership sio nga mo u ka ta ki tu a ha me te tau lava ke fe inga ke fa ka ve ai ngai panga ku tau lava langa ko hi ka lava o hake me ko ia ai e te tu ko ma ku lahiang e ne ngo pe ku tau fu me ka ma ku lahiang e tu ana ko ku ke mau mau ka tau do o toni to lava ke tu hi ka ko tu hi fo ke ha ngau mo long mo ui nga sector ko ni mo finga me pura nga ka hi ka lava o ngau e ai me ko ni sai ko ai ko tau lau ko mandui ko ki lahi ni ko fu ko pau ma hoinga ni afonua ko hai ko no mai paanga ko ke fa ke ngau pak ma hu mare vai ai pangke ta fu tau paanga tipo site na tolu fai hono ave ko ke na tolu o no atu ko tu ko ta mini ko na ka tu na no en I me ko palanisi na no me tu ma pe na tolu kamata pe me tai va le me tu pe palanisi ko ya me I uangea ke tonga milion ai ngai me ko ya ai ko me ko upisini na ai ko me he uang ya pe house ngai family I long bit ngai family hen la ya bit ko mata as mai ngai no fa fu tu yen long bit ko du ko ma ho ngai ya hen ke sio ke ngai me ko ya ko hi ko ngai family ko la na no ma ko ngai ka venga ke mo ngai me ke ka was mai pa ka ko du ka wai mo langa fare ko I la fa ko ni ngai pisini na ko me ko talo pe la ko pure anga na ia o ko mahino ko o kulere pe me pura su lalo mau lalo pe no pura ngahen ko pura ngahen tamin talu pe ne no lah mai pe ana yang me pe ke to no fo mai pura ngahen tamin
min ko ta ngai no muri ngai no sai na ko fa o se du ke to no to ta ko me ben ki alu ha ke patau poni te falot fonua ko yo tu ma ko mate ki alu ka yene pe he nai ai ko tu nga ko ki he fa pa nga ko pu nga sai pe no o ku fa fa ona ki me ngai me ke ka ulah bi te pa nga deposit pange pu nga pu sai pe ko hinga pe ngai project ki ko tu nga fa pa nga pu nga sai pe ai ko lere mai ko he ngai panga ko ni ne lava pe tuku hau e ang me ko lere mai ko ai panga falot fonua ai ne lava mai pe o ki he wa to ta fa na pi lalo pe pe sete wa no ko ne me ko fa wa ni ma kakahak me pe sete wa nim ai ko hau ya ko ai panga falot fonua ka ko mo me ha ki he ai panga ko to kon me muri ai na me pe sete kamata kon pe me he wa ta to ta fa pesete wana to no pesete on fulu ne mai ko ke wa fa wa ni ma o ka ke pesete to no ono no pesete to no ni ko lai ta hai ka ko pe me han fa to nga ko lai mai ko pa nga ma ko to ko ni ko me muri ki he ni wa nga u hinga ke o wa o ku ka we pa pu nga ai he nga hi pange nga ko ma u se ai nga hi pange ama mani ko ATP na ka nga we ai pe ne pe he leva una to ko ni mai e u hinga pe ke u hinga pe ta ke fe nga ke ta lava viable economic ko ya now mai he no mai be ko putu he tai mini ko hi ko tau tonga tau no ko ke te mai ko no mai be ko grant inasi be te tau to ka kama tau pito ko ham hai no to la ha pito to koni mai ang iPhone wa ke langa fa la tau de fito ke pati support ka pa ne ke pati support tau no mi tau to yen ai ak ma hui ngai he tai mini ke nga re ya ke nga pa ang ko ni ko hi ko ne le ke ka hau o ku mahino ka pa osen no ai ose he to no to ta ko tu ta mini ko ngai panga mai me ATP me wo peng o mai pe ya ko panga tokon grant ka tai me o se me ko e alu ya o ko no pese ni mano ko no pese ni mano grant ai o pe sai ke masiva ka ofa tu pe ko ala ko tu mari no ko e ki fa fo ai ko tu fi va tai me ko ni ko fa mari ke pu nga fi ngai ke lava nga we re ya ke asirin ko ni ko ke tau lava i tamu ai pe Fingai ke lava be tau to be lava be tau paanga ko o ma falot fonua o ne fua e tau gavenga ko ngalaita ko pore laita ya heni I heni ai ko tunga na no albeta mi ko holo ai no ko ai purenga hoko sai ko hara va ngai me te fito ke fai ko hasio I ka hau hire tau vakai ki he ola ko tau hau mahino ai ha ko tau tupu pesete ta mo ni mo hafe konga ko ha ko nga sector vai apite to tai mo ngowe tau te fito ke to tai pa ko amana ki ko to ta hie mo la he me ma ho inge fa investment hen ko me fa tai mini heni ma fa ko ai ka tai mino alo au ke hakulawa pa nga to ni ma ko me ko na tuku pe ke sector ya ko ni ai ke private sector ka na invest ko ne tu nga ko tai mini to huo te puranga ke hang hi va ka ke tokon ke mai me ko hi ke ne holoki aki o alpi ko public enterprise I ka hau to ki alu ki tu ka ko area ton ke fa tau tokanga ki ai I o we potential ke lava o lahi ene tokoni mai ke langa fa ekonomia ka ngatai ko no ngawi le ke ko hi ko ngowe o mai no be ko fonua ni ko fonua ngawe ka no tari be ke taimi lava ai na ngowe ko ya pe lava uta o ikai ke tai anga mai no be do ni taimi na fa to hina ta hiwa wa na hiwa ngofulu ngowe api ko to kai to ha api to afu wao ka ko tu ko taimi ko ku osia ko ka market mo me be ki taimi ka ngowe he me ko ni mai no pe pa mo mahuinga fen fononga aki kaupe tahi pe kai ngata pe lot fonua pa be ki he puna aki ko ki tau te fito ni ta flave ki muri mota taimi no fa to kanga ke ngawe I he ta fa ki ko ni ki he lulu tai ai ko amanaki ko fa pe fu ta hai ko tuni o ta le pun he taimi ni ai ko fa mo I ki ka hu pa mo Y12 pa to mo sa pa ta hu fa asko ma si ke hu mai fa mo fa mo fa ka to nga hi fe ma ko ka kai ke fe al aki ko mo tahi ai tam da tau fa komisio ke nga fe unga ke lava be fa fe popo wa ka nga to sio ki tu ke nga private sector mo ya ko ke mahino o lava ai ka ta ko ni pe ka to ka ta ma to fa nga fo dudu anga ta ke ma me ko ke ne lava fe au ai fe al puna aki ka kai I he ngahi motu I ea pe ka nga tai pe na ngo o ku na ngo malu safe ke ua to hoko ha accident mo ngai be hang tau law ke pa be to kon fo ke tak mamata ko me ko ni ki tak mamata ko area no aslahi mai tai min tak mamata
Asi me ko investa la ta mai den mau ai hen. Po tu ko ba la vain ko tu ko ngai me la ya. Ai ko e pe mo me no ko ai following investment mo me ko. Ai ko ngala hi ke mau to kanga ki hen. O la fo ke tari. Po tu ta ha ngai me mau fatonu ai pe ka kai no ma ana business ke license ni o sa fo weekend tol. Ngai ko me ko mau ma hinok pe hen. Ulaki ai ka ngawe ke na ma hinok ko ha la mo me fe mau ke fa ka license ni. Pane osko ya tala ke ka me we ke pe ta bo avie foke do ai os pa mo ma ai me ko ya. Pa ba re ba to ha me to fe ma fe tu tak va ka na to. Ko tu ko me ai ma fa to nga ai si ongo si pa mo ngahi la unga ko hui ko ngai me ko pa ma os tala ko hui ki minista ke ma o to kanga ki ai. Ko hui ke fe nga ke teke ai ta nga we ko hui ma hui nga be la pa anga mai pu nga ko mo to tong tu ha ko pa nai kai ko ka tu ka mau inga be ke ilo ko mau ia i ko hi ko ngai ngau e ko ia mai no ke lera tu pe ai fenga tonga i kina ai ka business pa pe he mo alo la ka ngau e ni ngo be ko ai we sia hen e alo ngai ngau e ki muri ki o kon he tori ka la halo be to tu pu na ke ta kai holo be i hen ai mau inga be ke te fa si pa lera pe mo ngai ya ko fokololo mo ngai ya ko te o tau ka kai ko me go in ke private sector ko ta la he me mahino fu mamaf lahi ba ngai he pange liquidity ka ko cost access to tong interest fu ma lunga ba lahi pe mo ta mo security os fai ngau mo pange flala asia te now web ocean go presentation one presentation tal mai ko solution ien te mau lava mai pe o no hanga ton pe pa ngai ATP ke ngai business te mo ta no mo now tol i pa anga po ni te pa ka panga muri pa anga tong ta i to tong i tupu si yang ai te nau lava toko ne ko tahe me fa fi nau lava ke nau hu mai hen ke kamata ke nau nga ke ha market patau ponit ai ka market te ke tau nga ak tau tu pura nga be nga ke ngai fa ngai ngawe ko tai min ko hu mai market ko ya ke kamata fa la ka ngai mo pangke reserve bank hen ko ke lava o ngawe pa be ka capital market i ka hau ko tu ko nga fa fi ani ko hi ke fa pa nga ko ngai ngawe ko ngai business ta umai no pe ai kau ngau ki muri hono ngahi lelei pa mono ngahi pore pa pe fuke fenga ngahi public enterprise ngahi ngau ko ni fenga ke sayang tau de ke uhila mo ilo pe ku mamafa ko tu ko ne lahi ko hama wa ngai vi ma pe ten toko ne ngahi business ene fa ko ko me ko ke tanaki umai no pe to pe oku lahi ngahi ngau ko hu kolombe me muri pa lahi pe mo tanak panga kako na lave bena behena elo sisin na fanga fata pu ka me de customer e ma la to tongi me ko kako tu ko ai pe ko mo mari e sai ai pe me ai ako hi ka to tongi kako tu ko oku kako lava pe tanaki mai pe ka nga tai ku ma bo pe ai tanak pa fam pe ke lava pe tau pore pe wai pe pa nga tau to ke tau ki tau to ko tu ko me te tau mo ke ai ka ku foko to mai pe ke ngai fata ha ilo pe puranga ko pau ke tau ngai fata ko ki halea pe ka ko pau ke nga au pa ko tu ko pore ni te ma to ke fai ai malanga ngai tala tau fetano ak e hon pa ko tu pau ke hoko ia omon pe lava reva ke tupo ekonomika pe lava viable lava pe tonga o tau tonga pa tu tanak mai pe ngai to ko ni ke ko ne ki fa ha ai e tau fono na fai mai malobi whakamalo lahi ki he tanta eik palemia, i he whakamatala mahino, whakamatala lele, ai tuunga o ki ai e taulanga whakalakalaka wha ekonomika. Te utau pe ki mea eta, ki tau sio ki ai. Ko mea pena e kamata ki he eik palemia, pe te au pe ki he konga ki mui, nane toi mea pe ki ai. Ki he tupu i he tau, e tau wha ukoloa. Pe se te taha po nima. Ko osio a e tau kautaki o tuku pā ki he ngai Sustainable Development Goals. E wāwhita nima. I e pese te taha koe ni, whie maui ke hiki ke pese te whitu. Pe sustain ai. I he wāwhi wanoa, nei whakatonga he kautaki ko ni Pasifiki, tau fu mama o tau tohe ke tau wofuf te tau ke tau au sia ai tau mua koia. I he wanoa watolo. To extend lewa he kautaki e tau ngāwe ki he wanoa ni manoa.
Ko iai ek palemia ko ngahi recommendations na ke foko tu mai he. Ko tui lele pe au ke wanoa ni manoa. Te tawa usia pe se te fitu. Kana os mia mai feke ek palemia ka te au. Mele ke aha fonua e mama ni au pe se te fitu. Pe ko hano tu he ta ke ti. Hamena mo ai o tupa ke tau fai e ngā au e ko ia ko kore atu. Tau whenga ki ai ki wanoa ni manoa. Ko e hoko atu ke presentation me ADB, Asian Development Bank, ko kole pe ke kau technicians ke whakahoko mai ai presentation ko ni. Maro. Honorable Prime Minister, members of the government, and invited guests. Malo elele and good day. My name is Deepika Darshani, and I am a Treasury Specialist with the Client Solutions Division of the Treasury Department at the Asian Development Bank. I am delighted to join you today as you hold the National Development Summit to talk about a topic that has significantly contributed to the financial stability and development of Asian economies, the local currency bond markets, which I may refer to as LCBMs during my presentation, and to also share with you the role of ADB in fostering the growth of LCBMs. With that, I will move to my next slide, starting with who we are. ADB is a multilateral development bank headquartered in Manila, Philippines. ADB was founded in 1966 and has 69 members, of which 41 are borrowing members. ADB envisions a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific while sustaining its efforts to eradicate extreme poverty in the region. Of the 10 countries most exposed to climate emergency, environmental stress, and natural disaster risk, 7 are ADB developing members. This makes it imperative for ADB to intensify its efforts in promoting the sustainability of its members. The picture you see on this slide is of our headquarters in Manila. You would notice the solar panels covering the roof of the buildings on your right. Our entire headquarters is powered by solar energy, and this is a testament to ADB's ambition of being Asia and the Pacific's climate bank. Moving to the next slide, I will talk about local currency bond market development. To understand the significance of LCBMs, we must go back to the Asian financial crisis of 1997 and 1998. The crisis exposed the vulnerabilities of Asian economies, particularly their reliance on foreign currency debt and short-term financing. The aftermath of the crisis highlighted the urgent need for resilient financial systems. Asian countries recognized that developing local currency bond markets was essential to reducing currency mismatches and enhancing financial stability. Going to the next slide, I will discuss ADB's support and pioneering efforts in LCBM development. Local currency bond markets have become a cornerstone of financial stability and economic development in Asia. By enabling borrowing and investment in local currencies, LCBMs mitigate currency risks and reduce dependence on foreign capital. ADB has been at the forefront of promoting local currency financing in Asia. In the early 2000s, ADB issued its first local currency bonds, starting with the Indian rupee bond. This pioneering effort aimed to mitigate currency risks for borrowers and open local markets to foreign investment and development finance. Over the years, ADB has expanded its local currency financing footprint to include a wide range of currencies, such as the Thai baht, the Chinese renminbi, and the Indonesian rupiah. These initiatives have significantly contributed to the growth and stability of LCBMs across the region. Moving ahead, I will talk about the benefits
of LCBMs, starting with reduced currency mismatch risks. By issuing bonds in local currencies, borrowers can avoid the risks associated with currency fluctuations, which can have severe financial implications. Secondly, enhanced financial stability. LCBMs provide a stable source of funding for governments and corporations, reducing reliance on volatile foreign capital and increasing the viability of projects. And thirdly, diversified funding sources. LCBMs attract a broader investor base, including domestic and international investors, thereby increasing market liquidity and depth. To deliver these, ADB works closely with market counterparts, government, and regulatory bodies to develop the local capital markets. Moving on, this slide outlines the timeline of ADB's local currency bond issuances from 2004 to date, showcasing the diverse range of currencies and amounts issued in the offshore and onshore markets. Notably, the amounts vary significantly, indicating the fluctuating market conditions and investment opportunities over the years. This data not only illustrates ADB's commitment to supporting local economies, but also reflects on the themed issuances ADB is doing. The bonds shown in green, pink, and orange color are bond issuances that have a sustainability or social label attached to them. The green ones are, of course, green bonds. Pink is labeled gender, and orange is labeled health. The proceeds of these issuances were deployed directly to fund projects with those specific development outputs. Let me build on more on ADB's efforts in local currency bond issuances on the next slide. Our journey began in 2004 with the issuance of the inaugural Indian Rupee bond, a landmark event that positioned ADB as the first foreign issuer in India's domestic market with a Maharaja bond. Shortly after, in November of the same year, we further expanded our reach by issuing our first Malaysian ringgit bond. This was a historic moment for Malaysia's capital market, as it marked the first ever issue by a foreign entity, a supranational issuance, and the only one rated AAA by Fitch, Moody's, and Standard & Poor's. In 2005, we made strides in China by becoming the first issuer in the panda bond market. It was the first supranational issue, first AAA-rated issue, the longest tenor bond at the time, effectively setting the benchmark rate for a 10-year maturity. The interest rate swap associated with it was the first SHIBOR, which is a CNY floating rate benchmark, so the first SHIBOR reference trade outside of China. Additionally, we launched a peso bond in the Philippines, our host country, which also set records as the first foreign supranational bond rated AAA. As we continued to innovate, in December 2017, ADB raised IDR through offshore Indonesian rupiah-linked bonds, another first, enabling us to support local currency loans in Indonesia. Fast forwarding to July 2019, we became the sole multilateral development bank to issue dual tranche bonds via public subscription through Georgia's Securities Settlement System. The GSSS system uses real-time gross settlement accounts and was implemented by the National Bank of Georgia. From 2020 onwards, we embraced a new era of colored bonds, distinguished by their social and sustainability labels. In November 2020, ADB issued Kazakhstan's first green bonds in tenge, followed by a historic gender bond in February 2021. More recently, in February 2023, we debuted the first gender bond in Georgia's domestic capital market, and in July 2023, we proudly issued our first local currency green bond in Georgia. Additionally, in the same year, we also issued the first supranational health and gender label bonds denominated in Mongolian Tugrug in the offshore market. With this slide, my intention is to spotlight
the pivotal role that ADB plays in transforming markets. We are not just participants in existing landscapes. We are catalysts for innovation, igniting market activities that have never been seen before. ADB is at the forefront of creating entirely new markets, paving the way for unprecedented opportunities. This is how we truly support our members, not by simply entering established markets, but by forging new paths and shaping the future together. This sets the perfect segue for my next slide on case studies and success stories. Let's look at some success stories from the region. For many of the projects that ADB supports, foreign currency denominated loans would not be practical. For example, a dairy business owner in Mongolia selling to the domestic market has no appetite for foreign currency risk. Equally, a female worker in rural Kazakhstan would not begin to consider borrowing a home loan in a foreign currency. For both projects, ADB was able to provide suitable local currency financing solutions to meet borrower needs and avoid foreign currency mismatches. Importantly, the rapid development of derivatives markets in the region, which include the availability of both interest rate and cross-currency swaps in several markets, has facilitated management of liquidity by decoupling ADB's funding and lending transactions, while also allowing for tailored back-to-back funding transactions. The availability of longer tenor financing solutions has also improved significantly in a number of the more developed Asian markets. For example, ADB was able to derive a 20-year Thai baht funding solution through the cross-currency swap market to finance a project in Laos People's Democratic Republic, which delivered a perfect hedge for the borrower. These examples demonstrate the positive impact of LCBMs on local economies and the critical role of ADB in their development. Moving on, how do we see the future for LCBMs? The road ahead for LCBMs in Asia is promising. Emerging trends such as green bonds and sustainable financing present new opportunities for market growth and innovation. ADB remains committed to supporting development of LCBMs through continued engagement with governments, regulatory reforms, and capacity building. As we move forward, LCBMs will play an increasingly vital role in fostering economic resilience and sustainable development in the region. In conclusion, local currency bond markets have become an integral part of Asia's financial landscape. Through ADB's pioneering efforts and ongoing commitment, these markets have grown significantly, providing a stable and resilient source of funding for both public and private sectors. As we navigate the challenges and opportunities of the future, LCBMs will continue to play a crucial role in promoting financial stability and economic development in Asia and the Pacific. With that, thank you for your time, and I wish you fruitful discussions for the rest of the week. Malo Opito. Thank you very much, Deepika, for the presentation. Very informative presentation, promising and looking very positive for us, our private sector. There might be some pool of funds for us to improve our businesses. At this point here, te ukolepe mua ke hangana os palomesa te nai. Ke whakawhi I hatoko wha, ke haha o ki tokoni, no au pito ke ekpalemia, pea pehe pea ko ha'ofi hui. But before I invite those who want to make a comment and questions, I would like to acknowledge the viewers from the Facebook from overseas. I'd like to acknowledge a comment from Viliami Moungaloa,
he proposed to build the infrastructure so that the people can work. A recommendation from Pila Eteaki ke whakaivia sektoa ngoe mo tautai, pia ke whakaivia mo small tourism operators for tourism growth and encourage sustainability. Whakamaloat ka tek mo tolo, kautonga o kumo mea mai me muli ke mo kau mai ki he tālanga koe ni. Ko ia te utuku atu pe, hiki haki honima, ka tak whamule mole pe. Sione, nei os tuku ho tala ane nai, he ikai ke toi lea hataha, nei os lea ki mua. Ka tak sione, toi tali ke session hoko, hiki hake nima, ko minute pe. Toko ua me ta whakoe, tolu, tolu. Sai, te kole pe ki he maika, whamole mole pe, sai a moe hao, minute pe ua, malo. Whatulau atu ek palemia, ka mai hau minista, whatulau atu ke ka whawhonga pureanga, whapapa atu ki he palemia malolo, Dr. Fred Severe, ka mai whake ngō whawhonga mei muri. Koe ki toko ni pe ia ek palemia mo whakamalo. Koe whakamalo ek palemia i he i programa fōkua na local currency bond market koe ni. Nai whai ki tālanga e forum e tak mamata he ui kuosi. Pane kau whokia he ngahi palopale malahi. Mau whenga ke ha toko ni mea access ki he finance. Ka ki mea kua uku whiunga mo iwi o tonga ki he langa ngāwe. Paku hange kua haki i hafu mama he mui tānolo. Paku ai whakamalo atuai. Kai ofa pe toko ni pe ko wana. Pa mo sea ai pe haki mea pe whaingo fua. Na whainga tae mea ia pe. O senga mea ko te lava whahano ia. Kai ki komeni hoko pe ik pale mea whamole mole pe. Ko he maa ke tau whakamalo ko tau kakai. Ko he ngā koe remittances. Ko pangalahi tahaia o kumau he whonua. I he tau kotoa. Average whangeau ke 5 miliona. Hange beko ho mea. But they contribute whoke pese te whanoa ke GDP. Ek pale mia. Ko whika ua ki ai. Ko tak mamata mo wholau e vela. Pa ko fresh data. Eni ne mau he mau forum ko he wikosi. Ko contribution na tak mamata ki he GDP. Ki pese te tahavalu ki he wanoa. Pako direct impact wangeau oa miliona. Pako indirect impact ko tolngeau uongo futup miliona. Ihe wanoa ua faape. Ko inga be fahawa ik palemia o kai tokanga lai. Ko inga hifema uvivili a sektoa ko ni. Ko sektoa ni e toko ni ki remittances. Ko no hiki hake tau GDP. I tau kaha upe. Kapau e ofa tataf. O ki whakamama abe ene reiti. Halo saya. Koe ki kope ni bea ek palemia. Moe whaamu pe ke mu whatoa ngai. A tak mamata mo whalau e wewa. Mo ne mahau inga mawhatuki-tuki. Ki e whanua mo tuplakwa ekonomika. Malo. Malo. Comment hono ua. Ko le pe ke whakahaho hingoa. Pea mo e whetu ke ngawe ai pe whetu ke hame ai. Malo. Malo mele pe malo ma u venga marie katak pe ke u fanga pe ngai fratapu os tu ki mo e ngawe o aho kai fraho ka pe mo ai ki kore ko area ke fralelei pa mo ki kore ke area ke te frairi ange fe ngawe aki ai katak fa mole pe ko ngwa ko timatu po ko lo tonga ta utu he i se ai tonga Chamber of Commerce although ko talanoa aku ka weta fa akita ko e ngai area pe ko sio kai ke fai mo no ki fratoa nga yangi ko e praivia ko ni ki nga we ki ngai business ai ka kai fe fine ka tau te fito ki area ko e ngai pangi business o te kai ke lava le sisita pe o ku i kai ke kawi he lau ke formal sector na e pi fa ka kawia ko lele taha ke praivia e pangi nga we ko ni ke
ke whakakau ke formal sector kau ku ia ngahi mea ku ha mai ki muinia mahal ko uhinga ne ola le lei ana ko ne ke nofo i informal ka mahal ko mea ton ke te ki whakatonga iangi i he ngahi area ku ai pure a henga we pure anga ko mea beta ha ko whamalo bita whenga maari ke o mai he aho no whai ha popo tala noa ka o whai ngata a i he formula o taulolotonga ta utu ai ke lava ha whi po tala noa a ki loloto ke ngahi area ke he o mau inga ke ta wha ke society pa koe korebe ha whainga maari ke hoko atu e tala noa o lolotonga delay a bita a relationship pe ngawe aki ai pot ngawe koe ni ai honorable Lanmata pe mo private sector ka o ku ia ngahi ngawe fi mau ke toe whakalelei iange ke more productive a relationship ko ia ko e ki me pe tahap ko tui pen fra o si pe na lave ke asaia ko ngai whainga maari ko ni ko tuku mai o ku o whakafo ofa pe o ku pa whamalo e ngawe lahi o ku whaikei ai kono recognize ia ngahi area o ku tono no wai ai development e fonuani ka ko access ke ngahi tokoni ko ia o fie mau ke ki pratonga iange e fie mau tokoni e whangi business iki ke lava o mau whainga maari e ngai mea fotu mai malo o pito ko e whehu ikan me mui kata ki o whahoko mai pe a whaosi mai ki a Philip Sebele. Kore ki u whangai pehe whatapu o sio no awhaki. Ka e wato e peko e motuani ko Stephen Cook. Pea ko e mi he private sector. Pea to e hoko puko toko. Tokon sea i he komit whakolo whangaloto. Pea ko e iyo ko ki mea pe na ufatonga e paremia. Mea e whetuna whikawa ki pia mo e anga ono tauhe ngahi mea ngā au e tokoni me i topureanga ana ke lawe kia i he hoa pongpongi o ku kawe motuane i he mau ia i he ngahi mea ngā au e tatau te whito ke ngahi mea ngā au e ku lau kilu a o lau miliona mane o whatonga e motuani ia e lauta na whatonga e mai ki he waa kona e ngau e whonua i wālolo tike ke lawa no ngai mahina ko tuku pea koe tahaya ngai tokoni me muri pea kia e whaamo e motuani ke tawhanga mua ao o whamahau i ngai tokoni me muri ki he ngai koloa unau tokoni wai e ku kauia i he ngai mea o ku kaike ne whai ai ke hoko mai tokoni pea i taimi tatau pe o ki ai whaamu na e ko ilo pau pe hono uhinga pe ko kaike hakau engineer hakau skills i engineer ka na tonu fotu pena ku na lava ke ai ha ngai u scholarship ki he kakai go una interesting i he engineer ngai me ngawela lahi he ko inga foku ko lai foke u scholarship ia ki he political science ngai toke ta ko ka ma ko skula ia feunga ia e ke na futoni i fevena tolu ia ai economica go fonua atau patua fenga mari ga ka engineer ke na o fai io ko ke ha ka engineer na ma hona matai to ke na ho ko kwatu no to nga e tau nga me ngau ke lava fai ke tau nga malo ki fa ma ko mai ko fa si pe kata fa mo le pe me ko
Nai mea e ki pare mea ko e o kulahe u project kai tuai ono whakahoko. Ai ko gi whehau I pe ia, ko tuai ko e paanga, ko tuai ko I keke whakahoko le rei e kaunga oe. Ai hango I mea ko whaalawi ko kia e minister policy. Fu ulahi a buta kau poto he pure anga. Moi kau master, moi kau toke taga koe ke whakahoko. Koe pe pare mea tua whatu. Malo opito. A Frau Sipe ki a Dr. Fletsevele. Malo. Malo opito mere pe au kore ke ufanga e whatapko sana whaki ka take. Taki I lawe no pe uraki ko whamalo atu e pare mea hi o I whatako ni. Hi o fie mau ke waiha whiringa ki moe kakai whikau aki moe langa whakalakalaka whonuani. Fletsevele, I'm speaking from the private sector. I like what you've said, that you speed up the response from the public service, and here I include the public enterprises. And I think I'd like to ask the civil servants, 2/3 of whom are okay, 1/3, including the majority of cabinet ministers. Don't know about your lot now, Prime Minister, but previously they did not respond nor respect the concerns of the public. There have been requests to various ministries and taken months. Were you aware, Prime Minister, and I thank you for your quick response, about the incentives to those who wanted to build a 5-star hotel at Tuamotu? That has been going on for about 10 years. And previous administrations just refused to make a decision. What would be the incentives and what do the investors want? I asked one of your senior officials, Prime Minister, from Minister of Finance, a couple of weeks ago, what is the list of incentives that we have for investors? Or we did have one, but we don't have one now. How the heck do we expect private investors, not only overseas, but also locally? There are investors locally who are prepared to invest, to push the economy forward, to get what you want, a dynamic economy. Unfortunately, the enabling environment that you've mentioned is not there. In the past, and I'm talking here of the 70s, 80s, the civil servants were there as civil servants. They are there to serve the public. They were not political. And this is, if ask your civil servants, read the Public Service Act, the principles under which they must perform to respect and to respond to the concerns of the public. That is the solutions that we need to do. We do have the finance here. 300 million of excess liquidity. Government has been exploding in its operational expenses and spending over the past 15 years. Good to have budget support from overseas, but we must look first at what can we afford ourselves without having to increase the duties, the taxes, and the travel budget of government. One of the problems that you have, there are too many cooks in the kitchen. If you look at the number of civil servants since 2010, it's more than double. And yet, you've got internet, you've got Zoom. There's no need for the kind of travel budget that you've been having over the past few years. Last year, I understand, it went up to 21 million, or the current year. That's no excuse. Now, you remember, Prime Minister, in our time, even the travel of CEOs had to come to the Prime Minister's office because there was too much traveling that should never have been taken. And that is why we
The public have got to pay a lot more in terms of prices for goods, in terms of taxes and duties. We are one of the most heavily taxed and dutied in the Pacific. Have a look at that. Let's tailor our budget, and that's forthcoming up, to what we can afford. Just the emergency, just the needs, not the wants. We, I believe, have the wherewithal to move the economy forward, but we must work together. We in the private sector, we don't sleep at times at night wondering where are we going to get the next lot of funds to pay for our loans. You guys are okay. So let's work together. And I support what you're saying, but let's have a look at cutting down the expenses, looking at where we can together, come together. I come and ask, can you get me this? It's taken 5-6 months. This ADB, local currency bond mechanism. Now, that has been before the previous government, now going back now to July last year. We should have grabbed that, because it was only Fiji and Tonga that were given the privilege to start on this. Samoa wanted to jump in. We were given the privilege, and we ran close to losing it. Opportunity is there. Why haven't we taken a decision earlier? This is what's happening with governments, also with the public enterprises. Too many cooks. The CEO is not attending to what is needed. It goes down to deputy, another deputy, and then the junior clerk. And that is why things like Launga Goni, Afin Mutua Goni, Joanna May Australia, this Sullivan, Launga Goni, Ohaki, Bronwyn, and Nai, the land issues. It takes months, even years. Let's relook at how we can speed things up properly, but also I ask, please, ministers, CEOs, give more time to the concerns and the complaints and the requests from the public. Malo Peter. Thank you very much, Dr. Sevele. Before I ask the Honourable Prime Minister to respond to the comments or questions, there is a request from the internet for feedback from the Facebook with reference to the ADB facility. Honourable Prime Minister, they are requesting that government simplify the application processes to make it more accessible and user-friendly to small businesses. May I invite the Honourable Prime Minister to respond to the comments? Thanks very much, MC. In fact, the question was posed by Koka about the projects that we have, heaps of them, but the implementation is too slow. And I have on my left here is the Minister for Infrastructure. I think you have a list of so many projects, construction, roads, and other things, that he can, help you in terms of those that we open for expression of interest. And that's exactly what we have. A lot of projects has been stalled, but some of them because we don't have the financial capacity of the local company to actually assume those projects. I'm talking about construction sector. We have a very successful construction company now with us, but ability to afford the projects only up to 20 mil. Beyond that, they don't have it. But the government is going to assist. We're going to provide a guarantee for those companies to grow, so that they're able to take up projects of higher size beyond what they are doing now. But provided those companies here, they have the track records, they can prove themselves, they can do. But that's the kind of partnership we are looking into to expand the size of the private sector in across sectors here. So that's the kind of thing that we do. But the Minister for Infrastructure here can give you the list of those projects that you can apply for. Thank you. Just 1 minute, Deputy Prime Minister, please. Ko tahu pale meh ngai project yang ko meke ik pale mia. Ko mimi ko
ko tau capacity ko ke tau whakalele ko ngā ue ku ngā vai vai. Ai ku hinga ia ki kau ngā ue whakaloto whanua ko ke nau whakahoko ko ngā ue. Ai ku whatata peni ki he langa moe hala. Ko hiri na whawhai pe ngā ue he ngai kautaha me tōpuia. Ta pehelewa e he, ta te whipe ke World Bank ma ADB. Tau tuanga whai ngā māli e ngai kautaha ko he whanua e ko tongan. Ki nau whai angi ngā ue ke sai ka nau tōru whai ekonomika. Koe taim koe na tuku mai na ilonga lewa koe tōnu no ia. Kai ke mau e tau kei ngā ue, koe ke mau haka kai ngā ue, ki nau whahoka ngā ue to tonu. Pau asi he palpalema taim koe na tuku wangi e whanki i langa koe ne whale koe he hunga hapai hunga tonga. I whanki kau kontre tai iki angi. Ai alu e ke he palpalema. Koe ke hanau tifto i paanga ki he panke e ki whahoka ke nau ngā ue. Ai ku tau alu na tuki he level o mea pehe koe ke ha mea ngā ue mao he ngai kau tāwahi. Ai ku tau alu ki he level o koe u toi whainga tae ewi tato he kau he ngai project la lahi pe. Ai koe ngā ue mosu e ki hofu kunsalo te. Uha kau tahe me nusi la whai. Koe ki lawa kau tahe to nganu whai. Koe langa koe ni halfa au kawa koe whangau ta. Koe ki lawa e tau tolo whai. Koe ki langa fo koe whalea lea. Koe whihu koe nenai ki he mea ngā ue. Mo ne talana koe ia ki he tau o mai mea ngā ue i tongani. O kamata ni e potu ngā koe ni mei te kia ke whenga ki ha standard hono o mai koe mea ngā ue ki tongani. Au kamata mea koe ni tau ngā koe ki he uhila. Tau o mai tato mea ngā uhila me ngai whitu ke ke koe ki tau lata turia o tau. O koe ki hene kongo konga koe ki whitonga. Toi tau whāta kai holo ki ngai whitu ke mau mea. Pako hono ua, koe taim koe tau o mai e ngai mea ngā koe, ku lahinga mea ngā kai lahi e uhila. Po koe lewe tau lata tō pure, pa koe lao enu mau spasi ke whenga ke pure e lia koe ni hono mai mea ngā koe kuni ngā ke uhila. Ke tau whakangatangata ke standard koe asile lia monusila. Ka tau lawa tau he ngai mea ngā. Ka ku whaiteria pe whaka intasuhita e min pe humi whenau mea ngā. Ka pai ha standard ke tau ngā. Pai lava lewa ke hoko mea koe ni ke tolongangi mea ngā mo lava o whakalele. Kau tuku ki tali nong nong pia ki he fui konga ko ia. Kau ki tali ate pe mea koe ni ko alien na kuia ko hili. A mea koe ki he tori. O koe mon lahi he whawhihuka e nai whika koe moe tori. I he whatongia ko tau tolu koe ki he ngāwe ko ia. He koe hui koe whainga maari e koe stuku mai e nusila moa seili. Tau tatu whitu pendia seili. Pau kamanda ke nau whakaawa e nau tole u sektoa lahi ki he mau ngāwe. Koe ki ngata pe he tori kau alo ni ke tau he vai vai. Koe ngāwe he ngahi whāma e ke ngahi mea e ke he monu manu mo mea pehe. Ka koe tau, tawhaki wa tau tolu koe tongani koe ngā vai vai koe ke tau whai e ngāwe koe ke tau hanga o facilitate mo whakalahi e ngahi mea koe koe whimau he ngahi ngāwe anga koe ia. E ku kaua e tau furi he tau wako koe ku whai ke whakanga hanga ke ngai whai ngā māli e koe ia. Pau kaua e pa mo whatongia ia e pule anga ke facilitate pe whakawhai ngā māli e ngāwe koe ke alu ke lahi ange kau. Ko hono moni he kai ke tau maa taturi ha ngāwe mai tonga taha kotoa i tongani he taimini mo lele atu koe ni. Ko toko lau ngeau au ke taha whetupu he tau Osmai me University. O kunau hau natolo o he ngā konu ko tānoa ke he tori. O kunau natolo tok piki apu ia he ngai ngā koe tamai diploma ia pe engineer. Pau nau toki toa natolo mea o whakatontonu e nevisa ke alu ke ngai elia koe. Ka koha tau whatongia lahan tau tolu heni ke tau sio ke international labor market ke tau mea ai. Lai ngai whanua whalalanga hake u nau nofu natolo o palani ki ai. Tau tato ki ngai whare maha ki i muri mo ngai ngaanga ke heke hai koe kau e si ai u nau i ai. Mau e nato e whanga maari ki mu ai ia tau tolu. Ka koe hange kou whoki pe ki he ne tala noa o ku mo onia ke hangatu e tau palani mo tau ngaanga koe palani koe ai ke whakotutu koe ni. Ke hoko e puianga koe facilitator. Ki he investment pa mo whakawhainga maali e ngahi ngawe. Kau e hoko koe palpale maha koe meu tala noa ke he aho ni. Fiu tāmai na tō me muri ke refundang e nau sēni tiu koe ke mawa tahai. Koe ke tui koe whau ngā lele. Koe whatongia e pula ngā mani ngai potu ngā we. Ke ni hanga whakawhai ngā māle ai sektoa tau taha mo ngā uwhai e ke lele. O to e kau ia he ngā sektoa tau taha. Tukuange sektoa tau taha. Ka kawen ata pe ia mo whai tu unika. Tukuange ngā we ke whahau ke sektoa tau taha. Malo. Malo pito e tokon pale emia. Ki ngahi tokon ko ia. Your Royal Highness, welcome back. And it's good to have you back here with us again. Te tau hoko atu e ni ki he talanoa ko ni e kau pe nolo. We are going to move on to the panel discussion, and I would like to introduce the panelists. And please
come forward to the table in front once I introduce you. Koe uluaki ko tutom nakau, koe tahane kau ngoe whakakomesiare lahi tongani, pea moe uta koloa atu ki tuapuleanga. Mr. Tutom Nakau is one of Tonga's commercial farmers and agricultural exporters. Ko hono wa, ko Melesila Wayland, ko tahane kau taki ngā oe ai hoik whawhine, mei haatafu. Mrs. Wesila Wayland is one of the women's leaders from the village of Haatafu. Fikatolu, se mwea, ko tahane kau tangata pistis ya tonga i tawhaaki koe ni I he awe aki whakawawave e ngahi tohi, peke whakamoimoi, peke THL, ka koia ai Palestine e kau taha e kau business tonga. Mr. Semvea is one of Tonga's businessmen in the courier business with DHL, and he's currently the president of Tonga Chambers of Commerce and Industries. Simana Kami, kai sola hataha ki he tangata business tonga koini, he tawhaaki taki mamata, me Oholei Beach Resort. Mr. Simana Kami is one of Tonga's businessmen in the tourism sector, known as the Oholei Beach Resort. Last but not least, Tatafu Moyaki, koe ko wana ia Pange Pule whakafunua Tonga. Mr. Tatafu Moyaki is the governor of the National Reserve Bank of Tonga. Ki mua pia hoka to e tau potalanoa ko whakamanat pe ki he kau panelist e tuku atu peho o minite nima ke whakahoko ai ho tokoni koini ke whakahoko te alat pe ke tau tangu pe o koe e tau ki tahu taimi me ta whaaki koe kore at ki tahu taimi ke ki as mai toi peho minite taha e flag mai e yellow card pea kone ospe ko mi denima e as mai leva a e ko pea to ko ke tukua red flag ko ye te tau kamata pe e tau penlis malo ho mo lava mai kau penolo ko vete e te tau kamata pe me Tutom Nakau, kore at pe ka Tutom Nakau, ke whai mua hao whakamatala ki he ngahi ngā ue, ngahi whakatotolo, ku mou whakahoko, I he tawhaaki koe ni o ngowe, ke tokoni ki he langa whakalakalaka koe ni whonua. Can you briefly explain the plans, researches and work that you have done to implement in Tonga in the agricultural sector to contribute to Tonga's economy? Malo tuto. Malo mere. Tapke o tua mafi. O me tata ke tau ngawe ahoni. Tapke pinis kaungi o Tonga. Poto. Tapke palemia moe hoek minister e kapneti. Tapke vaya whakatulolo mo hoek. Kore ke ufanga he ngahi tala whakatapu kutoa ko waswai he ahoni. Kore peke whaiha ki talanoa ki he ngāwe whai mai me sektor ngowe. Ai koe timi koe niu kui koe Tonga Circular Economy System Team. Koe ka venga ngāwe, nai talo mau ngāwe mai me he wawhita hiwa ki ahon. Koe ka venga ngāwe koe na mau ngāwe ki ai, haa to pe i olunga, ki hatonga o malu mo mo. Our kingdom's energy and food security, our people's prosperity. Koe timi e nau asi e whahai koe ki Makau. Ai au ku sea e CEO koe patungai ngowe. O ku kau e Energy Division o e MEDEC. Koe Tonga Power. Koe Agriculture Sector Growth Committee. Koe Peak Public-Private Partnership e ni o ku sea e Minister ngowe. O ku tangutu ai kau ngowe ki tō kanga mo kau tauhi mun manu. This is koe hoa whengawe aki e ni ne tataki ai ngō wī tongani. Koe Tonga Agriculture Sector Plan hono wai nai tāri tau kuosi. Ai koe komiti koe ni, o ku sea e minister, e tangutu kotoa ai kau whawhawhonga koe kau ngō wī tongani,
o nau whao ai ka hau koe o sektor. Kata ki whoki peo te ge osi for slide ko ni. Ko Tonga Chamber of Commerce, ai ko private sector au kau he timi. Pa ko ngongo hoa teknikare rewa ai Agrotop mo FWE si amanu. Ko Agrotop ko kautaha isleri. Ko kautaha isleri ko ni ko nau businessi ko poultry industry development. Aia o kai ke nau hanga nau tori o supply ai equipment pe ko mea ko nau whai ko au ka whonua o aiha industry ka kato e poultry whonua ko ia. Ko e fui whakatata whakamui ko i ki ai ko Georgia o Wofi ko i ki Lucia. Ko e whonua ko ia na i kai kia ha whangamoa ka kano i whonua ko ia. Ko eni o ku kai ke nau toi whakasisi au pito na uta i moa me Amerika ka nau aibe a nau to. Ko FWE's Germany ai ko e kautaha ko ia ko e kautaha ko e nau businessi ko e biogas systems. Aia ko timi ngā oe malo slide hoko kata. E kai ki u whakaamu ke whakalolo e tau tangutu e whiawhini. Aia ko whai mea be whāgo amanaki ke whahata anoki ai. Ko e kamata anga, ko e uhinga ko whakahoko ai mo mea ko e lere ea tau whonua. Ko e whonga ko o kwhenga e aki mo whekau aki. Ko e haa mea tau mua ko he taimini. Ko e kamata angaen, ko November wafe taha walu. Aia ko e Agriculture Sector Growth Committee, na e se ai se mis whakahau, ai minister ko unga whanua. Pana e whai presentation i he komiti ko ni, e palawhesa si amane, mo toko taha mea seria. Pana nau whakahai ai mea ko ni. Ai nau pehe ko Tonga Circular Economy System. Koe whakamatala koe ki heni, nei kai ki ha mea whoowi ai, nei teke sio ai ka unga wegi mua. Nā sia ai whangamua ka kano i tongani. Au ku kau a tisivete he komiti. Ako ne tunga naia, nai osi whaipe mo i ngā wegi he koane, ai koe wafe maa ono ke wafe maa walu, mahu mea ipe e Lord Severe, nai whakaosi me hina he utaimi koea. Nei ai contract ai tongani ke supply a Papua New Guinea e foi toni e tahamano ni mafe koane. Ko e mea pena kai ke whalawa whakahoko e foi contract ko ia, ko e kai ke tāri whaka biosecurity access ki Papua New Guinea. Ai ana as hau e nau quarantine ki tongani, pa kai ke lava ai uwhenga aki koe me quarantine ko a tongani mo e biosecurity ko a Papua New Guinea. Ko whamatala pehe, koe kātoe u mea koe ni, nai teke aha mea whoowe, koe mea whoowe nai tahape. Koe hanga i biogas o hai kotoa ai u mea koe ni. Ai a koe tō koa ne, mo ai mua whangamanu. O alu kotoa, kai ke toi aha mau ia. Ai a koe closed loop zero waste. Ai a koe food, feed, fertilizer, mo e renewable energy. Malo? Foi whakaamu ke oskoa foi tau e hongo fulu. Ko ne asi e. Ai au tu whakataha ai u slaughterhouse mo e biogas system. Ia e feed mill, grain storage. Ai gana tu anai au ko lawe ipe ko lotonga ta ofi ai hu whangamoa ahotaha koe me nusila. Ko e avian flu. Ai gana tu anai au ko e pehe ke tau sio ko e security ko atongani. Pe o ton ke tau whakaukau ilahi. Malo? Koe tau mua ai. Ai a koe kakano moa e tolua wheta. Koe utamai koe ai moa koe mei muri koe ke tongani o waha e tone tahamano ke tahamano wa wheta. Koe tau mua ai mea koe ni ko tone be tolua. E kone tu anai kai ke tau amana ki tau tolua te tau lava whiau himu ka Amerika he awanga. Ka koe umua ka kato koe fwoi tāke ti. Koe whikaua ki oki ai koe whawhanga whangamanu, koe tone tahamano. Koe fertilizer, ai koe kauen he whawhanga kere, o ku hu mai e me he biogas, kaui he byproduct koe biogas. Koe stays koe uhila gua, koe stays isia gui koe proof of concept, koe tone onongi au he ta.
ka pau e alu me ai ki he foi scale go o ku whaikia e whaamu, ko ton whawhanga kere whaafe tōngi au heta. Ko whakaau si rewa ko renewable energy. Ai kone tuanai ko biogas generated electricity. O whia mao ke tau whakamoni e lawa mea ko ni o hoko. Ai a ko whotutu ko ki ai, kataki o whoki. Ai ko whotutu ko ki ai Stacey Ua. Ko proof of concept whakapapau i o lava o hoko. Pa ko o se ta ue ua me ke wha me iai, alu hake rewa ke fui scale lahi. Ai kone tuana ko proof of concept, ko 500 kilowatt, half a megawatt. Ka ko peak load ko iai o 1 megawatt. Ko scale lahi, ko 12.5 megawatt, ai ko peak load 7 megawatt. Mahalo ko whakarea whaingo fuataha ko ke tau mahinoi. Ko tāke tieni ke ne tāpuni ko toa ai uhila koe o kukai ke solar moe wind. Ai kone tuana ko to'o ko toa ia e tau diesel generation koe tonga. Ko tau mua ai. Malo? Ko system design e. Ai a kone tuana ko fui kongai tō. Energy cropping protein. Ko kātoa u mea ko niu pau ke alu ko phase design. O ku iai ai u konga o ku whekau aki. Pau tonge nau al whakata. Maldi o whakatata aki pe uhila, kataki whok. Koe whakatata penia ai whainga tau mua koe na e whaiga e ngāwe. Mahino pe o kamata 500 kilowatt, alge 3.5 megawatt. Koe os koe au koe ki ai, ai ko tau tala noa ni whai tau hengo fu. Koe ne au koe ke he 3.5 megawatt o os koe uhila koe tongani. Koe hoko rewa ke whetongi ai LP gas koe tau uta mai. Pako whakaosi rewa, te tau sio rewa ke uta fuel mai ko alwa mamani ke mea lere uhila. Ai ake ne tu ana ia, ka ue kātoa umea koe ki mua, te tau sio rewa ke toi whakauhila, ke lava pe tongani o ai uhila ke mea lere uhila. Malo? Whakamau popo mai tō malo. Kataki oku. Malo e vāwe tau hoko atu pe, next one. Ko ne tuan katakua whok. Ko ea ngai mau whanonga, ko tau e ne ono. Ko e whai ki tau e taha moi konga, ko e feasibility moi phase design. Ai a ko ne tuana e nei tāri he kabineti i aho taha whito siulai wāwhi wanoa. Ko e tau lewa e whāna e whai detailed planning, ai o mai ke September he tau gosi, pa ko implementation nei whakaam ke hoko i he i tau whakapaango ni. Ko detailed planning, ko foi mea ua na whemau koe ki ai. Ai au ku trailer pe koe he tōko ane. Pea moe u tesi, aina e mai biogas laboratory. Klotonga tū pe he potunga e ngōwe he taimi. Ko biogas laboratory koe ake ne whapapau i a hae iwi whakauhila koe e mao koe me he umea koe te tau awe ki ai. Ai koe ne tu anai koe koane, koe mukuna, koe safa, moe waste koe whakamua whakatō. Malo? Koe mea anu tau mua koe ke whakahoko koe he tau whakapaango ni. Koe ai e proof of concept, pa moe whakapaanga e feed mill. Koe proof of concept, na as whakahu ke he poa te uhila atonga i November he tau gosi, ai foi MOU ki he supply uhila me he source koe ni tau tāno ki ai. Ai kone tu anaia o ku tū koe taimini e toi hao e kautasi amane i he maina katu, ke na warea whakaos ke mahino pe unau whi mau pe kai. Malo? Koe whakatata pe nai he ua ki stepu koe whai gai whakaamu. Ai kone tuana o ku whekao ake feed mila pa moe biogas proof of concept. Hoko ai pe katak. Kone tuana ia koe biogas system e tau tāno koe ki ai he tōhema. Ai au Koe tuana e koe biogas system sia mane. Koe system koe ia, koe biogas system beye i mamani, ko osi whapapau i koe misini. Ai au kai koha construction project. Koe foi misini au osi certify i Europe. Malo? Ko taki pio o fok. Koe anga e tau
e mau fotutu koe ke me ai pule anga pe e whima ke whinga e ki pe he. Aia koe public-private partnership ai uhila. Koe whakaamu ke own he pule anga e feed mila. Pa e whaide vai tō koe e kaunga ue ke nau supply. Malo? Malo o pito e mau whangamari. Malo o pito. Malo atu tomi whakamatala mau inga koe ni tau. Look forward he taimi e materialize sei ai whakatutu koe ni a tutomu pe mo e a pon ngawe ngowe. Koutu mahalo koe ngahi mea lelei koe ni na recommend he ek pale mea o fall in line pe pe mo ngahi tau mua ngawe koe ni. Te tau hoko vai boka melesila. E melesila koe hana i hangahi tau kei makehe mi ngahi kolo e malawa ki tau ngawe aki ke tokon ke tau langa whakalakalafa ekonomika. He tau koe ni ka hoko mai. O ku kau foki e mea tokoni i he konga mahu inga ki he mo ui lele i kakai. Ka oku fu mamafa pia sisi. Koe haha o whakau ke whonga ho mo ngawe whau community e la vai ke whakalahi aika pia motukuhi whohono totongi. Malo. Whawhetai hei ki kohi koe whainga mali koe ni. Pia ko kole ke hufanga he whakatapu. Koe uhi te lia na aku. Lawe ake halea o whakamatatu. He eiksia ai te pile o tau heni. Taimi koe na e whakahoko angai te ukau i he talanoa e ahoni. Na aku mahu inga ia be i he mea e taha. Koe pepa koe na e tuwhange ke polo kalama o pehe hono tau mua. Ke fofola e whala ka talanoa ka inga. E ngari kehe pe ngari te hangahangai nai e talanoa te whakahoko. Pa ko ukore whainga maari koe ni ke o atu ha ki whakatahata pia moha kore ki he pureanga ke nau whanongoa. O ko heni ke whakafofonga i ai community pe koe kolo. Pia tau te whito ke kakai whiwhine. O kui kai uhinga whakapolitikari ka he uhinga koe mahino ke he whine motu ani a iwi ngā ue ku mau he kakai whiwhine. He ko ki mautolu ai ka pakau e taha ki manpuna. He kai lava ha manpuna ia o folau tapuang mungutolu kai o lewa kuua hono ka pakau. Koe tawako e ni pe nau toi wakai hifo ki he talanoa pe o e pepa o pehe ai. Koe piki hama kai tau he tau tofia ko hatonga koloa ia. Koe whakakau e whine motu ani pe mo e tokolahi o kakai whiwhine o mau whengau e aki. O tau lolotonga i he waka o tau tolu o te upehe ko lea tonga e aki ai. Ke piki ka tea kai vai melenga. E ko whanong ke talanoa e ahoni o talanoa e he mea lalahi pe e ua. Pure anga pe hoko me ai ai ko private sector aia. Pea me ai be te upehe ko public sector pea me ai ki he private sector. O kuiai ai fuke plahi. Koe uhi koe mea sisipe te ulawe ki ai. Ka ko talanoa ni me he ausia o fonga o mau whakalele aki e kolo pe te upehe o kune ka pui katoa koe mea na mai ki talanoa ai koe SMA pe koe feitu upule i makehe. Ka koe mea gogo to mai e au koe talanoa ki he anga mau ngā we i a tunga wha sosiale, whaka ekonomika, pe pehe foki ki he ātakai. Ai e koe whakaukau koe o mai he sosiale, mau ngā we i ai, a tunga mo i lelei ai kakai pe koe kolo. To e kawai pa mo i tuunga o e fie mau ke whakafoki, ai community pe ko tonga, ki o tau ngahi te fito i ulunganga whakafonua. E te utalatu ai mea koe ni. Ko whanongo pamole, te ria na la vea halo toi pe pehe o ku whakafoi tui e talanoa. Ko mo oni eni tai toi whehu ia. Ka tau mawahe me ho tau tala whakafonua, mau taimi e tau palani o hangi ko talanoa ko kaua he ahoni a langa wha ekonomika. He kulahi ngahi mea ia ufa te fito i o tau ngahi ulunganga. Pea koe taha o koe talanoa he ahoni whekau aki pea mo ekonomika, pea koe langa whakalakalaka o ekonomika. Koe whanki ngā ueni pea whakamore koe talanoa ni o kai wha te fito i hatafu. He koe sekulere mai mei ai. O wha te fito e nia
I he iwi ngā ue o i kakai tau te whito ki ha whawhine. Pea koe ai bemo no ngahi tā au ka koe whawhetai, e koe mautolu ka kai whewhine koe whae, koe ulaki whai ako, ke anga e nofo ai family. Pea teu pe koe kau whai ako ia, ke pure anga ko tonga. O kai ke ha me te tohi ke usilere mai moia, ka talanoa be moa ke ngā ue mau whakahoko. Tānoa ke sosiale o mai e whanki ngā ue, ai au whelalawe ia mo ngahi potu ngā ue ko tō pe e pureanga, ai e whakaluku fua. Ai ko whanki ngā ue ko ni ulava mau ai e mau seniti pe ko mau tunga whaka ekonomika. Ai au kamata akia, ai ngā ue o mahino o veke veke ai whiwhine ko tō pe ke kau ki ai ko kaanga mo lalanga. Was hoko ngā ue ko ni, ko mau te whito i mau anga paanga whakatau, i e whakawhetongi pe moi, ka ingai muri ke lava o mai e nau tolo seniti ka whakatau atu aki ai ngahi me au mau ngauhi hange ko ngā tu pea moe whala. O ki kai ko ia pe, ka lava heni ke whauai ha whahinga wā ngaue wā ofi au pito ai ka kai whewhine o au ki niwa top tapu. Ko ki whakatata en. Taimi koe nai toa e tsunami, nai auha ai mawanga mo uia hatafu. O tatau peke ngoue i tōkanga ai kau whewhine, ka moe nau mawanga mo ui tahi. Nai hoko lewa aniwa top tapu, tua ngai ngaue wa ofi pa moe ngai NGO, pa moe CSO, ke iloake ki mau tolu, ke mau whakatau mai ai loa kau me niwa top tapu ke whai ake mau lalanga. Te pehe foki ki eua, kata ki haapai, ka pehe ki kolonga moe ngai whanua ke, na mau whakatau mea e mau lai tutu, ke whai ake e mau ngahi kokaanga. Ko ngauwe ko eni o silava e he kolo tānaki a paanga kua o lau mano. Pea me he wafe tā tolu ke tā uni kua a upe o mei over he $500,000 ku mau he whakainga, pea kua hoko e ngauwe ko eni ko mea ke whaka ai mo ngahi kolo ke he. Tupe mo ke tala noa he ko hufanga wia he oba koe taimi e toko taha koe na rakamata. Pea koe taha koe whataha angani ia, ko wakai hifo koe whafofonga me community to taha pe. Pea aku toko ua ake pe koe ofisa kolo, pea kau mai fo ki heni pea mo mai pule whakawai. Ka koe tui koe fo ke pia o fie mau ke ka tau hanga mua, ke mo hanga mua pule anga whatonga ia. He mahino le leipe ai tu unga mo ngai taau o whianghangai pe mo ngai community he wia e taimi o kai ke a o hake ho nau le o nau tō. Tau te whito ke talanoa go e pisnisi. O go mali e ia he talanoa e pisnisi he ahoni. Ko e uhi he talanoa pe o whakatau mua o wia e mea ke ne tokoni ke kole, ke no. Ko pisnis ko whai he community o whai ake a mea lalahi a ua. Ula ki be ko whai lau lau. Ua be ki ai, tu loa. Ko ngahi mea koe o mo ua e he kāinga i ngahi kolo. O hange koe ngowe pe mo tōtai. Ko talanoa koe ki he ngowe. Tupe moa ke atu ai whakatata mahino, pe mo mea koe koko. Tala noa ke ngowe koe whainga maali o ki mautolu ha whiwhine ke kere whaofa. Ka whawheta i he koe hai pe ai whaunga o mai ke maulawa ngawe ake. Ko tala noa koe ke tautai, koe mea pe ia taha te pehe o entitled whiwhine ko toa pe, ta tau pe mo ha tangata ki ai. Ka koe taimi ko tala noa ia ki ono ngawe i, o whamalawa ange o ange pe tokanga i kina ha tangata. Ka koe kai ko kumantau ka kai whiwhine. Ngata i he ngowe, pia koe whamalolo to honga ia mo ni hoklo to hen, mandui ko whafonga ia ni kau whiwhine ngowe o tonga. Ki he ngahi NGO, CSO, o kunau iai mau peke toni ki mautolo. Pia koe heni ai taha o kau minista, aia koe sea ia pe koe tare kita. Ki he taha o ngahi NGO. Pia o kuiai ai mawhana mo whamalo, pia whatuloa, na behe kuhu mataniu. Whamalo hen ki ngahi CSO, tau te whito ke civil society. O uhinga e kulawe ki ai, pure anga, ko ki nau tolu, ai teu pehe,
ai uma ngau e ta ke ngai community ko hi he ku nau lele ange nau me ange to koni ke nau hanga ilo pau ko ha ai fainga ta ia anga pe ko ha ki business ko pe ko business I whakakawat mo e Talanoa o ai ko community of business he ko business o uhinga e ki hamea te ke ngawe pe lava ma o hamo ui pe ko ha se niti pe ko ha fainga e sete ne lava o whakakakato ha whatongia he ko mea e mahu inga I ke mo wakai mai pure anga mea ni kei te mo lava o li liu ai ngai tau mua ngawe ke mo me ange o mata tonu ai ngai te fto palo palema ta mo ngai ngau e fai whakakolo ke lava o ha ke lava o ikuna ia ngai mea uma whainga ta ia ko tai mila mau lere mai o kore ke pure anga mau fai pe ngau e ki kainga mo kau fefine to lai me ngai kolo ke wa fai pe ko ngau e pa ka tunga ti wa ta fa ta ko ni o fa more na la ve hen halot ko le mai ko ha ta fe o se tsunami o se niuia o se mo akau fua te mo lava to ko ni mai na maulele ke pure anga me apango he ko to tana fai ke fa Talanoa o to ia no pule o naia da go me bena he ko na ha ka tunga talamai ta ofi pe e ke ko ha ko hi te ga ha me peheia ko ja niwi da kai ko patunga ho pe ko ia pa go fie he fa nga marien ko hi o me ene pare mia tu lo tam sibilinis o ke me heni blau e ko lo mo ta po ko fai ho lo gon si ma nga we for tu business for tu nga me ke lava o hange ko fa Talanoa o fa ta mu ai I nga we yo e mau social economica mo atakai wa mo be ka tunga te pe o ku hoko ka to be nga we mo fenga ko ni ke tatusia o tu ma ko hiu fie ma ke fa nga we ke kere wa tafu o fa malo ka na tona na o sanga fa nga fe hu mo po ho wa ko ni he mo Talanoa mai pe ki mo tolu e me aglo tonga tangutu ai aki kolo ko ni ai te pehe o tangutu ai tu lo watu mo ka kai fe fine to kola e ngai kolo na uma o loto tatau mo ka fe fine hatafu e ku ai pe no taau pe na mo maulere mai ki fa taanga pe maula ki va kai pe man tolo tai ngo mo mata fa fulo fula ai tu lo ko osi ho ma mata ka kai o ma to ke ma Talanoa ai ka fa feta e o mai ai loto la he ki ke lava o vai atu he tau te fito ko ki poto au ku nga ta pe ata ko ki me ko lava nga ta pe mui ata ka ko tui na e hinga pe ke pe pero fa o se Talanoa ki me ko en o mahu inga pure anga ka pau ko mo tui ko ngai palani nga hau e fa laka ko ni tu nga fa panga mo me ange mu ki ngai kolo ke mo Talanoa he te nau tala atu ai te fito I whai ngata ia anga o I kolo I koe ngā ue ko whakahoko ko whakatau mua ke lava solo vai ngai palo pare mako ia whakaofa ngai palani ka mo mana tui o ku kehe pe ngai tūkunga ngai kolo kotoa koe kole ia mo whato ngai ange ko Talanoa pe ke me alalahi ko ni e tolo ku iai ai tūnga whakalau marie he ko ia tene lava o veteki a ngai issue pe na mawe palani ko ni ka kai ke whakafoki ki tau tala whakafonua tau te fito ke tunga whakaulunganga he kai lava o solova palo pare mai he oku mau ai palani whakaofa ka koe whehu I ko hai tene whakahoko te aku foki katoa pe ia ki ngai community pe ko grassroots fa mole he ko ma fana he ko fia ko lava o fa ha hen malo pito melisila vai lele ko ke o mai ke te mautolo pe te fra mama tu mo ngai fufonga e puri anga ke te mutolo Samuela sem si mana pe amo tataf he kai te ova taia motolo mi te nima o si e tau taimi ko kore at sem
E anga whewheha tau ngāwe ake ngahi tau kei me pule anga, pia mo ngahi business tau taha ke whakalakalaka ake e tunga whaka-ekonomika e whonua. How can we use the expertise in government and in the private sector to improve the country's economic development? Malo Samuel. Malo pito whewi. Koe whakaukau koe siwa ke whewi koe ni, koe malo koe mea pene whai ke tālanga ane nei ai ngā ue whakataha. Pea ku takitaha whemau ke ngā ue whakataha tawhaaki koe ni, ke nau lawa o i kuna i ngai whonga koe ni. Ai ka unga koe ngā ue whakataha, takitahi ai hono whatongia o ona ia ke ne whakahoko. Kai ki mua koe pau, whamatala koe ki ai mele, koe palani koe TSTF kia ki matou hau ia mi olunga, ka ko whemau koe haa e konga ki matou stakeholders, ke mau whaia ke whatongia koe ia ke whakakato a ke palani koe ia. I he wike atu, ne whakahoko e pe moe business conference ia a private sector, o kau katoa e pe private sector, ke he pe me e koe a tourism, ka koe mea tatau pe ko ma whahoko ko ia ke u service ke he. Pe ka whai mea e ua tatau pe neo mai ko he mea ko ia, ko palpale mai ko whetau laku me u businessi, ko uraki i pe, ko access to finance, pe moe mamafa e access to finance, pe moe whika ua koe ki ai, ko palpale ma koe i he labour mobility, o ku si i ai e kau ngā aue ke na whahoko ngai whatongia koe tongani. Pakatali koe ko wheu i, ko pehe, o tonu ke hanga he pure anga o tokoni pe mo nau invest in ngai infrastructure lahi ke mau ke lava ke ne tokoni e business i tongani. O hangai pe ko ne fai ke whamatala e tokoni ko ATP ke fotu ko e wafu. Kono whingai ke whalele e hala, whingai ke whalele e tunga whetu utaki o hangai ko interneti. Ai ko ngahi me e lava tokoni ko ke ki mau tolu ko e business ke whahoka ke mau ngawe. Te nau lawa nā toi te tokoni tau te whito ki he awekone Palestine ko e TTA, ko e whikaua ki nau tolu i he o mai paanga ko i ke whonua. Ai whemai purenga ke nau te investment nā tolu i he tourism infrastructure. Ko e tawhakan ko i ke business i mahina pia mau whatongia mau tolu. Ke mau whenga ke mau invest i he added value industry, whenga ke export ia. Ai ngai koloa ko whemau ke export ki muri ke tokoni mai ke tau paanga. Ko pale mai ko na otane nai, ko uraki, ko access to finance, pe whika ua ki ai short labour skill i tongani. Ka kusai pe he kulotonga whai pe whakahoko ngā aue ki ai e tainimi, na whai pe po tā anoa, pe ko taha ngai palani ko ki ai, ko kore ke pure anga, ke nau lava o guarantee ngahi no kon ko whakahoko ko he business i. Mahalo na ko uhinga ia, no whamao e pe tolungi au miliona ia, i he panke kai ke homo mai ki nau tolki tua, kai ke kakai. Ai au mau kau matoa ta whakon ko he chimpa, he whenga ke mau tokoni e u business i, ko hanga he whia mau e u panke, ke lava ke oange ka taria ke nau no. Ka hoku ke lahi pe paanga, paka whaamu ka pae tokoni mai pure anga he ta whako ia, ke lava guarantee ha konga u ngahi no ko ia, paka hape ha whonga ke. Ko e mea lele nia, tau whanonga he mea kone ATB, te nau tokoni e u panke commercial, ke nau lava tuku mai hasilini ke no mea e u business i he rate o kumamaa au pito. Ko ta whakon koe ki he labour mobility, kua ngai koe lau, o ku kau e peseti whanua ia he mea lahi tokoni mai ke ekonomia whanua. Ko e hape whonga te tau lawa whakalele i aki. Aku lahi pe ngahi whonga, ko e toko lahi whoke e kakai kone kuna mawahai ato whai whatongia e muri, ko e parapare matatau e pe ko access to finance. Whaingofuanga ki nau tolu, ke nau o ngā ue i tō taha o mau hawhu i sino i silini lahi, i hanau nofo i tō ngāni o ngā ue pe nau no, ka lava mau e nau whia mau. Pe ko kaka whia mau noa ia, ko whia mau hange ka langa nau api, kumio nau api, pe me kume mea lere ke nau lawa whiwhono ngātia ki ngā ue pe mo iako. Aia koe taha pēa waki mau pēa koe solution koe labour mobility, whikaua mai ki ai and rotonga whahaukoe ngai whanua toko ni, mai koe ki
tongani Australia mo New Zealand ko hono ako ai tupu ke na lava o mau ha ngahi tau ke fe unga whakatatau ki ngai whia mau ko ngoe whakalota whonua. E palemia koe tau wako o whoki me rahi pe lele pe ia ke nau hoko ko kau akauteni, hoko ko kau toke tā. Ka wia e whahinga e kai ke nau mau ai hivi whiunga ke lava ke nau hoko atu aki ki he ako ki muri ki he ngai tau kei ko ia. Pe ko pau pe ke nau i tongani, pa ko pau ke whai e ngahi training ma ke heia, ka nau lava e nau tōruia o whakakakato ngai whia mau ko ngone private sector i tongani. Ka ko nau nofu na tō lao nau tau tahavalu, pe nau osme he ako, pa ko tō kore at koe ke nau te nofu, ke nau toko ni mai whahaki training i ke he hospitality. Tā mai kau tā mai te mauma tolu whinga ha mau seniti. Pa nau ona tuhenga i whinga maare kun ki muni. Pa koe ke kovia, he toko ni lahi mai e sirini ko ia, ang koe whamatala e kau economist, koe sirini ko ia kuhume koe ki tongani kune hanga i koko whakatupu lelei ko koe tau tunga whaekonomika, o ia e koe fie mau kun koe aki mautolo he private sector ha kau toi kau ngā ue ki o mai ki ai. Pa mahalo koe whasipe mel, koe fui solution whika tolu ki ai, ke tau hanga mua whakaata mua e kakai me muri ke nau mai o ngā ue tongani. Ka pae go through he process pe whakataimi. Pe tāna ke pe koe ki ai, kore mua ke ki speed up mua process koe ki ai, he ko taini mi, ko tu ngai businessia, ko nau whima na te nau kau ngā ue me mai na ko osi, koe katak whima upe ahoni. Pe ko process i ku no, ngai koe mea kia, koe tā whesevele, ko papare mai taha unihanga whawhi ātungi ai, ngai businessi ke nau lava o invest, koe lao koe kele. Ia ngai kele tu ue o se tau e taha, tau e ua, tau e tolu, o koe ke lava ia tuku mai, hili ko ia o swhai application ke kore ki ai, ke o mai ke langa. He ko taha pe whoke ngai mea e toko ni leke ta tunga whaekonomika, koe tau langa i he whonua, ka kumahalo e toki hanga i he kōwana, o ate ngai te ita ngai whaiki ki ai. Mahalo apito. Mahalo apito sen, ai toko ni ko ia mo tau hiki e tau taini. Simana, e anga whewhe ke tau hanga o langa whakalahi e ta whaakune tak mamata, he ngahi business koen o ke kau mo ki ai pe toi lahi angi. Ko o kau whake mea toko ni i he mea mahu inga i ho mo ngau e koen he taritari koen i kau wholau e rewa, ka e maape ki nau tulu nau o atu. Pe a ko kau e i ka i he one of your best menus i ho mongo kuki. Pe a hai koen nau lawe ane nai, ko whakaau ke sisi e i ka, pe a toi fu mamafa. Koe haha o whakakaukau ke whakahoko ki ai ke tokoni ko mō ngāwe. Malo. Malo mo a mere. A whawhetai ki he o tua e tau tamai. Tau e ko se suklaisi. Lau maari e rere tama Prince Kalauni. E ki pare mia mo e pure angatonga. Koe whehui maari e mere. Koe taki mamata whoki. O totong ke manatu i lahi ia e kau taki. O koe kau kotoa ki ai. Kau ai tau tai. Koe hau koe e toko tahawhula e wa. Pau ke kai ange ko mea tapu whanga tapu. Ke ilo eika. Koe mea tokoni. Pea hange koe ne hopo koe i mala e. Heka ki he teksi. Aia koe tau tai moi ngowe whao katoa. Awhi he whare koloa. Koe mau kumi koe koloa mo i ka, mo mea kotoa, o huia ke paanga hu mai koe a tak mamata. Ka neo ngoia. O gai beni ihi ku mahino, beni ihi ku kai ke fu mahino. Koe mea koe ke whakalakalaka ai tak mamata i tonga ni, koe kakai. Koe ke ofi ngahi whonua honi kuna whakalaka. Moa, fisi, ngahi whonua ke he kia tau tō. Ka tau whonua mo e whaunga. Usio koe a koe palpare ma. Hange koe tau wholofola koe e tu i uwaki. E whai e makape. Hosea vai wha vesi o no. O ku auha hoku kakai,
koe masiva I lo. Porforai au tua ka Hosea, ke tala ke kakai siu. Kakai tu mari eta ni mamani. Kawa koe mo e tak mamata. Whaamu pēau ke tau whi mahino aki. Whanua lotu e. Religion fu malohi au pita. Ka koe relation koe mo e o tua. Toho si ipe. Mon bea si suia. Koe matapai au whasi. Ka koe toho si ipe te nau ilo. Whalahi e matpaa. O hinga koe tala noa au koe kakai koe masiba ilo. Tau sio no lako e paanga, he ngai katoanga, ka pae whehu I ki mui. Ka kua no aunga mea. Ka pone o mai a ea ka ki tānake ki family, pe koe ki kainga lotu kua hae ka business. Koe tala noa e. O kanga pe koe ka venga koe ni, o tuk mai mua. Ka pau he I kai ke kaua si hova, he langa e whare. Ka koe koto kula noa e kaulanga. If the Lord doesn't build the house, the labor is in vain. Nai toi tala mai ki mea taka aspe po kalama. Koe kamata anga e poto, koe apasia ke si o. Amore more peka au taki, mo tau kainga tonga. O koe ke tu tama ke tonga ia, koe pehe koe hala he se niti. Koe tukunga whakaukau. Mindset. Na ulere mai ki o horei, malolo e kumautangata I ki wafe maono. Ane kore mai ka te au, e kumaupe na turi ako, form 3, ko hua te form 4, pe turi au. Kana walo ngā umu tamai, o wako e rea whapalami. Tau sia kone lea ni maupe ka mauto. People first, before the money. Mua maupe kakai, pato hoko paanga. Kai ngā tonga. Koe apasia ki he o tua. Koe kamata angai. Ka pau e pehe ai kakai e whonua. Hange koe tala noa. Moni te, koe sapate, pe sete hive hiva. Koe whangare lami e moa. Moni te ke he toko naki. Koe whangare rofi. Mo vete vete. Whakangari ngari. Koe taki mamata, koe ne hau, hange koe tānoa koe asisu. Eke he tangata ki ai. Ha mea mahu inga taha. Tāne, koe koe malanga ene, ka inga. O tānoa ni he mea moe. Tāne asisu. O whake o tua, aki o loto kotoa mo ui kotoa mo maroi. Ke whai mea koe loto ke whai ka koe. Whai e ko ka mapi. Koe mea e wai maa mani ma inga au pito. Mea au whaat koe time mo li liu. Time and change. Ko li liu koe ni hoko ni koe ke tai atatai mea tua. Ai pure anga. Pa mo li liu koe ni tau wa o mai. Ke mea koe ni. E fie mau ke tau ngau e to tonu aki. Wahen koe te nau ngau e to tonu aki. Te nau ilo no rere. Koe kamata anga e poto. Koe apasia ke o tua. Ai ki tangata. Alu, ki tangata nai ne vison. Ne vison e tala hono family. Na loto kovia. Avo li he lepa. To o me ia whatau. Ispite. Alu ngau ke tangata ko potif. Peha. Hoa ko potifa. Whanga whakatapu. Manako ia e au koto. Hola pe ki tamai. Kone apasia. Ave ai ki pilisone. Tangi. Ta koe kono hala ia. Ke hake aki. Tatangi mele. Toi pe ki mini te ua. Mai ka te ako tapo ki koe e ki ka abere mai. Oe ki mo kai. Waha mea nai. Ta koe kono hala ki pilisone. Hene apasia ke o tua. O hiki iai. O pare mia. O tu umo ungai. A ispite. Pureanga. Mo kau taki mamata, mo kau taki. Koe kamata angai. Pamone pe mere te uki. Whaos pe mini te ta. Ko rei, na e tāpungi e tau e wato.
ave ko mato aki Australia va ta linganga veve a kore tamai ke palo mesiang e ko pena mohi o re ta o e uai ana a ko ko form free hu at pe form for pa tu pau foki mai le ha wa ta ko i te ha linganga veve ngai ka a ha me na usio ai ko vison ango lau ai pai kau pau kai ka vison au kai o si au me ko fai kamata mamari aluai afa ne to raki afa ko Renee ka au me ko to na langa to nga ibe mai na to afa hon hoko a ko ani na e afa lahi ko ni ta to na me au lahi ko to ai to man hoko mahalot hoko mai tsunami moi la hoko mai tsunami to pe to la tanima o si ka to nga ka nga e al he lockdown ni ai nga tonga na lotu pe asi mana mo koa ne una ka ke mahu pa pe paki ka i ka ke tu ki ai u ke ka to ka nga we ha pe amo ki pusiak mo koa o ki mo ka inga to e tanima ko to pe nga more ka nga we fa no kai ke to ha hai o tua o mai nga we tau ne tolu me to me tola tanima o nga we o ma o e la million mai na pe tolu mo ko o tu e ko ta no ai ko tu yu me ai to ta ko to pe me ai ni sta pa anga ta ni ko ni o mo wak fa fe atu ngai ko au ka ngo fu ko alo sio ke baka no fa hi fo tonni valua pe me kai fa ya uia ko hi ko kai ke hu ka ne ngoia no mai to atoni e minister ko ni a ke fo o mau to fa lia ki pe fu ta ya ko na mai ba ka i wa na ostalang te na wanga to ka ngai he plan hala ka ne ngoia tu fa ke ka kai ka fa o si agi me hanga o to o mai nga hu ko ni na talato o nga hu ai pa ko ha me ne ha ko o fu langa fo o wa ho rei e nga we pe mai na tolu mo ko ko e kia ko si supply si peha lo tonga pe ngai mai na mai ko ni ta fi banke a pe banke ya ke o te a to tonga ko silin o to tong o ta mai a ke me ta mai banke mon pe na to ka tu funga ko nge ko me a e lingua tolu ya he patseti tika ke o se fa tama kwena ne ota to tipo si te half a million ke o mai ko roa me si aina ka to kam ha pal pare ma te ke o mai ko roa ya ha ka tu funga ka ula tu funga ka ke ngata to no pa anga ta mai ya na mare pa hala fa me na fai ka ke fa ilo ata ha me fai ha tu a palo me si mere ko ni o si mai ka te au ta e palani master plan ke hoka o rei ko premier resort he kaha u ai kamata mai na ka tu ko o me ka kai me no sila ne po ka ulanga ka specialist mo ne me a ton bare mia ne ngo off ho ta ka kai ka ko ha no winga ko ka kai religious pe. They have no relationship with God. He kweke na fia na toke o tuma. Me o long o kai ko ka toa. Ako fia la ya pito fo me ai pare mia. E kamata pure anga na ni pe ko pure anga ko ni. E ta ke la mare ma ni. Mere fa o si be ves fo fo. Tani si su e si o ke ka nga. Wange ko tam ma pasia kon ke ma wa to kon ni. Ka wis leli. Mati ubahe ono, kamata vestormo, peanga sisu. Musio ke manpuna, Nau tutu i petu osi. Whawhanga he tomo tamai u i ewan. Whewhe ki tau tolu kone whapere. Koe rea ni koe o wholane a sisu. Koe first thing, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything will be given to you. Tonga. Koe kawe ngai, fuafua kum, e preanga o tua.
Mo ene ma oni pa ko me ko to pe e to kwatu. O fatu. Malo. Ramalo lang en kasi mana he tokoni lelei ko mai ka tau tolu lava i pe e tau malanga ko ni zapate. Malo obito simana ai talanoa lelei. Tataf kataki. Toi pe ho minute awita. Kaketana ki mai hamea e toi whakalelei aki e tau talanoa ko ni ke langa ke ekonomika i tonga. Pe manatu i muika. Malo. Tapa tu tama Prince Kalaun. Tu boto Kalaun. Kai hawat pe ngai whakatapu ko Oceano Whai. Ek pare mia ko kau whakataha a koen pe mo e eksea e poate. Ko tsewele uni hen pe ka maa takan sea mo kau tare kita e poate. Mo kotoa kau ngawe ai mau whamalo whafta ke eki ko hi ko e whainga maari e koen. Kai ke ngata pe pange pure pa mo tau tolu. Pea ke uhe katu pe he vahe o kuto matau. Pa ko kore atu ke ek minista tongo. Mo ek minista ko ne tuku hau mo kastomu. Ke mo whanongo le rei mai ke ngahi hunuki kono ku o atu. Ko e mea uraki mahalo hange pe ko e whehui o mai. Ko e uraki ko e whehui nai o hake e mele ane nai ek pare mia. Pe o ku ha nai uhinga hange ko e tausio atu ke ka wawe mai pe mo e taimi ko e ni ke palani hoko. He kai ke tau la vai o pe se te fitu. Ko hange pe ko e mea ek pare mia ko e tuku au mai avarisi ko e ni he tau e ngofu tau si tu aki ai. O ku mei ko e pe se te taha po i nima ke taha po i ni tolu. O ku whakatau hoa ke Pasifiki ukau ia i lalo au pito. Io no whakatau hoa. Aia ko e tau sio atu rewa ki he kaha u. Ko e whakafufua ko e pange pure e toi ki holo i fo ia. Ka pahe ke kia hanga hi langa fo ou. Pe ko hanga he investoa. Ke ne hanga o whakarerei a tau ekonomika. Ke toi ofiange ki he pese te taha. Mahalo ko e ulaki de so ni pe ia ke tau sio. Na e whai waha taimina e kei ek minista paanga ek palemia. Ko e taim pena wawe taha e tupa e pureanga. Na ea o ke mimi pese te ono. Aia ko e ta whakataha nima, ta haon, ta fitu. Na ea warisi e pese te nima ai tupu ko ia. Aia ko tui ko e whaitu una ko e kia mea whaatua tamak. Kau tonu peke ke toi o mai kau engineer aho ko ia. Ke nau hanga o whakakakatu. Ai ngahi malohi ko ia. Ka koe konga rewa taha lahi kono tautou o hake. Koe sio atu koe nikoe ke kahau ko mamani he sio atu he taimi nou, wawe mai. O ku ki mamari a ekonomika whakalukufua. Tatau te fito ki he investment, whakamaman lahi. Ai koe lahi e ngahi mau, o whai he whiriri wake ea, pea ki he ngahi asset whakamaman lahi. Pea o te pehepe mo sio ki he Pasifiki ek paremia. Pe o ku pehepe motongani. Ai au ki ai pore lahi ke tau whai hano langa i he ngahi investment tato te fito ki he ngahi sektoa whalala anga koe ni ai pureanga ai tau kau whakataha heni ai ngoue ai takmamata kau ai pia mo tau tai pia koe tumu aki ai ngahi ngā au e lava mea kakai whiwhine mo ngahi sektoa ne talanoa ki ai a mereng. Pehine pehe koe tahe mea nei whai sio ki ai he mea paremia. Koe fie mao ke toi whakaloloto ange ai ngahi whaunga whakapaanga ai ngahi ngā aue ai whonua. Pe koe tipen ti financial sector i no whakarea i he. Ai koe whakatata pe koe wafe taha nima. Koe paanga koe nai vilo he whonua pe koe whaanga koe money supply. Nei me koe whanoa miliona pe. I he nea mai koe ke wafe ua nima ko me te au ua noa miliona. Ngahi paanga koe nai no ki tua ki he ngahi i he wafe taha ni mana e laine koe $250 million. I nea mai koe ki he wafe ua nima ko o vai he $500 million. Aia koe whakarea aia o ku lahiange ai vilo ai paanga. Ka koe whehu i. O ku lahi wheunga ko tiu o tau ilo petari. Ka pate tau ki hila atu ko tau kau ngā api. Ko e credit to the private sector whakatau hoa ki he tupu whakaekonomika pe ko e GDP o me pesete whānoa. Ai ko tau aroa ke me pesete ua noa more than 10 years ago.
Ko Haamoa, au ta peset whanau he taimini GDP. Ko Haamoa he taimini o ku pesetia hiwanima. Ai credit ko au ke private sector, whakatau hoa ke te whakatupu koloa. Ko Fisi u toi ki matu o tu ange, auria pesetia teo wanoa, teo taha hiwa point fitu. Ka pareo te tau sio he money value, face value. Ai ko Haamoa me meri unga whaa pa angau no ki tua ke private sector. Mitonga. Ko Fisi au me whaeti he valu, di unga valu. Ai koe whehu ipe o ku loloto wheunga ngahi mau anga pa anga ke whanua. Ko tui lau peke tau whakatau hoa. Ko Haamoa he Pasifiki, ko Fisi ki maalunga ngena tupu i tonga ni. Ai lau peke tau whakatau hoa, na e loloto he tau kone, o ki loloto ange tau e hongo furu, kau te kai ke loloto wheunga. Ke lava ke tau, ke wheau, ka pau koe whairea, ke nau whengau e aki pia mohono whakaivia, ai ngahi langa whakaekonomika e whanua. Kai hawat pe mua e motu ani, koe whatongia te whito e panke pure, koe ne, ka pate o ngakpe hangai rea mahino hu whangai whakatapu, koe ne whakotu hangai ta ofi. Hangai ta ofi ke ne whakapapau i o kutu uloa, ai langa whanua whakapaanga. Ai ka pate o whakatata pe, koe taimi koe mea mahuinga whaasio ke tokanga ngawe, hange koe taimi koe koe o ku waweai ai tupu tupu, ai kaka ki olunga ai totongi koloa. Peko e whakapitania ko inflation. Ka pate mo mea e pena e tau osimaka e COVID-19 maalunga apito e ai totong tupukolo. Ai nai me o vai pesete o fure ua ua tatol, tafa, hifo mai ke ua tolu. Ko nea mai koe ke kuata whaka ose ua ua wha. O ku aru hifo ia o pesete, o sisi ange pesete taha. Pako ti sema na e taha pesete, taha poini ua pesete. Ai au kui lalo apito ia koe whaka awarisi koe ki mui. Fai kai whakatau hoa koe pesete nima. Ai ka pau tau lalo pesete nima, tau whinga i ke nofo i lalo. Ka pai ova he pesete nima, ai mahino ki maalunga. Ka koe whakatoka ngā pe, i Palemia ka mai ai summit, koe mea whai kai ho haa he taimi nia, o ku aru ki lalo inflation pe koe peise tupu e koroa, ka koe living cost ia maalunga ia. He koe uhi na e teke ki o lunga i he taulere me koe ni he tau nima ono fitu kone toko si. Koe whakatata peka ko ate ki statistika koe ia. Koe hiki to tong koloa, whakatau hoa Amerika, Australia, New Zealand, Fiji, Samoa. Ko tonga na malunga taha. Me he waf taha no ke wafe wafa, hiki ake tonga pesete wha nima. Samoa pesete tolu taha. Ko Fiji pesete pe wanoa. Aia koe mamafa koe e tau totongi e tau nofo. O fu mama ka koe mea pe fai tokanga ke ke kau e tau ngai whututu ai mahu inga ke ai haki ta ofi ke hiki to tong koloa ke kau pehe tau ngahi whututu koe ta ofi hono wa o fai ke tokanga pe me he panke ai mahu inga koe ni e tau ngahi ngaue ke langa o mahu inga pite ngahi ngaue ke langa o whututu lelei ke hau ke hatu kunga mateu ke tupu. Kapag ngak be Britania ko investment readiness is critical. He koe pore o whepaki mo ngai panke, kapag ke hangahi no o koe ke ne lava o whakatupu, pea ni hanga totongi no ke taim na tukuang e tuai, pea mohono ngahi nau whakano. Aya ko ne kamata be ke palparema ngahi no, e whai whenga ke ta off, ko uhi ke oua e more ai paanga, ai kakai, pea mo whonua o ke panke. Ai koe ngahi taofi mahu i ngai au whai kia tonga panke. O tonga peke o hake ni pale mea o hake o fu mamafa interest rate i tonga. Koe deposit rate i tonga ki avarisi ke o hake pepe se te ta. Neongo o kulahi ai hange pe koe mea ai se po ate nai. O koe access koe kapai peke mahino koe penetration koe market i tonga. Ni kato ai saving whakafonu au me koe i lalo he walungi au milion. Whitunga milion tupu. Koe pangako no ki tu aku mi mea o nongi au, ni mangi au tupu milion. Aia koe whi tolungi au rewa o tau tu ka pate turo ke ngak peha lea whai ngufu. O kui kai ke no ki tu. Aia koe no mo ni koe ke vilo ke tu. Pea koe uhinga rewa na whai ngā au e hange koe ni pungu mau. And we should comment the Prime Minister and government for accepting pea mono approval ke teke ai whai ngā maari e koe ke ADB local currency. Kau ki lawe peki hen. Kono uhinga, ke ki whakatokanga pe na a pehe e fu
Ka ko fok me ko interest rate ko tonga ni ko whakatahua ko ki ko fisi pe maangi tonga ni Pasifiki. O maanga tonga ni i Hamo, Solomon, Vanuatu. Ka neo mo presete ono po infitu e avarisi. Ka mo mea ipe ho mo no ke ni ihu ki maangi ono, po ke ni ihu ki mamafanga alohiwa o aloha ke ai. Ka koe avarisi ko no whaka avarisi pangke. Ka peset lewa taha, ai ko mea ko tokan ke pangke ngawe ko ni ke whenga ke whaingo fuange, ko whenga ke holo ke ai waha ape ko whakapitania ko spread. Pea ko taha ia mea ko tari ko ni ko mau ngawe ke mahina ona ko ni ko tari he poate, ke whakawhaingo ko accommodative, pe ko tokon ke pureanga ko hi ko whima o ke whahalanga ai whonua ke haka hau re reiang. Ko uhinga whoke maho inga investment, he ko uhi whakatau ngai koloa, ke laka ngai tau tahane ngau ngawe, ka ngawe kakai, ma oe na wahi whakawik, pea tupulake. Pea ilo re rei peki ai kau penoris ko noku. Ka koe whok mako ke he local currency pon, koe tumu, neo ka mau whenga ke lahi yang e kretiti ke whaia ke langa. Ka tue whema o ke lele yang e quality. Kretiti o ku top notch i he panke. Koe whotu konu ofa mahe EDP, te nauhanga quarantine. Aya ka lere fo ngawe, ka koe condition pe ku pau ke uraki ke mea ke pureanga, pe nautari. Pe koe nautari koe pau ke tari mo ia he ATP, nau sio ki ai, o ku fisapo. O hange pe koe ku uhinga nai, koe tahanga hi taofi, ke whapapau i o investment rating. Fisapo. Ko ne tari pe koe ia he ATP, lere no. Ko ki whakatokanga pe ki ai, koe pehe koe maa, e tipenia he project. O ke project ko no risk o ku maural, pa ton beke maa, porque project o ku hange tau pehe ka pa hango wakapuna, mo mea be o ki high risk ia. Aya ko e toki pehe re wa hono totongi tupu. Ko ki whakatokanga pe ko whioat, pe mo taha re wa ai mea whaika nga, ko swai pe whakatu, o whakatu ke pureanga, ke to e whakakaukau, o ku ata maketi, ke to e vilohi ha ngai ponite fo op. Ke ko uhi o ki ai whainga maari, ke vilohi ponite, ia totong o ku mama. Pea ko whakaamu ia ai panke, ke tauhanga o wei, ke toi longo mo uiang ai market whakapaanga ki he whonua. Ka koe tau mua ko toa pe i Paremia, ke toi loloto ange ai ngā panke, ai ene mateuteu ke ne toka ngai, ai ngahi panke ko nau tau no tu tau poto atu ke kakai, ke toi longo mo uiang. Pea ka pau ngau ya kwe whainga mare ko ya, ke tari e whehu ia mere. E lau, ka pau ke whakaheke heka, ngai whakotu kona e watu e simana. Ka lau malerei. Malo. Malo. Whamalo lai ke kowana, he tānua lelei, me lie kone o mai mā ki tau tolu. Hange ko o ki ai peha ki ata me he mui tānolo. Ko kore whakamore at peka ki mō tolu o mō whie mau ke mō lea, ke mō waha mō komeni viri. Ko kore at tari ki next session, ke hinga ke ai ho mō whihui. Kau ki whakamā opo si atu pe. Kono moni whok ek Paremia na whie nofwa me floa ke ulea mai me ai. Ka te whakamā opo atu ai pe mo mea koko loto koi ki ai. Koe whakatala noa kua o mai ko wana, e ngari pe, te tawa pe, ke au sia, ai pese te fitu, i 2050. Tau toi whoki pe, o wakai i, ai ngai mea nei whakahoko koe wawhitaha nima, wawhitaha anu, wawhitaha fitu. Ke tawa ko mea hangai whonga, ka tau teke e ta whakoia. Koe whama opo mai mo e mea nei o mai e Tom, pea mo Sam, pea pehe kia Simana. Koe private sector development yen. Talo ku ke ngau whaprea ngahe tau e tolu kua osi. Koe te whitoi makatu unga lahi taha maolunga taha ia na e teke. E palan whakalakalaka e whonua. Private sector development. Private sector development. Ka koe hame o koe taimini. It's not really moving forward.
Pe tau whanongo pe ki ngahi palopalema po ohake. Pe tau pe pule anga ki tau whatu hanga hat palani ki lava ke ne to'o atu ngahi palopalema ko ini. Keke ute whakalau ki ai. Ka koe o ki ai e mea mahau inga nai ohake e mele sila. Pe o tau ke tau toi sio loloto ange ki ai e palemia. Koe tuu koe ni ai kakai ngā ue tongani. Toko si au pito pea i private sector. The bulk of the working class people are in the informal sector. About 79%. Koe fukakai toko lahi whāwia, koe fuuiwi lahi whāwia i ho tau kakai i he area koe ni. I he area ngowe, i he area o e tautai, pia moe whanki ngā oe, ai tunga whine mātua i whalehanga. Whia mau ke tau sio ka whanki micro, te tau talanoa tau tolu, whakaofo whaia he whakamatala whai e tongu. We can do that too. Ka tau sio ki he bulk of our people, langa ha whanki i ngā oe, te nau lava, tātā naki, ai pese te whitu hiwa koe ho tau kakai, e lava e ke tau langa wawe ho tau ekonomika. Te whakaose ak pēni e palemia, na e lawe a sem ki ane nai ki he Pacific Labour Mobility. Pea ai e lawe ki he weakness o e respond ai pule anga ki he ngai ngāwe. Koe ngāwe koe ki he labour, ki kau ngāwe. That's the weakest division i he ministry i he pule anga. Koe whamole pe ki he kau minister. Toko si i hono kau ngāwe. Tō mui i he policies, employment policies, tō mui i he lao. Tonga pe whanua tōlu māmani, o ke kia hatau Employment Relation Act. Whawhita e ko ostali. Ka koe palopalema koe ni ne lawe ke ai a Samuela ane nai, he mōlia e tau kakai, ke o he tōli, o ku whakaofa pe tōli ia. Ka koe lao koe ni, he monu ia e pure anga as an employer. O ku ia e lao ke pure e kau ngāwe. Ku ke whie alu, ki muri, ke he tōli, pe ku ke whie migrate, poaki, mahina taha ka pau koha, toko taha koe junior officer. Ka pau koe senior officer koe, poaki mahina tōlu. Koe lao koe ni ku ostali e whale alea, ko kōle ato, ek pale mia, kau minister, in Royal Highness, ke tau kōle mo ke ne awhio. Koe fo i lao koe ni tene hanga, malui ai ka pule ngāwe, pia toi malui pia moe kau ngāwe, e tawhaaki koe ni. Whakaosi pe, session koe ni. Koe e mea tolu, mahu inga au pito e taulanga whakalakalaka. Uluaki, koe pule anga. Kene hanga whatu i ngahi lao, o tau ngahi policies ke tau mui ki ai, ke hono le vai, mo poupou i alanga whakalakalaka wha ekonomika, whakasosiali mo ngahi tawhaaki pe. Ko hono ua, ko employer, ko pule ngāwe, ke ne whai a investment koe ni, i he whekau aki pia moe ngahi tōna, pia koe ngahi panke. Koe whaka osi, moe mahu inga taha e palemia. Pulia ia, it's a missing link. Talo ek siofi ai palan whakalakalaka. Koe missing link koe ni oke ki asiai, pia ko kōle atu, whakafoki maia. Koe partner tono tolu, koe kau ngāwe. Mahu inga ho o whakalele businessi, mo ho o whakalele pure anga, kia kau ngāwe. O ku tau lea pe ke kau ngāwe, ka kuhange pea ha mea ngāwe. Ka ku whie mau ke tau whakamahu i ngai, ai kau ngāwe. As part of the development partners. Ke usiaf ke objectives koe ni o e tau palani koe ni. Tēnei toko si. Ke whai partnership between government, employers, businesses, civil society, faith-based, but where are the workers' organizations?
Koe kakaya tene whai koe e tau ngāo. Koe kakaya tene laka e tau ekonomika. Ta tau pe koe toko taha ngāo i he puleanga, pe koe toko taha ngāo i he private sector, pe koe toko taha ngāo i he informal sector. Koe ia pe ai whakaosi atu ai ki i kōle ia me he te tawhaake whini motu ani. Whama whakaosi pe kātaki. Minit pe ua. Whamare mori, koe motu ani ko ke puri o ani. Motu ani whakaonga tā make marketi ko o Minister of Public Enterprise. Ko whampe ke u ki mawhana pehe, whia mau ke urea he koe. Koe u kaiti koe ki he u whehui hanghange kau koe ki u whia maari e ki he. Me he msio me ta whakonu ku whakawhatongi ai. U mea koe ni was brief pe mau Minister. Hange u koe ke maue whakaukau i ai. Inclusive mu sustainability. Pako whamalo au pito ki he ekparemia, ai kini mai pea koe angaru whakaukau ke pese te fituni mā. Ka parte mo koe non-formal sector maha koe lai taha ko loro tonga tauhi. Ka whamaketi. Koe ka pape mo sio koe ka hiririu, whape whakatapu. Ka kuhanga whakatokanga i time koe na whai u presentation ni, hange ia o koe ke kai ngai mo mea kou whakaukau ke he ngāwe koe ni o kou whai. Anei huna ule reo whai kua ahe meren ke mauta ki whekoa, ki pango. Aia koe ngāwe mo whai o kawai mo pango. Kou whamaro lahien koe tahene ngai mai moa atu pou wha. Ai marketi koe ha moa. O koe me marketi tahi pango i apia. Ka te ulue at bahal pe tukumaku mi te nipa he koutui koe te ulue at e au ki ai. Ni te whape. Ka koe hanga koe ku whakakau ku kai ke include ai sekta koe kou tā noa koe pese te fitu nima. Maka tuunga ka pau te utari pese te wanoa koe he ngowe ne pehe. Te upehea koe kai ke include ai non-formal sector. Koe haa no uhinga, ko no uhinga koe ke lava excess habaka ia mihen tau pehe ka pau e alu ki vavau, ko hapai, ko niua, where ango ue ai. So ko tāno ango ue tātol koe niu koe ke kau e patakari a koe ia. Sai, ka pau rewa te aha solution. Koe ngahina katoa e ko ni, uwha whakatapupa koe ke hunga tuoi whakataha. Nā whakamohe mei ulu pe ia. Ka kou piki he foi whakaukau koe priority ulu aki a inclusive. Paka pau e iai habaka, tau pehe, anga peu whakaukau. Lahi wik tau tānoa waka he tai mini o lunga, ai mo tau ki tānoa waka i lalo. Ngā ka pau e ia habaka. Pika ap katoa, pako tahe palopare mako hoko ke mea, he kai lava habaka. Ko ni, ko hai kwa nisi, uta ene mereni. Ngā tapeu ta mereni ia heni. Hei lava e wakaya o ksesia ka motu. Ka koe whanki ka kai ko ia, e lava ia anau puhai ua, puhai tolu, puhai wha. Kai ke, ko kurea pen he me fui, ta whaaki ko ia. Ko hono ua, ko nofo o whakakaukau ki he domestic marketi. Whia mau ke tau organize marketi, whakalot whonua. O kai ko hamea si, ke tau haka whakama opo, hei kai tau lava tueiti, ka bai kai tau whama apope te local marketi. Pua mbea haka whakatonga he tai mini marketi. Alu pe tai mbea ke sife timani e kau marketi. Alu atu he mbea ke. Koe hanga koe whakafuafua e whakakaukau. Sifi nau tolu me he lai pereo kai nu tolo. Koe sustainability, o whia mao ke tau haka whakama apopo ke whakafoki. O kulahe implication ni e ao ngai i whakaukau. Kai ke, e paremia ko whakapako o whukotu. Ka moe mea taha ko no whakaukau ki he. Ngai fo i sino koe unau hanga ko tukuange, koe tuku koe kai ke nau tukuange. Koe sektae ko ni koe kia au i kia. Tau te kai kia u katuunga ia, tau pehe ko mautol koe i ko marketi. Koe tau ko osi, nai puaki ke kau ngowe paanga ni makilu. Pea koe ni makilu ko ia, koe foi container pea nima. Container maha guono. Koe han palpare ma, koe consistent e waka na maungawe aki. Taha ia. Pagapau nai alue
foi waka ke lava mahina ko to pe ken hanga supply ha moa te mau hiki ma do miliona panga ko alu fe alu ka to i community sia te ki ngata pe he ku fulolo ko ko to ke interest ma ta ha na le breva malanga ta tawan malo ka ke pu he to ko ni fra os mai ko ni ki hawa ta wa ko ga ta mi wa o le bo mo ya te ku de fra va e on na ke slea ko aneu o ke te o ha fa nga mali ya io malo la ba ki wa o ko ngowe o ko le se ya pa mai mo fa nga mali o wa o me mo atu comunite ua malo ko fanga fa tapu ko ka ni sector ma ho inga ke mai fo no wa pa te ta no pe i wa ko fa nga ya te ka pule wa he ono me vai fo no wa o tatau mo fa mo le at na be ku fa fe poto o ka ke mawongo o ku in tune ko fe fa palangia ke harmonie ongo e tau tala no he ngowe hange o ka missing note i loto ai pe ko hange o ka ke na mari nau mo me ko ta fo tutu ak ka wa pe fa tata mo fa pala ke mo to ko fe ui o ku fie na ya wa i he ola o tau hongo fulu goni na tau lere mai palani ko ni o oni tu no wani ma o ha ola he ngowe mono fa market ki muri ka tali kai hala fakalele pa pa wa ta ne ta mai wa ha ola fie kai ko ha ola ko ya ne fa ya ni fe tau e tolu hiri hala fakalele ke fa fu mi ko ya a ke fa ta ko ni e ma mo ui ga wa u no fo he ngo ko ngowe o le reita hi wawau ko e kava la ko e faina merie toho pe amo ngai fua ngowe o kano le rei pe ia pe ifo ke kai ke mau hani ko palo pale ma te mau ave fe ngowe ko ki to puleanga ko puleanga ni fe mo taketi ai ave ko afaka molenga panga ki nusila ko ai ki ave te ke hoko ko fe packing facility ta no ave ku fai ani fe pe ave ni kawane malange hi ta go ua ko hiri e ave ki Australia na e ave ko ave to ta pe pa fakta mai lakita ko poini o peni o fai kore atu ya heni he bui kai ke o kuri aki ava vau te tarato haton o ku hanu e kakai he ko ki fa to kangangi tau fa data pe tape me branco ni o ho minister ka de di me baba hala na tu ka to na to di tu ai fra vice premier ka ma no foi pe ha ko nga ko hu me ai ki fa fo nga ya te ka kai he ka ke ko ola na nga we pe e premier mo ho we ke ku ta no ke hola ko branco sin ka te foki mi ai na ave ngowe ki pango ke uta kape i he waka matu ai o ta feta ola ki e kai fe o atu ia o kai ke mau be fa pepa le fai he kakai te bebe ka nga fa branga ko ya pe o atu o li taula ia ka fai nga himia fa pepa o pala ka to fa pe ko ya ke tau e ki loto pe kala no ai himia ku ko ta tokanga pe ka ke na fai le fa tongia ne ave nga hiuta ave ki nusila na tau feitu na ave ke tau ngowe container IC ko fetu ko lo pen hai api no foanga pe la yang ta to tongi ne fa mo ua ko fa va no tufa ko fa palo palema ko fa hanga tama ki ko ya ku fa va tapu o ku ke hanga tama ki de ki lava fixa pulianga ko le palemia fixa ngi mo pulianga me ko ni ma baba ko po ni pen ko kava kuma o si fai ma do area ke mai mau misini ko misini ko ke tukia ko mai ko tatau ko fe wa misini mo tapu ni ma miliona ka wai mo no fotu ko ne tatau ngaton be ka va tak me pe ka va fuful al tatak os how ai hu ko ya fa hina alu ya o hange ko ni ko ngai hange ko hapia ka va o geinu ka fa hina ya fetu fa nga tai mi be os mantana ki mate sirini ko ke tau te alto tu ki pa fa mo ua porque ko le pe ke fa ka te patseti ko tapo ni ma milion America pe ko lava va ka to ko ua ko ki ko le ko mi va uia e lava ke tau ki fa ka kwang e mau faina ko mo ilo pe tau faina ko to pe mo mia ipe
ko fainava va o suka tai to Ko le pe la bla ki fra ma popo mai. Ko poi ni ko ko le hedi pale mia. Ko ki panga ma fe ma ko ki panga si ko valu kilu Amerika pe. Ko mai ma misin faina hua tatau ki ai fa o kapa tu faki mamai o zia. Ko ai ko ni ke tau fe tupu e pale mia. Te ma fe tupu e ma tol ai lava I o kalani he taimini na ma fai sa vea ko ia I o kalani I nusila o feunga pe mo ki te urigo fe tu ko tolu ngia wono tolu I o kalani ata pe tolu ngia wono tolu ko ia ka pa ma fe tu ko ma kontenda pe fa he wike ko ni o san ko ta we ta yo tana ke baba u wa no miliona nusila wa no miliona e ma u talo ko u fi me hafua ko le ta hai pale mia fa mo more monuia a tongani ia mere fa mo more ang ko ki fa testika ma hu inga in ko fe o hake pe ke gure ko me palasi ki muy sopu fe unga ki market he hala e ahoni me ki market e wa bal ai ko no fu ki kakai o fai na ki fatau pe ko ha na ki foi a vo o balu ke ho le pe bi ko la ka to tonga tapun ono nge au fituta he time a to ne aki market pe mua ko poi ni heni ko baba to ko no ta pe e fa ki market ko ha ko tau hangi ha malo atu ki ai ka to market ke mata mata le ya tonga Ate fa malo ki e fa fofonga. Ofa au kage. Ie lava e ato potala noa. Io malo fa fofonga. Pe a oko ato fa malo ki Amerika ma ho penolo ko kore at mo ke tau pi pas pasi ma ke he Amerika ma penolo. Malo apito. Ki mo pa u fra fe ai moderator ko ki he session for also auni o ata ki ko le framato at au pito hen ki moderator ko ya ke hang mo le vai le mai tau taimi kama potala noa ko nga ke ya fa nga mali o kakai mo tau fra ampe e to ha o tau kakai a pongpong na nau fo ina to he fulolo pe he a session ni bagai ke nau to asimai ko tau potala noa hoko ko potala no fra osia o ahoni ko tau tala noa I resilience pa mo climate action pa ko fa ampe hen ke o fra fe ai moderator ko ya ahoni ko Mr. Drew Havea pa me he civil society ke ne hanga to kanga kina mai ai ta fa ko ya maloapi Tolo tu tama prinis kalauni malo lo mari le re ke me fa koloa tala noa aho malo ka hoi ka mai e pare mia mo minista mo dol ko to be ko gi por kala ma fo ke aho ni ko fo fola e fala tala ke tala noa e kai nga ko foi fa kau kau ia ko I kai ko foi fa kau kau fa pala ni ke ai hano taimi ko fui whakau e tala noa ia mea ki atape. Tau tā noa pe ke toki le rei. Ai anga ko ia o ngai mea o tau tokan kei. Whamori more pe tampirinis kalauni. Ko tau sesin konu hoko, whikau akia, te moi tau wanga e tau sio, te ono whakaibia. Ko hae mea e marui, ko hae mea tokanga ia e tau atakai, malu ia e tau ekonomika, tau ngai ngau e whakasosiare, I he, ko hae rewa e tau whakaukau, ki he mea te nehanga o puke puke, e tau langa whakalakalaka ko ia ki kahau. Tau kane hongo fulu, tau sio kei ulahi e ngai whakatamaki. Tau hongo fulu ka hoko, e toi la lahi ang. Tau whiwhia peu, tau mao e tokon paremia, tau tā tanera fus maalohi. Ke ne whai mai ha toko ni wanga whewhe, e tau wakai, wanga whewhe e tau matatari, wanga whewhe e tau matu uaki. E ngahi whaingata a koini ki kahau malo.
malo tulu pe ko fa malo pe mo ke me mai hina ke tau kau ngā wheo he ngai tala noa koe ni. Ko fa malo pe ko mo whanongo ke ngai mea lalahi. O tui pe maha pe ki lo loa. Kau mahoinga pe ke mo whanongo ke ngai whakatata whakaluku fua. Koe tau hoka tu koe ni, te uki furihi pe ai anga e tau wheo hi. E te uwhenga ki he nou taha pa te ukore pe ke he pe nolo. Ke sai pe ke nau ki nou pe mo nau tolo o e fu mawhana malanga. Koe tau mua whako mo i he ni ke mo tala mai e mea kou tonu ke mau ngāwe ki ai. Ai kono lau maari e. Ai te leile pe he presentation a mau tolu. To mea lalahi atu pe toki print ate mea ke waka moto ke mo lau. Ako maho inga e au he whea fini he koe mea maho inga ni tau whianga ngai mo ea e whiliuri waki ai ea. Ako whaampe ke mo umai hangahi mea. Ke mono ke he ngāwe pe mo ngahi tuuni koni whakahoko ake he pure anga. I he eila koni whiliuri waki ai ea. Ke whakahoko ake ngāwe. Aia koe mea te tau hoko atu ki ai. Ko tui kapau te tau lere ka kato i he taimi. Hoa taha mo e konga te tau tong tuku ki he ono. Ka bau fuloroa pa mo tala mai he te tui la peo whakaosi au. He kukonga ua e kumea. Ko e whiawhini pa mo au. Ko konga koe whiawhini ko climate change. Ko au huia ko infrastructure pa mo e technology. Ko e te hoko atu ki he presentation ko e ni. Ko whampe ke uange mua ki whale i e tua te lavu. Ne pehe a neu. Kai ke fia vava, to pe fia fin, kai pe ke fia vava o ya. Ko fale ki ai, alu ki e wa o sio ko me ko fia. Ko ne pe ko ku lahi ka va mo vanila vava o ko ke tu ke lahi nga pe e wa ya. Ko fale ka te ko ke lava ke funga funua ke. Me ale le ki ai. Ko e ponga no ko fenga fa ka tama ke metek. Ana fotu e wa fe manima i he mahino mai o ku mahu inga ke malu i he kakai koe unau tu laini mua i he wheliu liwaki koe a ea ke nau lava malu i ki nau tō. Aia koe e potungai koe ni kui whakaloloa pia koe meitek. Pa koe hano ngai whatongia ke tau te whito eni uloa ki koe whatongia ke he wheliu liwaki a ea koe mea ke ātakai koe tawhaaki ki he mau angaivi koe moe tawhaaki ki he whakatamaki whakanatu la koe hae ngāwe e whai ki ai ka tō maha whakatamaki. Ai koe ngahi e lia la lahia o ku ngāwe ke e potu ngāwe koe ni i he ene whai whatongia. Koe pe ngahi la o kune hanga pure i ene ngāwe. Pea i he taimi tatau o koe pe ai ngahi whatongia i he ngai tawhaki mahu inga koe ia ke nau fua. Kau epa moe whakamatala ea. Ai koe ngahi whatongia mahu inga koe ne potu ngāwe ngai tawhaki koe ni kau watu tahataha pe ai ngahi whatongia. Ai ko whatongia kon ki whakamatala ea. Ko tui ku mou lama pe wa usia lelei e whakamatala ea he ngahi potu kehe o tongani. Ka ku alu e ne mahu inga nai ki mahu inga upita. He ku ne lama ea tala mai mea lahi pa ku alu ke tonu ange ko hiko teknolosia ko unau ngā ke taimini. Ke tonu e whakamatala ea. He ku kau e whakamatala ea taimini he mea kotokotoa pe ku ke whai pe ku ke ngou e pe ku ke tautai pe ku ke whai hanga mo tōkanga. O ku kau e nia i he mea. O ku mahu inga e whakamatala ea. Pa ku alu ke to e lele yang e whai e whakamatala ea. I he taimini e he potu ngāwe. Ko e tawhakoe ki he mau anga i vi mahaku mohanga pe o mea i ai ngā koe nu whai koe ki he renewable energy. Ke mau anga i vi koe ni me he la aba mo matangi pe mo e peau. Ai koe ngahi project ulo tonga lele i he taimini. Ai aku iai ngahi whama sola, mahaku mo mea i pe, tuan tapuni, lahi whama sola i tuan tapuni, koe whama sola la lahi e ua. Aku iai pia mo ki whama sola si e ua, pia mo wawau. Ai aku tokoni ngahi whama sola koe niki hono fua o e whiema uivi koe ai ngahi wahenga. Kai he taimi tatau na kamata fuke polkalama e koe ni o lele mai he polkalama na e pehe, ke alu pe taimi mo e tau alu, o au ke tuunga tau alu kakato mi he ngā ke lolo ki he mawangaivi, ki alu kakato ki he mawangaivi koe ku whakafo'ou. O ngantu ke tai mini o ku lahi tau lahi o mai e iwi me sola, koe i e tolu i hahake, o si ngāwe ke aipa koe project ia e puleanga koe Republika Siaina. O amanaki ke hendova mai ke puleanga ka whenga ke koneki ki he tau mawanga uhila, ka koe mea koe tai mini, o koe ke fulawa whakahu ki ai, koe mawangaivi lahi ia. Ko hiko teknolosia ko ngai aki he TPL,
po ngai uhilaya o ku kai ke na lava o fetau laki pe mo iwi ko ni ka ko tiko me to ko ngalahi ke ka kai ko haleva ai wesia be ko impact ai o mai ai iwi ko ni ke tau mau anga iwi ko ni mai mehe lolo ai ko ngai fa matala le ka mata pe ko hinga tau mafuli ke mau anga iwi ko to lava pe fa fo ko hi ke tu hi fo tau o mai e lolo me to puanga ke ngai aki ki tau uhilama ngai me ko Ngā ne tūke tai mini o koe whuke tāke te uwhenke e pureanga ke ne hanga o mao ke alu o au ke pesete ni manoa, pesete fitu nima, pe au ke pesete tia. Ngā ne tūke tai mini o kai ke au e tāke tia ko ia. O ku hinga beia ki he ngai winga wha teknikale mo e. Ka ko tūke mea lahi taha i he renewable energy ia. Pe ku tokoni mai ai iwi koe ni ke ne tuku hifo e totongi koe oe. Iwi koe ka mo. Tata whitu ke uhila. I kai ngā tai ku te au tuke ngāo e koe niki o tu motu koe tai. E ko haapai moro wau. Paku iai project e ua nai au ke kau ngāo e o whapanga ATP. Koe awe whanki sola ke o tu motu. Ai nau talanoa koe kia neu he ko alo a ahi. O tu motu e walu e vai whanua haapai. O ku nau mao e iwi me he sola. O ai u motu e ni o ku tui fio ai e sola ba mo missing ni power. Koe hanga koe no fwai o ku mahino pe e mamawhai. Ke nau hanga fua e whamore koe ki ai, ba nau ahea to sio ke whanki community u fuiki, whanki ape wanoa he moto e ni. Ka koe totongi koe, pa koe kosta no whakalele e kui o lunga. Koe kumau ka nau tolu, nau tānaki na toi panga tā sente ni manoa ke unity. Ko tau tolu e kon holo e sene te fitu noa. Pe koe na ha whahinga whakaukau, ke ama subsidi ke whanki motu koe koe hivi koe nau ngai aki. Koe ngai koe ni hoko atu peia ki whakakakata ngai motuku ke nau ngai. He ku me me tatau pe ngai vai koe ngai kolo. O tuku atu ke nau whakalere. Ka koe kospea unity au maalunga. Koe koe toko lahi koe o ngai household pe koe ngai api ke nau hanga fua. Ai mea koe ia. Koe ngā wale matahang mau whahoko koe ngai koe ni ke mateu teu ke toka tamaki. Ke toka teu ke whakatamaki whakanatu. Koe ngai lahi matolu whai ai. Pa ku lahe tokoni mai ke elia. Koe mea ku lotonga whae nofo e dai mini ke nofo ke mateu teu ange kakai ke whatamaki tō mai. Koe whotu koe potu ngahe wafe mani ma koe kamata angai ai talamai ki tō ngani ki tauhanga whakamahu i ngai ai climate change. Koe mea koe e hau. O ngene whotu ai mei te ke koe whikau aki ai hivi climate change angoe tau uri e ea. Pa kai ke ngatai, o ku toi kaunga ki ai pa mo ngahi mea ke he tau hanga whakahoko i whanua hanga no tāpalasia e ātakai. E koe vāia no koko tawhako ke tau ātakai. O ku kamata pe ke whaingata ange ngā e po ngai ki ai ko hui ko homo ko ulunganga koe o e kakai. He ku kai ke liliu ia. Ai ku whimau fuki ia palanisi he mea koni ui ko ecosystem. E koe e whikau aki e mea mo ui ko toa pe ia ātakai ha whitu. Ka kohi koe tau hanko tā palasia ko tā tai whakaukau e ulu a kau. Au ki he tau holoke ngahi mea he mata whonua. Nā walato au ki hapai, o se tai whitu teke tue alu ki ai, walato sio ko tupe o si hanga e he peau, sea level rise, o to o mai mita hongo furu o whonua. Na tau pea pa ngai mo whanki i motu. Wa ta whanko ni he ātakai e mautokanga lahi koe, konga taha e mea mautokanga ki ai, koe whakavewe ko tau hanga o whai. Ma wo ahi ki tapuhia, ahi ke ngai whitu e ni tau hea ngai kemikare kona. Ke whenga ki whapapau o ku malu pe. Paku ia he nai ki he kau ngahi kupu kone unau hanga whakaauha tau wewe. Ko tāpuni koa tapuhia. Ere ke tau toi o tānaki e tau wewe ki whe. Ke tau whakauange ki he kahau. Peko hai mea whai ki he tau wewe. Uwe ngai kau tahu nā hau e tai mini ko whengai ke tuu ngai mea lele ke ave. Te whawhau pe ki siapani mo Korea. Ina tu recycle pe o maha mea. Ka koe tu koe ke kahau ia o koe hae anga hau mou wakai ki ngai elia koe. E tau sio ki he tawhaki ātaka. Iko swatokanga mai pe kau sainisi. Koe mea pe tolu e hoko wawe a whakamui. Uruaki koe tau tui ki he loi he Facebooka. Ko hono ua koe mahafu atomi. Ko hono tolu koe tau tāpalasia ātakai. Pika nos pika ku tau osi. Pako nau sio pena toki he tau historia he tau whako hene nau whekumi ki he kōhiri. Na iai pe mea koe ia. He tau hanga tāpalasia ātakai o au ke tūnga.
tau au hape. Ka maho inga le ngā he ta whako e ni ke whakasisi e kemikare ko nā mo whakama. Wai ke ea mau pōra kalama takai he ngai whitu ke sio ke ātakai. Ka ko mea konu hoko ko tau ātakai tau tō. Aloha ke mea i pe koe nai talamai ko sea level rise aloha ke ia. Ngā tāanga koe tahi. Koe tāwhia e lahi ange. O si asia i he ngahi kolo low lying hanko kolo motua. Whitu ko ia pa mo pātangata. Pa ku toi aspeia i he konga o eua. Aka ne tūko ki ka haweo e ka paune alu ke lahiange ai uha. E lahiange ka kai e lalo e whariki o nau whale i he le volo oi vai. Ai koe mea iau o whai koe kei tokanga e ta whako e ni ki hawa ngai mea peke tau lava o malu i ai ki tau tolo. Koe ta whako i lewa koe ia ki he tāwhea pa moe hoko e ngai whakatamaki pehe. Na ia e University koe o Waikato inu sila na nama he wafe wa tolu pa ko fi atpe statistika koe ni ko stuwange na toi ripoti ke tau whakaukau kiai aina nau pehen koe au ki wanoa ni manoa o sentimita tolu noa e sea level rise aina koe ne tu lewa koe ia ka pau e alu atu o kai ke sentimita tolu noa ka alu hake o sentimita ni manoa koe pese te whau e kakai te nau nofo e ngai ano mai. Aia ko si ai e nau hanga ko o whai nau whatotoro o ilo koe toko tahawhi o nongeau e kakai kotonga ni nau si unu. Ai nau iko e climate mobility. Ai nau si unu me whitu maulalo ka whitu maulungan. Pe mo unu me he ngai epen sende sango nuku alofani ki a whitu ui uta. Ai koe nau sio koe ki he kaha e a upe ki he toko tolu awhi o nongeau te nau kumi ha whitu fo oge nau o nofu. Ai koe ngahi whamatala koe ai o mai kau totontu ki whai hatokanga ki ai koe mea whikau aki pa mai climate change. Ai koe ne tūlema koe ia o ku wakai koe ki he tau kere koe ki whai kia unu. Koe ki toi ha kere i tonga. Koe kere pe ia o ene awhi o ke i toi ki whai kia ha unu. Ai koe ulotonga whai pe kia unu he taimini. Koe whihui atu koe ke kakai koe ni. Ai koe kakai koe e ilalo ho nau ngahi nofo a ngahe vai. Ko nuku alofani. Be mo wahenga mo hapai. Nga moto hapai. Ina lalo na to. Ai koe ngahi whakamatala ni ko ton ke whaikai toka ngahe ka hau he koe mea ia koe e hau. O koe whuku mai matawhaaki ki he tumape. Ai koe ngahi tawhaki mahu ingai koe mau ngāwe. Koe konga koe honoua e mau tawhaki a mātua koe ngahi mea ke teknolosia. Tau whitu ke mea koe ke communication. O ku whai befo ke tau whakalangalaka e whetu utaki ka ku kai ke ngai whitu koe ke naurana tau access whakalelei. Koe kau provide i tonga tapuni na provide services ki he kakai hang koe mobile koe televisione koe ngai mea pe, ngai whitu taki. Ka nā koa ataki ngai whitu e nihi, ai ko koa weni koe ki hot motu o hapai ki motu e walu. Nau whakawhalala pe he fupou e taha utu ui, no muka me fupou e taha utu ui hawhewa. Pakapahe i kai ke ngāwe ngō fupou. I kai ke naurama na toto e telefoni ka taha ke talaha whakatamake hoko. Ai ko mea nui ke mau whai ke hawi ke Starlink na ke ua. E nau lawa pe ke i whai whitu taki pa mo kakai ngai whitu. O kai nau palpalema na toi pa tu e au peke hangai tu motu i wawa. Peke hango niwa. A palpalema eu whikau akia pa mo water security. Mo sanitation he nofo mamao pe mo mamao me whalakalaka. Ai ko tami ko na mawata ki o motu kono hapai ko whatata pen ko whatata. Ai o motu hapai. Ana mawatu ko o kai ke nau toi keri vai na toki lala. Ta me na toi reo kona ia. No me whai ko whatari pe ua. O ko tanke ko he api e taha. Rita ni maafe. Ko e whemia tokoni, ko e whō, ko e kau me ngai mea pe. Whai kātou pe fo i rita ni maafe. Pakapau e lahi e laa o mafuri e uho uhai o laa. Te nau i he tunga whatutama. Wale ngai kolo au nau ngahi ngai sima pure a ngāo ato le legi toi tāna ki Hawaii. Pako tokoni te mau alu moia ku tuanga mai pure a ngāhe. Pare mea me kapineti e panga e taha miliona, toi 5 miliona ke mai. Mo seni te utoa i he moi. Ke mau alu ke mea pehe, ke malu e kakai me ha whakai na tula. Koe me nau palpale ma he sanitation. Ngai toileti kou nau ngai aki.
Ai ko ume ai ko mausio ai he ahoni. Neongo ku mateu teu pe pon ngai mo kau ngā ue mo tokoni. Mai tokoni ke whae ke ngā ue. Koe project e tahu aluatu koe whenga e ngahi apiako ke toi whewheka ange, Safer Schools. Lai ngai apiako ku holoki. Koe pe mo ngai programu ke hiri mo whenga ake pa mo potu ngā ue ia e he tawhakoe ni ki he infrastructure, pe koe mea koe ni koe Ministry of Infrastructure. Tituk tala noa au huki ai, e ku whok maa pongi. Aia koe tawhakoe ni ki he information technology, koe wa ai o anu pe whoke taimi mo alu ke whakatu tā maki ange, ono ngā ke teknolosia ia ke ngai hia lalahi. Pagui ai wa aheni ke tawhakoe ia, tātou whitu ke cyber security, ki toka ngā iange tawhakoe ke ua e au ka hatu unga, o ku tau teke utua pe tau tau reki māmani. Kau pau pe ke ua e hoko ho tau whonua, ko ha wheitu ku kai ke malu whi unga e ke hono kakai, pe malu ka whainga ngāwe o ku whai e hata. Ai kua elewa wa agoni ku musika e ko setonga. Vai un gai ngahi ngāwe ma ngahi lao ke whapapau. O tau sekiwa pehe taime o hawa ngahi whakalaka pehe. O koe ke hoko e ko ha mea ke ne hanga tāpala siang i kau tolu pa. Ngai aki he kau whaihia ka ngai mea te tau. Wai ka ngai tūnga o kutoe koviangi. Ai koe ngahi mea ia lalahia he maupotu ngāwe. I he meteorology. Whamatala e aia koe mau angaivi. Na whakoe ni ke whamatala. Disaster management, ta whakoe ni ki he ātakai, ta whakoe ni ke whetūtaki, ta whakoe ni climate change whuko ku iai, wai pe whuke ngahi paanga whakawaha pūre angai au, ala kore ki ato ngani ke mahana paanga kia. Ka whainga taa kore ki iai he koe ngahi tūtūn whamamana heo teke comply ato ngai a moe. Ngahi mea whikakpa moe accountability. Tau tariui ke mea kau tau ngai aki, pa moe paanga ke whakapapau i koe mo oni ngahi whimau ki iai. Ka he taim tau whamanat mai pihi ngai konvesio lalahi ako whiakpa me climate change. Ke tau uluaki ngā ue tau tolu ki ai. Whakotuha tau whanki i ngā ue anga tau seniti tau tolu moha ngā ue o palani. He hau pe toko ni he ka hau. He koe palopalema koe climate change, o koe koe otumotu pe Pasifiki. Koe ufonua ko tō pe mamani koe nau palopalema pe. Pa koe ngahi whonua ia u lalahi ange, o toi whiemau ange lau piliona ia ki ai. Ke nau liriu mo no uri e atmosphere mo e ātakai. Ke nau liriu o ngā eka iwi koe no lava o whakafo. Pa koe ngā ue e potu ngā koe ni, pa koe tui pe koe ngahi mea lalahe te wala o atu. Pea koe tui te tuku he ki he ke pēnolo. Ke pēnolo, pa ka kou kore pe ke pēnolo, ange e nau whehu. Ka koe whehu teknikare ia e mau potu ngā ue. Ka kōkora ke pēnolo, mo o mai ange ho mo wa usia mo ngai palopare ma ko mo usio ke whanongo e mau kau ngāwe ki ai, ke kau he palani hokom. Ko mea koe ka pahe ke mau whanongo ki ai, e misia he palani hoko mai ka pahe ke mau whanongo ke ngai issue mo ngai concern ko mo mau. Whekau aki hanga tonu pe mo climate change, mo climate resilience. Ko whangasi ke fo ilea koe ni ko resilience. Fo ilea pēna toki hu mai he palani he tau hongo fulu koe ni ku osi. Ko hahano uhinga. O ku hu mai ke whakamanatu ki he whanua ko tōpe ka atongani, ko tongani o kaue, ko tato whika walu he tu o tu mua ko he tāpala si climate change. Ka koe mea ko whamanatu mai fo ilea ko resilience, ko matu waki pe, ko matu he kina. Ke tau wheinga ke, toko ni mai World Bank, toko ni mai mo Asian Development Bank, ko ngai whanua ko ni o Siaina, Siapani, Nusila mo Australia mo EU, UNDP, ko World Bank, o nau toko ni katoa mai ke malu i kou whemau ke tau whai. Ka ngane tu koe tai mini, o ku tau ke tu pe tau toluia o vulnerable. O ku tau tu lavea ngofua pe tau. He hau hamea te tau ke lavea ngofua. Ka koe ngai project i he potu ngāwe, o ku whenga ke malu i ange tau to, ke malu i lele ange tau tolu me ngai mea koe ni ke oe tāpalasia ki tau to. Ko tu te ngata he, ko hiki oe fulolo, whamatala ka tuku ange ke pēnolo, pa ko kore pe ke pēnolo, o mai ange mea mo wa usia. Ka tukuang hatai milahi ke kakai koe ni unawi heni ke mai ange na whakau kau. Ko ku wakai koe neuhu ki he ngahi poini ko o mai, ngahi poini lelei mo nai o mai. Ka ku amanaki pia te mo o mai ngahi poini lelei. Me kau tangata koe heni ke ta whakoe ni climate change mo resilience. Ko resilience pa mo e. Whingai ke tau lava e climate change. O malo be ki he tekton pandemia i he
Mene mea koe ton pare mea whakakon mo i potunga tuk mai nen ka tau tolu ko i potunga wene e kakai. Ngahi mea ko toa ko ku tau whakaukau ke o mai e kakai ke lotolotoi e tau ngāwe. Kau ia i he potunga awe koe. Ni ko whamalo atu e ton pare mea pa ku mahino e ngahi mea ku tokanga ki ai e pureanga. Whikau aki mo i sea level rise. Tau pehe ko malu e tau ātakai. Ko e vewe. Rau te whito ke uhila. Mo iwi, ai koe ngahi mea mahu inga ia, tau whanonga atu koe ni, oku ke lawa o tuku mai ke whaiha talanoa ki ai. Kau kore moi ki whainga maari koe ni, ke ui e kau pēnolo, kore atu ka sione ta moe whlau, ke lawa mai ko sione ta moe whlau whoko, se kei tari se ni area, o e cross kula tonga, me ki a Manesa Lolohea, ko e tare kita ia e tautupu whawhanua e tonga. Me he kia sione tuione, pia mi he siasi kau maani oni ki muini, kau maa te mita whatai, ko e ofisa kolo ia, pia pehe foki ki sesmani logotui, ko e tare kita ia e society civil e tonga. Malo. Malo, ko e tōtau lua ni u tau hau peko mea toka mai kai tōn pare mea ange mō whakaukau toka pau te mō ki lakasi pe mini te nima whakafofa pe koe ni u tau toi toka tōlu pe kai pe ki whehui ki tuku pe ke nau wahe mai mi ai ai kau pe nolo koe ni koe hae tu unga ko ia lolo tonga o yanga ko ia o e tau ngā ue pa mohono ngā ue e whakatamaki whakaina tola i tonga ni ai mahu inga foki koe tau sio ni ke tau e hongo fulu ka hoko mai kau kore au ki a sione tau moe wharau ini ki kamata mai ia i he whakaukau ko ia Malo tulu atu e tampininis Tala mukapu i kata ke motuan i whaetu a ki whakauha. Maa mo mea i pe motuan, tau e ne ungufun maani mai whaifatongi e kau tako skula tonga. Pea koe katoa e whaitu kotoka kotoa pe mo mea ai, ko osi aahi atua ki ai. Koe ka wenga ua koe ne ahonina o mai wheu ikehe kia te au ia e uike ko osi ki utanoa. Ka ko mau inga ia, i he mea koe no ko mai koe ntokon pare mea ka ko pehe, mau sai ke o atu ia. Koe historia koe ne whonuan tau me whatonga i kotoa pe whikaua tato ki Vanuatu i he muta fuua he ngai whakatamak whaana tula. I he kua hiri nei mei tolu noa, holo hipa tau wanoa, holo hipa tau hongo fulu. Koe tolu loto ngani, tō mai pe whakatamaki he tau e ua kotoa pe. Tampe inis, whakamalo atu. Tata ko whai i wharela. Tahi wano taha na e whawhoa i mai ai kolosi kulaki tongan. Tahi ne ko unga whonua. Hoko mai a mata aho ko barasi tēni ne kolosi kula. Ko tahaini ai ngahi visione tau mama tau monu ia he kuongan. Ulagi he taiwa fituana e tari he pureanga ni a fio. Peko ko skula ape i tongani makehe me whanki NGO i tongani ukua e nau lao. Ukui ko Red Cross Act, maa mea i betu ka minister to la. Peko e uhinga ia o fua ai, mako whairea ia e prinisi o ko whi ngai aki. O fua ai e pureanga he ngai tau koni ko mari watu. Ko ha mea mo mua e kolo skula ia, i he toi ngā ngāu e pureanga. Mā ko whailea mo oni ia. Ko uinga pe ko mau whailaa ko ni na o mai ko ni. Pea ko mau whainga,
ke feau e whaingata ia ko tō petongani o kau ai kau nau tolu koe se whakatamaki. I tu ai motuani e ko wakai ko na aku ko lahai e ngahi ngā au e ia ke toka teu. Pakapate mu manatua tau whenga panga he ko hiri tō maha whakatamaki i tongani toko taha pepe toko ua ko mālolo. Koe ke whakai ai ke kau tōna ke o maha sirini. Kono inga ku tau osi mati teu pete tō mina tula. Talu pe tau tupak ki popo i whare o ke ai ke hoko sia pe tō maha matangi ko ke tā mai halai ni ori olunga pe ko hafusi ori olunga pe kai kai patu usi ori ki lalo ke toi toi ai. E whare tō ngā ia ka ku ke hefoke kua ngā ni ko mo whare papalang mo tolu ba ku ke he hono ta au. Ko swai ngai whatongi ai ia ai hono ako i ngai community lah. Pe koe ngai kolo lah ia i tongani ko tu lai pe ko fitungo fulu ko sai na ngai palani foka kolo. Pe ko si ilo ko to pe he kolo ko to pe ka to ma matangi te ke hola ki ai. Fare lotu. Ko fare ko te malo hiang hono fuanga. Ko si mau mate teu hono foka hoko he me te ki tu ni ko ni pa te fito ki ka ta ko skula tonga ka me pe me ngai kupunga o make. Ka ko ko ret me te ki. Ko mau tolo ngai umanga o ko ni utapotu taha ke ngai community mo ngai kolo. Tuku mai e training ke mau pai. Mo no fota pe mo to he polisi mo fa o ta o me be ko me be fai. Sio ne ko ta milion naina. Me ko mo fe mau pe he mo pe alu ki fare vai o fo ko ya ko ia. Pa ko me fa ko tix pe box. Mo ke ta me ka te ni ha ta me. Ka ko ni mo mai mo to ri he ta mini ngai ta hong fulu ko si. Mo mam to fokarere ako pego na ufai he ta wano ko si duplicate ia pe mo to nga me ko ufai he karitasi te fai ta tau pe he ka tama ko ni ek for peace ko ki foka ka pe ka mista ke mo fana ngore mai to mai fa mare ko ma to ta po ta ke kakai he ko no moni ko me ko mo la ngai ko ma to lu ma si ilo re ofisa kolo en fa piko pe mo ni me ko no foka ko he kolo ke ki lava lo me ka ma to ko motolo e ka nga whakapureanga masi whakawha motolo he nau ngahi motolo. Ka ko ki mautolo ko ni ko aho ke aho mawhetau laki. Ka whanonga. Wai ki mui whonu hene ko pātangata. Talo me tuai me nau whainganda e pe tō mai matangi. Pa ko si mauloto e nau tolo. Kane tō mai pe mea ko tap. Sione, mawhe mau he ha. Ko mos pāhia ki mautolia. Ka ko ki mau tolu e ka ngau e ko ni mau tatu atu ko ni ku mau ilo le re e lunga nga no foi fonua ko e ofo a fale lahi ki ngau e ko skula o ku ne o mai ai tamatui a eri ai yo no to fia vila o ku tunga ka kolo ai e society ko skula tonga ko ta haia ai to ko no ko mai me fale lahi. Koe whaitu peo malonga taha i tonga ni, o whaitu kukoloa koe ni. Pa koe whakaamu ia, pa mahaku mo mea i pe ka inga whanonga. Ko pesete te au, ai tuku koloa, ai kolo skula i tonga ni whakatoa. Kamate mea ngoni iwa au ki eua, wawa whanki o tumotu koe hapai, tu kehe no pausi i, ka aku iai e ngahe nau nau, e tokoni ka ki nau tolu, i he tō mai whakatamaki. Mea i behe kakai e whanua, ko no muka to ko tsunami me ko mari ka ke nau te tari me na to mau tolu ke mau yatu ha na to fare mo nau tu fa nau tolu ya ne o ne ave me ai o ngau he ka kai ko ne ha ho nau fare ka fa o fa ka kai ko ne ubesia ka ku pape ke tau pe he ko ya nge tau ngau e pe ko ta ma te te ku fa he pot ngau e mo tuan so sa ko skula tonga ko no to ka te hanga nau nau ke ko sia mai e fa ta maki ko ni u taulava feau. Ka whanonga, ua uha koe ne toki osi. Hange ha mosi mea koe tārango ai taporenu. Koe tahe o mawhatoenga nengo o kou ita, koe hafu e whaakore. Pe aku sirini, o kumaupe ki taporeni ia he wharekoloa siaina pa anga pe mahalo he wanoa. Ka koe ngafo ke tau atamai ke whiri e mea kotoa. Ka koe kore atu ke nautolu whanonga mahere tio moe ope.
O wai te ki mea ko te toka teu I api. Ke ko sia me ko whakatamaki, ko te tuhake o ki I ai. Ka aua ke tawhoke pe kolo skula, meitek, pureanga. O kai taua, ki tau tolu ko ni tonga ni, tau si mati teu, tau si tupu hake pe, ile tau tutupu hake tau api. O kai mea ko tau mati pe, ko tau maha whakatamaki. Mau sa ke ngata hei, na hoka te malanga ia, malo sioni. Ko e whiu ko hono ua, o kuanga whi hono vahe. Ai ngahi seniti konu whikau aki koe pia mo e whiriuri wake ai ea, pia mo hono vahe a tū ianga ho wakai mai Vanessa me ngahi NGO, malo. Malo abito, kole pe mua ke u whanga he whakatapu ko sono whaki, ka ata mo ko e whanga mali ko ni, ke whakahoko atu ai. Ka taki pe ki he tokotaha ngoni o ni tataki ko ia e pe no discussi ni. O ko whakakau ke mui atu pe au ia I he mea ko ia kua tā mai ko ia e he ku kaunga pe nolo ko ni me he kolo skula. O talangata au ki he whehu I ko ni o kune o mai. Kau tali e au e whehu I ko ia na e mea mai kia e toko ni Palemia. Whikau aki mo ngahi ngā ue koe au mau whakahoko, pia koe hālewa ai ngahi kep, pe koe ngahi tokoni au mau whie mau, me ngahi whakahoko ngā ue koe o ku whai koe I he tawhaake o tau tupu. Koe talanoa koe ni ki he tawhaake o tau tupu, o ku lahi au pito ai talanoa, koe ha nai e role ai tau tupu o nau whakahoko I he taimi ko ia o e whakaitamak whakanatula. Pea tālangai. Pea koe lahi taha, koe feedback I ko ia o kua mai, o ku kikai ki ea ha role ia o tau tupu o nau play I he taimi ko ni o e whakaitamak whakanatula. Pea ku kai asi mai ia I he ngahi lipoti, pea mo ngahi talanoa ko ia I he taimi ko ia o hoko ai ko ia e whakatamak whakanatula. Ko e ngahi polo kalama ko ni o whakahoko atu ko ia I he tawhaaki ko ni o tau tupu I he tawhaaki ko ia e whakatamaki. O kunau ngā ue atu, hangi ko mea ko ia na lawe ke ai ko ia a sione. Ngā ue atu I he ngahi polo kalama a wea nesi, whekau aki mo e ngahi palani ko ia, ngahi palani emergency ko ia, ngahi kolo. Aia o ku iai ai tānaki, ai tau tupu, e mau ngā ue atu ke tau tupu, whekau aki ke nau malama, ke nau iloi, ko e nau ngahi contribution ko ia, pe ko e nau ngahi engagement ko ia, o whakahoko ko ia e taimi whakatamak whakanatula, o kumahu inga, ke lau ia, koe taimi ia o kunau ngā ue ai ke tawhaaki ko ia I he kolo, pia koe taimi ia o kunau contribute ai ke he ngā ue ko ia o emergency. Nei ai ai polo kalama nei whakahoko I he partnership ai nimo, I he taimi ko ia nei ke nimo ai, te kia ke liliu mai ke NTRMO. Na mau whengawe akilahi ai pia mo polo kalama, nei ui be koe retrofiti. Aia koe ngahi ngā ue koe ni, koe polo kalama ngā ue koe ni, koe kau atu ia e tau tupu, ki hono whakalelei a ngahi evacuation center, o whakahoko ai, tokoni ki hono na o mai lewa a ngahi tau tupu, o kuiai hono ngahi skills, whekau aki mo langa, ke ngā ue aki ki ngā tolu ki he whakalelei o ngahi evacuation center, pe ko ngahi holo koe ni, I he ngahi kolo. Aia nei paila te e ngahi project ki koe ni I Hofoa, pia mo Opua, pia mo Tongata Eapa. I he ngahi konga ko ia o e project ki koe ni, na ai ngahi konga, na ngā we aki pia tau tupu ke nau whakahoko ai langa ko ia, pia mo no whakalelei ko ia, pia nau whakahoko lewa mo ngahi ngā ue, na e oanga ki a teki nau tolu ai ngahi whatongia, ko nau whatongia ia te nau whakahoko I he emergency
evacuation ni pe ko emergency committee I he taimi ko ia whakatamaki whakanatula. Pea nei iai ai whakakaukau e malama ke ngau e ake ai tautupu ke nauhanga o toka ngai mo whakalele ai ngahi senta koni e whai atu koe ki ai ngahi. Pea e oange lewa mo ngahi ai ki tokoni whakaipaanga ka tiki nau tolu ke whakahoko ake ai ngahi mea ko ia. Ai ngahi role ko ia te nau play ko ia I he ngahi komiti ko ia whakakolo. Nei ai mo toi kongai na talanoa ai ki he nau role ko ia te nau play I he safety and security I he tawhaaki ko ia ngai police whakakolo. Kai ke he nai ngata pe polo kalama ia ko ni nei kai ke hoko atu ko tono no whakaipaanga. Ke whakahoko atu ke kakato ai role ko ia e lama o play e he tautupu I he evacuation committee ko ia ngai kolo. Pea pehe ki he safety and security ko ia ngahi kolo. Ko e polo kalama e tahana e whakahoko, ko e whakahoko atu ia, ko e role of engagement ko e tautupu, I he tawhaaki ko ia e komiti. Nei e whakakaukau e ngā au e atu, pea mo e ofisa kolo, ki he capacity inventory ko ia o e kolo, pea mo skill inventory. Ko e whakatau mua peeni, ke iai e ngahi te ita, mo e ngahi whakamatala kua osi, whai ki ai ai ngā aue, o whakahoko ia ai ngā aue koe ni e he tautupu. Ko e mea tatau pe mo e retrofit programming, na e kai ke iai au tono no whakai paanga. Ko e tawhaaki ko ia e biodiversity pe mo e conservation ni, lahi e ngā aue ai tautupu, whikau aki mo ngahi, o kia e whoke ngahi tau mua, tā keti ko ia e resilient tonga, I he tonga climate change policy. Whikau no, lahi e nau ngai ngā aue atu ki he resilient low chemical input, he, organic farmer system. Ko ngā aue lahi e tōk tupuna e whakahoko I he e lia koe ni, na nau le sisita, ngai tau e hongo fulu koe ki mu tau e hongo fulu koe kua osi, ko ngā ue lahi nei whakahoko me he office koe ni o tautupu, I he organic certification, pe kono ngā ue I koe ia o e polokalamango ue whakaokenika. Aia koe whakatau mua, koe toko ni eni, ki he resilient low chemical emission. Pena le sisitai nei malawai ke le sisita o a ue kau whaama, whanki kau whaama iki koe ia I tonga ni, o a ua toko tahawhe tupu nai, certified organic. Koe tawhaaki koe ana e fie mau e toko ni ai, koe ngaue koe ni, koe ngaue okumamafa. Very expensive exercise. He kono certified koe ia whakakulupu na e lava whai e ngaue ke he certification whakakulupu. Koe tolu mano ki he tau. Aia ko ni malawa ia ke o atu ai le ipolo ko ia o ke niki ki he toko taha ko ia o ku malawa ko ia le sisita mai ko ki ai. Ko ki konga taha na e whai ate ngā ue ki ai I he 30% ko ia land tonga utilized for agroforestry. Ku whakahoko mo ngā ue e tau tupu I he tawhaaki ko ni ki hono le sisita e kau whaama agroforestry, pia iai mo lewa mo ngahi polisi o whai mao ke tataki aki hange ko ia he ngaue ko ia ai Tonga Organic Association ni. Pia ku whakaamu e malawa pe ke toi whai maha tokoni I ngai e lia ko ni. Ko e tawhaaki ko ia he native biodiversity, o ku whai mo ngā ue lahi ki aia tau tupu, o ku ngā ue whakataha atu mo tawhaaki ko ia environment I he ngai conservation, he park management conservation I Ewa National Park, o ki ai mo e lia taha ku whai atu ki aia ngā ue ki ano he hea I Hapai, pehe mo e Maungalafa, mo e Mano I Tuanuku I Wamao. Aia ko e ngahi eli pia mo e marine Sopu Marine Conservation Area
i sopu hen. Ai ko ngai ngau ko ni mau ka whakataha pe mo ngai pot ngau ko ni me te ki I he mau tokoni I he ngai tōtongo I he ngai tōniu. Pea ku whaalahi ono pe mai o ka ke mo to ilo he tō tupu ia ha mea ko hiko vewe pe pa mo tō akau. Ko iwi malama pe a tō tupu. O I kai ke aha economic earning a tō tupu ke nau malama ke nau whakapaanga ko nau iwi malama pe ko tō akau. Nau malava ke nau tō e akau. Ko nau iwi malava pe, nau malava ke nau hiko e vewe. Aia ko ngai ngā uene o whakahoko ko e tō tupu, I he ngai kolo, I he ngai tawhaaki keke, ka kai ke hāsino mai ia. Pea hā mai ia, I he ngai whakamatalang ko ia, o mai ko ia, ko contribution ia, ai tō tupu I he tawhaaki ko ia. Aia ko ngai cap ko ia, o whai ko e ki ai e talanoa, pa ko whaka ilonga mai heni a e taki moderator ko ni he penolo ka te uki talangata a peke o vantu koe mea ko fie mau koe limited a ngai financial resource hange pe koe mea koe nau talanoa koe ki ai ane nai koe ngai polo kalama koe ia ki he community ki he tawhaaki koe ia kukau atu koe ki ai tau tupu o Malama pe ke whakawhatongia anke tō tupu pe whakamahino ka ting nau tōlu ko nau ngai whatongia ke nau play I he taimi ko ia e whakatamaki whakanatula pe moe taimi ko ia o e advocate pe ko e taimi ko ia ke tōganga I ko ia o ia ahatakai. O i kai ke tō ia hataha ia e mali I ange e tō e interest yange ke taulau ko ia ke talanoa ke atakai ka o tō tupu. He koe uhinga he ko ki nau tolu ia te nau tali ko ia nunu an ko ia o tau ngai ngau ko ia o whakahoko atu ko I he taimi. Mi tau e hongo fulu ka hoko mai ko ngai ngau ko ia o tau whakahoko ki ai ko ngai ngau ia e tau laki ia mo tau tau tupu ko ia hako tupu ko ia o whanua. Ma mahalo te uki ngata ia o ia he ka toki hoko atu. Malo. I pare mea koe se, na tula pe nia I civil society. Whehu ia toi mea ke, tāri mai whetuke. Kai ke, malo Vanessa. Koe, mako mea koe nei tokanga mai koe whehu I, ke anga no wahe koe o resources, I he whikau ake koe ni, pa moe ngahi whaingata na tula. Koe ngahi NGO pe koe ni, o nau he malu koe ni koe social protection, o ku iai e nau ki inasi. Koe toi ngā koe ngahi NGO, o kui kai ki ai hanau inasi o nau tolu, I taimi ngā au e takumi pe. Paku tautui pe, ke tuku atu pe whakaukau ko ia, ke tōn paremia, pa mani kau ngā au e. Ka koe whiu I whakaosi, ki Sismani, koe kai tau mea e whai, ke whakalakai ki mua, ai malu, mo malu I anga tau kere, mo tau oseni, mo kakai, pe mo tau atakai, pe me ngahi whatamaki whangatula koe mi, o ko tūnaki mai. Malo Drew, ko le peke hu whanga whatapu ka ata mo ke utalia te whehu ini. Whehu I mamafa au pitonia ko ki tau motua. Tau te whito I he tau whemata aki koe ni he ahoni. Tapuat mo e pilinis kalauni. Ko na mo ni ana hange ko ngai session talo ane ohu. Ko haha tau to e mea he whai. I he area ko ni ai resilience mo climate action, environment. I can continue to speak on preparedness and lave kia sione a ko toka teu ngahi to akau lave kia ia Vanessa. But the bottom line is, in this past 10 years, we have reached full and maximum capacity in current existing strategies. Ka toa pe ngahi whaunga ngā aue ki ono whakatolonga e atakai. Tau hia eo se ni ke maa mo tau. Tau hia mahu mo malu ai kele. We have exceeded capacities in those particular strategies to the point that we are currently looking at or exploring other strategies so that we can bring in more money.
Because as much as we like to finance and think about more strategies, there's a lack of funding. But neo ngoi ko swamatala he, Minister Meiteki, mahino au pito structure ia Meiteki with the mega departments. Ka ko time go ta unu mai ke tau tano of what we can do, ko ta hu upeke funding I tau lein taha ko toa tau tolu iai. The mandate becomes the same and the lines are then blurred. But from what we have experienced in CSOs, talking with Wongotaki Koni, talking with communities including Melesila, the current existing strategies were not people-centric. They did not put people at the center of conservation initiatives. Ecosystem-based adaptation is centered around climate vulnerability, lacking the people component. Economic development leads and is required to sustain us all. How can we move towards sustainable development when economic development and environmental conservation are not on the same lane, let alone the same planet? This is the tiniest ecosystem in the Pacific, our country home. Kai ke tau lawa e tau tō lua whenā pasi ki mea koe ni. Ko kuki whakatala noani e nau si tua meme ki whakataha anga ane nai. Na mauta noe ke nature-based solution. Nature-based solution is the only strategies that put people in the center. O ne malawa o keira ki e whema whakaekonomika ai kakai, but at the same time, malu koni ai tau natural resources, they can sustain it. And nature-based solution is a very broad area that we have fully yet to tap into. Moving forward with this National Development Summit, in terms of resilience and sustainability, we need to explore nature-based solutions, not only within this particular sector, but also in the economic development sector. How can we empower the private sector and nausi whakatangi ane nai, but at the same time protect our natural resources? How can we ensure that Melesila and her communities' needs are catered for during natural disasters, but ensuring that the next 10 years of Hatafu is also protected? I kindly ask that we look at nature-based solutions. It may be the key. We cannot address climate action without biodiversity loss. The two go in hand together. You cannot do one without the other. And looming behind these two threats to our existence, food insecurity, infectious disease, everything comes after. But climate change and biodiversity loss, they're both holding hands, and we have a lack of resources, lack of infrastructure. But the true resilience is found in our people, and that I've seen to date, even in my short years. With or without the resources of Tuai development partners, the Tongans from abroad has already sent their help. The Tongans down here have already helped their neighbors. So tell me, why are we still fighting over resources when I know we all can do it without? Katakpe, mahaloki ovak whakamalanga, levelevat. Malo sismani. Bango waibe ki mea ua tu ki di tokanga tu ki ai mea koe ni ai ton paremia. Ulu aki pe i he whikau koni mai sea level rise. O ko whai maunga au i he society vile ki ka pau koe tūngai koe sentimita tō lua aluai ke ni manoa i he kahau. O mautui o staimi pe ke hanga pure anga o identify mai ko fe ngahi e ria e ngoto i he wanoa tau noa wanoa ni manoa. Ka tau ngā au e tau tōluia ke he relocation ni koe. Ka drive he community e relocation na nau tōre tae wanoa tau noa ka hoko. Ke lawa to koni ia ke pure anga. Ka o te tau nofo whatatari ke pure anga o se ange ia. Tō mai tsunami, o se ne tau e ua al ke tae tolu, te ke lawa ka kato e ka kai ia,
ke nau hu ke nau ngai nofo anga. Ai o mau ingai ke tau sio tau tō luia ki he community-led relocation. Ke nau hanga nau tōru o whai mo nau talanoa, nau ilo, iai nau whiktaka, nau whiktaki, wai ho nau ho ik no pere, o ku ea nau kainga me muri, ke lava o tokoni mai ki he whakaukau ko ia. Ono wa koe o e mea nei ki tokanga mai ki ai tokon paremia i he malu i koe a takai. O ku mau whaamu ke whai hatu ha ngā aue ke tau Green Management Plan. Ka mea e lawa malu i ai a takai. Malu i ai ngahi resources koe i e ngahi oto moto ke ne lawa toko ni e livelihood i koe a kakai ke tau sia o lawa mau ai sustainability. E tau whakatata pe ewa. O silo pe ewa ia e kakai whewhine ai wheitu o kuiai ai lahiang e lo a kau me ngahi kolo a koe e tokon ka nau tolo. Pe tau lawa o ai haki reserve ki ai. Ai au mau whaamat mo mau tolo e ton paremia ke mau ngāwe atu i he hokat koe ni ki he ke tau lawa malui ai ngahi koloa mahuinga koe ni whanua. Tau whaamu pena e aha taimi pe koe moha tau lao ke malui aki ai tau natural resources. Ka ou ai tuwangi ke whaiteri pe ai anga ki nau tolo nau whimau e ranga i nau ngahi langa whakalakalaka ka tau langa whakalakalaka pe tū loa i he sustainability. Koe ki whakaukau e taha e tōn paremia e whikauakia pia mo e tāwhea ke mea mai koe ki ai. Koe tū koe e tāwhea o ku i kai whuki ai he tū koe he lao ia ke lawa trika ha taha ai whaingataa koe ni. Lotongo ia koe kolo pe koe ia. Koe mawhai koe o mai he lao koe whitu una pe ia. Te toki lawa trika tū kei whuki ngai fu disaster lala i pia a rue ke kapneti pa mai paremia. Koe e anga whewhe e tau sio ke anga koe ni o he lao ke ne lawa e ia o tokoni koe ne tāwhea o tau silo pera tau ngai whitu koe ne whai uha pe lo vai pe aho pe taha ua tāwhea pa mo ngoto me whanki i whare. Nā lawa ke tau ki wakai tau tolu ki he tuunga ko ia ke lawa tokoni i nau tolu. Pea ku koutu i pe unga mai mai kau whawhonga wharearea i he rai nau ngahi e ria takta. Kai lawa ke tau sio ange o ku responsible pe kolo no ma teu teu. O ku maunga aue i he CSO, wai pe mau ki unity o maunga aue whakatahai o mau i koe whare, koe facility aiding relocation, localization engagement. Ai o mau nofo mau tolu ke hou ai wa wha ki mua. Ai o ku whakaamu ke whai ngāwe, teu pa mo ngāhi kolo, ai nau emergency committee ke nau ma teu, identify e nau evacuation center, toi hou ai tahaua, whi nau mea rere, i lawa whai ha talanoa ki ai. Koe te kei ke tō mai mea unau ngā unu. Ai ko tui ka pau whongai ke tau ngai whata, tō mai pure anga i ngahi ma teu koe ki mua. Pea hoko koe o e whakatamaki o taulawa whingāwe aki. Koe mea kou mau tōhangi ai, ka paureo te tau unu ki he evacuation center. E whewhea rewa ka kai kou tuanga ho nau ngahi api. E lawa e ngahi police whakoro o malui, e ngahi api, o nau tolu kou awi ki evacuation center. He pe koe hae whaunga ngā ue ko ia. He koe nau mawahe pe ko ia, uhu atu. Ai kau whakaiwi e ia, ke ngai koloa koe, ngai api koe ia. Ai au kui ai ngai mea o mau talatala noa ki ai, kau tau whamalo pe, whainga maari koe ni, ke lawa ke tau ki wahe atu, ai ngahi mea whikau aki koe ia, mai tau sio ko hae mea te tau lawa whai ke tau matuu aki, ai ngahi whainga taa koe ni. Ke tau whoki mai koe ke tau culture. Ai kumna ki lawat pe assessment kia, i lawat pe mosione ni nai, ki he...
Ko ni hoko ka tau ki whaingata tau ki mea whakaik, tau whaamiuri. Ko tau toa mai pe, tau ki hae, tau ki mea o kumau. O tau o mai moia, o whai aki ki mea whakaik ko ia. Pe whai haki maari. Ko ke lawa whai concept ko ia, ke tau hau moia, ke whakatama ki whakaina tola, tau ngā unu mai o toa mai. Ke lawa ke tau whetoni aki. Tau tānoa tau urunganga whakatonga, me ngai mea o tau mahuinga ia. Tau mahuinga ia ai. Kai lawa ke nai, ke tau whakamu ui. Ai anga tau whetoni aki. Pe tau hawai pia muri. Whange ku taimlahi u tau nofo, fu whawhalala pe, ke toki iau mai a muri, pa tau toki whai tau ngai ngāwe. Kau ko, tei pe whakapa mai whainga maari e lahia, ke tau ngai siasi, pe whoki ko tau kainga tonga koi muri. Ke whai a tau whengawe aki, whounga, ki he mateu goia, pe kai ngā tai. E nau sio mai ke anga tau ngahi kolo, ke tau whengawe aki. Tonu pe ke urakamata pe tonga, tau ni e tonga, pa tau toksi o rewa ki moi. Mako ki whakakato atu pe ia, ki talanoa ko ia whikauaki pa moi ngahi whatamaki whaena tula. Kau tukat pe mua he ke iaha whihui, pe ko ei whihui ni wha, mi henu he e ka, ko e ua mi he tawhaki koe. Tau ai ange tolu koe, kai tong hoko mai tolu koe. Ki mua e whihui e, moderator, kau tari at pe mea kanu ke toa ke heiko hipa hopat ke whihui. Ai kau laki mea kanu ke sea level wise, o whekau aki a moi mobility, ai mawahe kakai mehi ku koe o seni fugi au hau. Ai kua lewa a mea ia whekau moi kere ai pe koe nau unu ki whi. Nai whai savea he university koe ni mea nau talata ni nai, pa na e pehe e kakai, te nau whi unu pe nau tolu ia. Ka koe nau tokanga nau tolu ia, alu pe tai mia mo mahino ka nau tolu, koe ka whitu ki unu e pa te nau nofo pe nau toi whitu nau nofo e. Aia koe tu koe ni koe unu, koe whitu pe kei atae ko eua. Ka ole ki whakau kau. Ka koe ko eua pe pa koe uhinga hoka eua koe whare hufanga ki he kakai me ngai whitu ke he ku displace na to he natural disaster. Koe o koe ki e wak, koe whitu ko ku kei, pang talamai pe hilipoti, koe kere koe e lawa whai kei unu he taimini, koe kere pe ne a whio. Koe kere koe hoik no pere, mo kere puianga ku lahia, o si vahe ia ki tatkai. Pa koe eka tue pakapore, e pehe pa te nau toi oki whi, pa koe nau talamai te nau whi, au na toki nu sila. Koe talanoa lo loa whoki. Koe mea koe talanoa kei kapaure, kei ke lawa whaha unu, te tau lawa pe o tuku nau tolu he loto vai ka ai ke maulunga nau nofo anu. Ange ko talanoa. Koe talanoa koe ni ki he tāwhea, o kuma osi whakapapau i pe he ripote koe ni koe whitu koe i lalo i sentimita tō noa koe ni pe koe ni manoa. Koe whitu pe koe i kolomotua. I si leri ko halawave, pa mo konga koe ni koe i mauwhanga koe. Ai kus mahinu peka tau te minu alu maamari pe e lahi ange e tāwhea. Na matanoa nai pe pa mo Asian Development Bank, koe na project koe drainage. Ke to e vai me low lying areas kono tōna tapuni, kau ki tuai hono whako te whai tānoa ke hui ke ua me hen. Ko ta whako ni ke malu e tau ātakai na e o si awe ke kabineti e mea koni ko tau oseni. Te whaka tau lawa tatu e ke whai ha malu i whakaluku tau oseni. Kulotonga tā palasia pe e mea ke heke. Pa kulotonga i he Attorney General's Office pa alu mea ki whalelea ke whai mu whahanotari. Ko tānoa koni ke uholo, o kusio ke i tūtong tānoa ke a pongpongi he infrastructure. Ai mahino mau tokanga e kolo ke nau ngai holo ke whewheka wheunga ke taimi ke nau hola i ke. Pakamata ke peke alu ke ngai tokoni. O te ngata heka tu ke whehui ke whai. Malo, Mr. Eka. Malo se. Koe tapu mai tama perinisi. Sea, ko ki tokanga to aku ia pe aku mea pango he puria kepu Ioanei. Ka kua e ne mo ne ana whikau aki pe mo e te ki kawa pe mo u area ke he sea. O whikau aki mo e marketing ki he ngahi koroa ko ia he ngahi motu. Pe taka pe ko heni ai tokoni paremia. He na e mea te tokoni paremia pa ko tui pe tokoni paremia na ke whatonga i pe. E ngai uot motu. Koe ki toi whai e ngā ue koni ko e whakamomoa ika, whakamomoa wheke.
Ko ngā ue ia o ku mau mea sirin lahi, pia ku lahi au pita marketi ki ai. Ko e ua ki ai, na ia e concern na e mea ake pare mea ne uhu whikau aku ma NCD. Ulahi ko ia e obesity. Pia ku mahalo ko e mea lahi tahi ki ai ko e masima, ko lahi ko hono kai o masima. E whatonga i sea, o ki lahi ange e tau import e masima avi e uot motu. Lotonga ia ko ia, o ki pe tahi, o la pe liri ko masima ai. Ko tolu ki ai sea, ne mea atu e tokon pare mea ki e uot motu. Nene whatonga i where a niu motu. O ki tau ilo tato pu hatu to mea whai e niu motu. Tapu ka mo e whakatahanga, ko e mea pe koko ko e popo niu motu, pe ko ne to e tupu, pe ko no whawhanga ke whangamon manu tapu mo e whakatahanga ni. Ka osko ia na ia i e presentation na whai ane nai e tom nakao, whikau aki pe mo e livestock feed. Ngai mea ton ke tau sio ki ai. Ko tolu ki ai sea, na ia i ho ha ane nai ke resources. O kwa resources ia kono monio na ia, o mone lauka assessment. O mai resources ia ngahi aki a whai aki ngawe, paka ki ngawe whalere aki. Whatakata again. Talu e mau hala holo peka, ia apai, kei mau pe au ke taidimi. Pangalai whaluria na alu ki ai. Ua, na e talu e kore he e ne afio. Tupo wono time nau ke he office pare mia ai. Ke whai hanga ue ki he bridge ko na ko ke kolosi me hango ki onua. Te ki whanga ue ki ai sea. Koe hoko, ko kore atu. Talu e whakotu me ngahi taimi koe ke iaha national policy ke value addition mo e food processing. Koe sea koe moderator whakamui nai toki he na mere amanaki. Kono mata i tohi he food technologies. Se mau ke tau sio ki ai peko hai mea uton ke whai. Nei e concern assessment ane nai ke tau ngau ake nature-based solution. Sea kapate whatonga i tongani, haapai, wawau. Ko fitu ko tabai tu ai whetau, o koe ke auhia ia. E uhanga he whetau o puke kere a soil erosion. O koe ke ilopa kaha no inga tala ku malangai, ko whetau, ko whetau te lava, tatau mea lolo, o ku whemau lahi e sia pani. Ko peki whahanga ue ki ai, whemau ke toe whetau he u atakai, he umotu. Kai lava ke pate whatongai pangai, whetau ko tau pe i he pei ko i pangai, koe ke uesia ha mea ia tahai. Ngai umea ia ko ne hoko mai koe e sesmani, ko ia pe sea, malo. Malo, ja, iyo. Uhinga ni nai fai he pureanga kai tau te fito ko me go nai mahino na o mai e he tahine kuini o ahoni ai whakau pe mo tala i whale ke hihifo ke nau ngawe ake ngahi mea la lahi e tolu ko eni ulua ki whe mau ke ia e nau welfare ia e nau hoa fitua, pero ia i mo e nau emergency kit. Ko mau, ko konga ia nau te upehe na i whainga maalea ia hihifo, kai tau te fito ki haa tafu neonga na gege acknowledge ia he pureanga, ai lahi whauwhaua i whainga ta ia haa tafu. Pa ko whakamalo ko uhi ko whainga maalea ko ini. Tau le toa e tsunami, pia ose ange na i whai whakaho haa mai, ki he tawha aki ko upehe, ko ki nau tole emergency. Ko e tarigo na e o ange tuko ho haa, he ukulahi ngai whaingata ia nuku alofa. Pana ku kole mai, ko hai whaingata ia nuku alofa. O poloka ngai hala. Pana ku pehe mai.
o ku hala e whango fulu ki he te awa nuku alofa. Ko winga whakatangi atu, e na e hola ho mau kainga, ai whamili pe e tahavalu. Kana e si inofo pe i hatafu, ai whamili e uanima. O uhinga ia na ia ngai whakahinohino na e oange, wheitu ke mau hola ki ai. Ka mo ilo taim kona e toa ai tsunami, koe wheitu ia na e uesi ala hitaha. Kai ke he na mau tangi mai, pe au ka tuunga mau tā mai pa kou whamalo he ni ki he. Tō taha uha ana ai sea i he penolo ho wani. Na e whai mai tangi ki ai. Na e whai e he tō taha koe ni pa kou whamalo at kolo skula. E na mau tō kangang he koe tawhaakia na mau tō no ai. Ke whakanou no mai talanoa. Koe ngahi ngā ue koe o ku te upehe o ku mouhanga mention he ho wani. Koe ngā ue o ku whai e haa tafu. Koe ngā ue ko whai haa tafu o ku mau kau mai ki he ngoe o ke ni ki. Pe au pehenia. Pe au mau toi hanga o whau mo e ngā ue ke ne mahino koe lere ke he kaha u e iai ai whaaki anga o hange koe ni. Tau te whito kua ose e niwi haa tafu. Fie mau ke tō niwa haa tafu, tau le ose a tsunami mo e ne ose pe mau mau. Fie mau ia ke tō a kau fua haa tafu. Fie mau ia ke tō e a kau he matafonua. Wha malo atu ki he segelitali seniale ai koloskula i ho tokoni mai he kokoe na ke whai e kolea ke o mai e whainga maalie ke maulava o ngāwe ke matawhanga. Pea o mai he tōtaha koe ni e tka ai whakakaukau ka ue a kau ia ke tupu me he mau tau ke iange he nofo i hatafu koe whau. E koe taha ne a kau na mau ilo i whakapapau he taim na e toa tsunami ne kai ke uesia. Ka e toi tānaki mai mo whakaukau koe a etka. I taim ta tau piko ngahi ngawe koe nuk mau whai o tau te whito ia ke iai ha mau anga paanga i he kahau. Pea guai mo ne whelave i pa mo i atakai. O mau tō ai vanila i he uhinga koe ni. Tau pe tolu, ko lava leva o harvest pe te pehe. Ka pau e pehe ka toa tongani. O se ta e tolo i whei lau ke lava o kakato, e lava o mai e paanga lau miliona i he foifua e ta. Pea toi kawat ki o seni, mau hanga o whakakaukaua, pea whai whakaukaua he tuunga whakavahe. Pea na e whai e kōle ki he ngahi platform pe mo e ngahi whakatahaanga koe uhi, o mau ilo koe mea e tokon whakalukufua, koe ai e mau esa e ma e whakalukufua. Whakamaloa civil society he koe ngahi mea koe tai mea koe giaha mea e ke whai ake, ka mau tokoni mai. Pea koe whakaosi pe koe kōle at pure anga. Whanongo mai mua ke se mau kōle, he koe ngahi mea koe ko tānoa ki ai ai tau mua, ke hoko ai tak mamata, koe backbone pe koe toto ia o hatafu. Ka koe tak mamata ke nā mai o mamata ki hea. Ke ngahi mea ko mau lava. Ulaki pe koe kakai ua ko mau atakai. Pea teu pe he koe ngahi man-made resources ia e lava, ke hoko ia koe foi kawe ngā malo. Malo. Ren. Tapu ki a whia o tua o taulo tonga. Whakaturo watu. Tampinist po toa. Kore whamalumalo atu he talawha tapu kai a tāmai mo tuani. Ke whai haki whakahoha. Whakawaki pa mo e kawenga. O whai ai whemea aki. I he whiawhini. Ko mo tuani ko reni vai o mounga. O ko whakakaunga tāmaki i he potungau e whanua, savea. Pa mo ngahi koloa whakanatula. Ko mo tuani o kune tonga ngai. A ta whaaki ki he ngahi koloa whakanatula. E pare mia o kou lau koe koroa e ku lere mai o whanongo. Ko hiko e ngahi talanoa whekau aki pia moe ngahi whakatamaki whakanatula. Pia mahino pe koe ngahi whakatamaki whakanatula o kau ai e saikolone. Koe mofuike. Koe volcanic eruptions. Landslides. Koe flooding. Aia koe ngahi, whakatamaki koe ni koe saikolone, koe flooding moe mea. O ku la vai au predict pe ku tala he hoa e fitua ki mua ke tau teu ki ai. Pe au whaire vai teu e kakai e whanua. Ko whainga whakatamaki u whakaunga tamaki e motu ani sea. Ai una toka ngai kina e mofu i kepa moe volcanic eruptions. Ai ako whatamaki koe ni, o kui kai ke lava he kausioloki mofu i ke tala e mofu i ke ki mua patok tō mai.
Aia e toki tō mai mo fuike. Pea tau toki ngāu ere wa ki ai. O mi e ki tunga mātua au whakaunga tāmaki he potu ngāu e koe ni. O nau whai hono analaiso. Pea toki o mai e ngahi tī teila koe ia. Pe oku makatunga mea i hato pea o kula peikai. Hange pe wau mo mea i. Oku kaua tonga nia. He tu la vea ngofua. Ki he mofu ike pea mo e pea kula. Mo mea i pe. Tau e mofu ike he wafe mahi ba. Hake pea kula ai e inko alofa. Muha pai mo mea. Te ike au mai. Ai whakatokanga ai. Koe tau whakatokanga pea kula pea me he Pasifiki i Hawaii i Honolulu. Koe taime unau analaiso ha foi mofu ike. O kutoho tau whetu uni. Koe nou tahaka minite taha ua ke taha nima panau toki o mai whakatokanga. O whae wheinga pea ko mau a ngahi whakamatala. Mo ngahi mea ngāue o mau toki lawa to o ni mai ki he mau ngāue o whai. O wā o minute pe nima. Ko mau e whangai whakamatala pea whare i aki. Pea uku iai ha pea kula whakatupu mihini. Lotonga au ke whenga kau poto. Me hono lulu ke nau ngāue aki a sofuea koe ni. Sea ko kore whamore morea. Ko hiko tala noa palani ngāue koe ni. Ke tau e hongo furuka hoko mai. Nā lawa ke kau atuia he asenita mo e polo kalama palani a potu ngāue. Ke whakaivia ki waa ngāue koe ni. He koe taimi o kumo toka ai he po uri. Ko ki potu ngāue. O kuna tangutu pēr. Tā pe hona wai. He koe taimi peko e hoko ai ngā lulu. Koe mau whelowai mai ki ofisi. Ke whai e whatongia. Ke whakatokanga. Ke kakai o whanua. Koe ki isio e taha sea. Ko whiawhia lahi e whiawhini. Ko hi koe mea e tokon pare mea whekau aki pia moe vai. Vai i lolo whanua, vai he funga whanua. Tahai e menteite ai motu anu. Kau kai ke lava lelei hoku whatongia. Ke ngā aue, ke mahino, tūnga o kuia e vai lolo whanua, ke mau ngā vai e whanua e kakai. O e whanua. Ko hipe ko tau iwi whakapanga. Ko uhinga e whakatangi. E pare mia ka uma ho pureanga. Na lava ke whakaivia. Ai ka ngā aue koe ni. He ko toko ua pe una whai ngā aue koe ni ki ta whake o vai. Maho ke mea i pena ke mea atu ki tapuhia. O ku kei whai ngā aue. Ki hono analaiso o e ola koe ia. Ko tuunga pehia o e ngā aue. E lo roa he ku kai ki ai. Ha resources ki whai aki. Ai whatongia. Ko ui ki mau tolu ki ai. Ke whakawhatongia i ke whanua. Hange poko ea ko mea ki he tokon paremia. Taha whatongia e ne potu ngāwe koe ātakai. Ke malu i e ātakai. Koe climate change, o ku nau whenga, ke whakasisi a emission of carbon dioxide ke atmosphere. He koe palo pare mai. O ku tupunga i koe a whiriuriwaki a ea. Koe hae e solo waanga e palo pare ma. O koe ngahi mea u hau. Ke tau ririu ki ai. Ngāwe ake mea lere u kai ke toi ai mea ia koe. Pensini po ke ti solo ke whaka uri ke atakai. Moe ngahi ngāwe kehepe. Ka pate mu whatonga iangi. Koe langa whakalakalaka. Kua pau ke tau hanga o sacrifice e mea ta. Ka lawa ke develop e mea. Ka makatunga e me tau hanga fua tau. Ko whe mea u au ngange. Moe mea koe koe totonu kita. Koe whare koe ni. Langa ake maka moe one. Nā tau o tā mai one me matatahi. Moe maka kere ngahi maka. Ue sia e ataka i ai. Kako mea kou hoko. Tau mau. Mea e ho e ki he whare ule lei. Malu me uha moe laa. Ko ia. Ko kore e ia. E pare mea kau maa e tokon pare mea. Nā lawa. Whakakau atu mo pāne. Mau. Umaga ki hawa ta ke hawa. Pake ku ngari whakaloloma ngai ta whataha e ngahi ka venga whatu mai he private sector. Tambeniska patunga e mista ngowe. O mau mea whai kono te i whanua. Toki hoko mai whakatama kia ki mu. Ko mea whai me tō akau e taha miliona koe ni whaen tuaki.
o vale he me ha ke fa fo me I fo tra mai te ke a wa ke to a kau ki ai pe ko hike mau to a kau o lolo ai niu ke te lahia ko uhinga he ko tu ko fu niu he one o ke fu pe ko fu a kau me a kai pe o ke fu ke tari aki ai palpare ma ko ni alo tahi ke malunga pa ke ngatai ko mau me fai ko no whakalahi klasi ai pa te avesi ki koe na mea mai ake tahe. Ko mea o mai ai e whangakosi, o whangawhatapu tambinis, whangasipi. Tau mai klasi ke he whangapuaka lahi ang. Kau mai whangamoa, kau mai ngowe. Ko mau mea fai ko no mai klasi ke kumala tufu, klasi ke talo. Ko mau mea fai he ka ne lahi ang koe klasi ke e ai lewe fai ngā maari ka alo maafana o maafana e ai pe fai klasi taha ke I fo ai pe ke mau mea koe tigiri tau ni maa paremia ka maa pinis o koe ke toi fo hame o koe ke toi fua e koane e fua e laise pa kuhange kau koe ngoe fo hau tigiri tau fitu he ke toi fo pa koe mea mau tuu ka iwe no te e fonua koe mai klasi ke mea ko tau pe ke lahi taimi ko ya watwai maafana ke alu ke ngai maafana ko ni u he kai ke fua tikiri tolu lima ko maafana ko na tonga ni taula ala ko tikiri tolu fa tau tuki atu pe e mo i be fu niu tampinis ka ko fisiko e fua niu nga ngana ka to he ke to piki pa ko ya se ka mai ka hoi o fai ngā lahi pot ngau ai paremia ko peke whakahokat ko mau mea fai un te whanua matatari ake ngai mea koni whako o fai tō tālo I whāma fui ake tahi peko whehe kalasi ke I whoha pe pai ngā tai pata ake hake whai talo sio ke he ifo whai talo peko ase maasi mai lot katoa ka he ngau ko ia ko teu ko toa ke patatari ake ngai mea fe mari waka ea. Pore mole be hake kukari hukara. Ka whafokat baby star mo e potu kawe. Mahalo. Mahalo si yo. Yo, meringa. Whatulo watu tamapinis kalauni. Tape me ek paremia. Kate ke kapneti. Mo kau whatahan. Tale kulama ki whangamari e mea leu. Kuptok whangamari e. Whawha pito e moi paupo watu ki he National Summit. Ko Amerika tuita ko lere me mi tonga taptolu. Pia neongo ni mau wikuna, ka mau he ni peo paupo watu. Ko e poini ulaki. Ko e toi foke mahina e walu pe fitu pe a whai general election. Wako tuuk mau inga pe ai taufu amu ke mo hoko atu he ngawe ko ni. Ka kwai pe ki poine tolu ko whampe ke whakahoko at na kau he kau tohi sklaipe. Ulu aki, fast tracking key national priorities. Ko ngā he whotu uma ngai whakau ko ni o ku o hake ke taue hongo fulu. Ka kumau inga ia whanua I he toi ngai mahina ko ni pe a whakahoko general election. O kwai pe ki ngahi ngā ue o ku whaamu ke o atu pe ke whai hato kanga ki ai. O ke ai fo ke palani ke hoko e Ministry of Finance, ko e accredited entity ki Green Climate Fund. Ko e matawai o kai ke whai anoa e ka koe proseki, pe au kulahi au pito. Ko e whaamu, ko ki ngau e uktoe, ke tari e kapneti, ngai polisi nas whai ngau e ko ki ai. Aga polisi ko ia nei whengau e ake ai pia mo e PricewaterhouseCoopers, pia mo e Green Climate Fund. Kako e uhinga pe e toi wawe ang he kula he ngahi poini o hake whemau e access to finance. Ko e ua, ensuring policy continuity beyond political transition. Tau whanonga whaka neuhu pe mo e ngahi vai. Ai mau inga e tō ta kaptene a koia, e lawa peke liliu e ngai polisi o whakahoko e ngai preanki mua. Kau tau whakawhaitai I he teu o e summit koe ni o mua e ki ngai wholofora wahe mai pa mo te o mai e loto tō pa mo ngai unganga lele ko tope. Koe wakai pe o kuyai
ha hanga pe ko palani ai kabineti ke ya tutu ngau e kau ono fa ai ha polisi ke fa I kave kola la ya pito ngai talanga ka ko fa na ki pe mo manat ke historia ako tui e to lele yang ai ngahi fai fatongia I hono famalohia e ya polisi ko tolu fotu watu ko oskoi ni ai frataha ko ni summit e te mo ngahi ripoti pa fe ma fo ke time ke validate pia mo mo to hanga be ki he ngahi me mo pe ke fra ka otu e la va ki fa ga ngai fra va ke ai ha mo cabinet and CEO retreat ma ke he ai kautaki ke mo validate ai pia te mau toki sio leva ku ai ai feringi aki I he taki o mo fai pia mo taki I he tafak whakangaue. O kwa foke ai talanga to lahi au pito sio ke climate change kong mau ingai climate leadership. Ko climate leadership e for oneness lele pe me historia. Heni tonu tama plinis kalauni. Henia ain't no pele fatulolo e fokololo e hau okuyai ngahi generations ko kakai ko nau mala e taki e tau whanonga I waka ko ni ki ausia na mau whinga e aki I ua no ta wha, mo no ta ni mai ka mata o ngā oi koni. Paka planning tool na ngā oi aki, ko foresight. Paka i peke ka hau, ka oa te predict, ko tua tō tāpiok ni awhi oi. Tara monu watu, e pare mia tonga. I he tataki, ke toho tau wakaki. Tau ange ke tau wausia lelei. Ai tau tani ma ko hoko mai. Ka pe fo ke mau inga. O to e pe ai tau nima. Pia o se SDG ke wa no tonoa. Ta ka tonga mi ala. Ka ta fa fetai. Manu ia pe tonga. We tau tu yo tu. Ni vele va langa ka ta tawat. Malo ko wana ya ni Oku yo hoki kataki e kawano e obsakoro kolo motua pa tau whaosi mo koe. Malo. Koe peke ufanga mua he whakatapu ka e whahoko atu e. Aere o pa mi he kaung obsakolo ma e kainga pe mi kolo motua. Au kuingoa kolo speri funaki pia obsakolo au o kolo motua I he tau pene nima. Hidea ko ngā ue pon ngai ngō e tau e tolu nima. Pea ko whakakanta maki koe ni. Ko tonga lahi ki he mea koe nei whaikai e tālapu koe ni e kautangata. Pea ka pa mue tāwhea. Koe tāwhea I nuku alofa. Ko hono mō ni o ku no kanonga tāmaki ku tari mai e tahi. Pea mo hono mea mo ui. Ko lawe I ki he, koe ke toe mau e ngahi kiki ai tahi mate e tahi mini. Nā tau wanga maheni mo iha aho koe. Pea koe aho ni koe ke te hawhiria o ngahi tāwhia, koe whakatawhi pe ki tahi lahi koe. O ko iheni pe motu a ngāi ofa, ko Lucas, o ku ngā ue koe tangata ki ātakai. O koe ke tuita tau ia mo au I whakatawhi koe o vai ki tahi. Ko ngā koe mea mo ui ko tahi. Aia o kui ai ni whakaukau ana ia ki whakatawhi ki he tawhenga vai to tonu po alu koe ai vai whanatula. Pea toki siwi haka I pehe a kai a kau ia ai vai ko ia. Ko nia koe ki tahi ko maa ia. Ko ia koe ngai a koe whakaukau tunga tai mini. Ke mea I pe tokon pare mia I he uhalahi kona te ko sina e lawa ngai ho kau ngā ue. Pea na nau
Fitu takang ke motuan ke uha mua ke fai hanga awe ke kakai ko ni ko kai nga o sopu pa mohala wawe. Na ku kahakuan ke to ta ko nei tang e ko dang al mua ko mo ki malolo tau to nga awe pong sio kai ko sapat. Ko o sianga maheni au ia I kai nga I taim hoko e tafia. Hako e ko me nei to kan kia ya son tau mo fula nei. O kunau nofo pe nau tolu ia kunau maheni ta to he nofo pa mo tafia. Ko e ospeki a hoia e ua be tolu ma tafia te vai ia. Kono whakamoni e ko fu uhalah yang e ki mua I he kong ki mua tau gosi. Ko ki toko family pe whana na ukumi hu whanga I kolomotua. Ko toe ngā ia ko hiki hake peke kau ngā api. Pene whairewa e mau savea ki he ngahi api ko ni na mai ape whāwalo. I toki ua whamui ko ni. Pena mau whakotu atu ki he pure anga. Ko uhi koe whanki container o tuku pe ia I he moi. O teke whakao ngā. Whewhe ka pai o mai ia ke whakotu pe ia I he ngahi api. Ki awe ke na ngahi kola mahu I ngā. Ko hoko pe koe ha toi alo tāmaki a muiange. Ko ui koe ke nau whe mawahe mei ai. Wae nau ki koloa te ria na more. Whewhe ke mai whanki container ko ni o tufa he ngahi api. He kua ka maita ke ase popo ai. Ka uhi ka e mai ai whanki koloa mahu inga e ka inga. O tuku ki ai. Pia hoko koe ngai uhalalahi pe nau malu ki ai. Koe whakaukau ia o kotu atu koe pa mei. Pa mei, ko tipe koe hoko tatau peni I nuku alofani. Pia koe ai ngahi e whehu ina e whai. Uhina e toko tahane toni ke kau mea mautolu ki he kau penolo koe ahoni. Iu ki whakalolo ai pe mua sea e lava pe. Koe mea kani koe ki he SMA. Ki he oseni. Ka mau te mou mea atu ki whangatapu. O si ai sone ai o ene afio. Pe koe sone o palasi. Ka mau te mou mea atu ki ai o mamata ki he taimi oku. Pisi mai ai koe hua. Ka mou si o he mea koe mahu. Aia koe tau whakaamu ia ke pehe. Tau ene wha e ku whengau akwa me tau tai. Ki ai mua hai SMA whakatoko lahi. Ko uhi koe SMA tai mini ki kolo peta. Pena nau kore mai te nau whau halao ki ai. Koe tau ene wha e ni ma ke tau o te kei ki pasi. Pe hu ki wharearea halao ki he SMA whakatoko lahi. Ai ta tau tolu nuka alofa. Pa pehe ki ne iafu pa mo pangai hapai. Koe ia koe whakotu at mua ia ke na kau atu ai. Koe ki mea taha koe mea ki auhia koe kere. Ku mahino pe ngau e natula. Ai ki mea taha ko fie labet peau ki ai. Koe ki ai ki tu oni e podu ngau e savea whekawaki. Pea moe tau e taha o ikai to e whai hatala api te api koe tuku whakaholo. Ko kore atu e ki mou tolu pore anga. Hange koe ha hia. Hange ha whai hia ai ngalo he tau e taha ki tala e api. To'o e api ia. Ai mea tuku whakaholo koe ufu ake kawinga koe e kāinga. Pepe ke ki whakatatafe atu. Pe, ko hono hanga he podu ngā weo inform e kakai. Ko nau api toe pe mahina e ua pia more. Hange ko nanof tō lama whai kovi ko ngai whamiri. Ke to'o e api me iai. Mau saia si au whamalo atu. Malo au te holo, te dei kovana. Kora tu sea ki whainga maari. E tapu mo e... E kovana hapai. Tapu mo e Piris Kalauni. Tapu mo e Paremia. Kokore ke ufanga he... Ngā hi tala whakatapu ne kamata ki e whakatahangani. Nā e tūlutu e uruak whā. O ne tō i hono tō kupu
ai kere whanua. Pia ne whaaki haki. Ki he otua, ahono kere, mohono kakai, ke malu, mo whakahao whikina uto. I he taimi koe o e strategic plan. Ko tāno ai ni ki he hiwanga fulu tupu, wa o mai ki he konga kimua e ua fulu. Nā e uie ki kulupu, pia me ngahi potu ngā aue, pia nau kau he lere mai me he potu ngā ngā ue, ke mausio ange ki he u koloa e whonua, u mea e malui, ma e kakaitonga. Pia whai ono tala noa ai u mea ke he kehena e mahino, he kai ki tau tukuange ko tau ka inga muri, kai malui, ma e tonga. Koe taimini, o wei e fu tsunami, mea bango be, koe kaweinga koe ni, o kuhinga ia, ki he anga e ātakai, ono malui, ai kakai, mo e whonua, o se ni, mei he ngahi whakatamaki whakainatula. O weai ai tsunami ia, o kutu unuku mai ki he whonua. Ka tau katoe whehala ki he fo i tau e hongo fulu koe ni ka hoko mai. E lolo e fu tsunami to ngani, pia e tō mui hato ngā ui ki ai. Nia bango pe koe kaweinga koe ni ongo koe mea koe ni o ko uhinga atu ki ai, o kai ki ane fu whelawei hanga tonu ana. Kau koe ke te aha tā hato piki ia i he wikeni e lawe i he e ria koe ni. Ke malui mo e hao ai kakaitonga. Ko kore atu. Tohi mua ki he tau whotuutu ki he tau hongo fulu koe ni. Whakakau ai hono tifain. Ko hai e tonga. Ne tukuhake he uruaki whaa ai whonua mo e kakai. Nei ai hono uhinga. Ko e ne sio, ko e ne afio to tonu, i se ne ki he kore mo e masiwa. Pia ne haere mai, whoki mai ki tongani, o ne whake tawata ina, tuwhai kere ke mo ui mo malua no kakai. Tau whinga e mua e palani koe ni, ke mahino, ko hai o kutonga. Lewe rewa whakahoa. Malo. Kora te i whakamangoni, takumini te taha mai e kau penolo, ka kau whakaosi. Mauki whakahoa, no peni te tak. Aone more. Ka taki pe la i wawe mai te. Malo putia. Folo e mea e tampiri ni si. Malo. A kau ngau e. Ko ki mea whau bensi au, o bubot ke mea kwhai whi mea aki, uwanga whakatapu. Ke whiri waktena e amu ngai whakatamak whanatula. Te whakatataki pe, ai mō ngafi ni tō. Tau ni tōru, koe whihu i. Ko whau halao whakanganga, whakahu, ka tō ha mea pehe, te tau mui he step, uluaki, ua tōru au ke huangi au. Ka tari ki ai, tau ni tōru, te whamea ki ai. Ko whotu at, whau halao, tohui mono regulation, o whakahu. Koe kolosi kula, o kia e nau rao e nau tōru. Pea mo loe a. Maa koe lao pe e ua, me ngahi NGO, o kutu he lao e pureanga. Toi ngā kotoa, hala. Koe poini, o kumahu inga heni. Koe ngahi whare. Sea, koe ngahi api ia,
Wai be kolo hihifo, wai hifo. No whare taha no wai familie ono. Ia ngai whitu, familie tolu, moe ua. Tō e matangi, whakatu tā maki. Koe poni ko tānoa ke koe parawea pe pehe, tā e lango ke i mamao. I paremia mo, tohin paremia mo purango i. Ko fotu at, tau tā e lango ke i mamao. O kulahe kakai siva i tongani. Ko tongan tapuni, toko lahi aputu ai. Ngahi api wa e whaafe tupu. Ko wawau, ki walungi au whaatolu pe. Whia mau e ke tau o tatulak tongoni e ngahi whamiri kua identify, whalere i honau whare, ka tō maha matangi whewheka ke ua holo. O wai ke holo pa tatu ki le takai holo. Koe tae lango ki mama oi. Pe sisi e ngau e kolo skula. Ko fotuat, wha uhalao ki Housing Act. Ai halao ki ngai whare. O wai lao e ki building code, i wanoa noa wha. Ia regulation, i wanoa noa fitu. Koe lao eni ki ha whare ke langa. Tau pepe ha whako na toki osi. Na whai kamata ngā e pura ngā koe na toki osi. Atu kimu a tukai koe na toki osi. Ki ai halao, tōpe ha wha. Koe whaungai whare e langa aki. Pura ngā na toki osi. Mana tō whakafunga waka ki olunga. Tu e tō reti lalo huma whakatapu. Tike tō e a wha, tike leri mi olunga ki lalo. Ko kole pura ngā. Liriu, o koe ke whare tō tōnia ki ha wha. Furihi, ke te whaingofua, e use bathroom whakamore more atu. Pea ai halao pau ke tau mui ai atongani ka toha wha. Te urewa malanga no taim. Malo. Moderator, kau ki ltari ape umea koe nuku. Ko se o mai. Ai koe mea koe ki he langa. Ai koe peset koe na ua e ta neuhu ki he kakai koe no nofe level koe. Ai koe peset e ua wha. Ai koe toko ua manu wha. Awate tau ai ke he ngahi household ma koe whale whi mau ke langa whalele e whaafi. Ka kumone e tāna koe nik maulo toa whenga ke review building code ke. Ai ke whotutu lele ke langa o whai langa kai malu e whahinga langa koe e kakai me toi. E koe u project no tonga lehe taimini o whikawaki e langa koe no tonga lele. Ko whikawaki pepa mo natural disaster. Koe ngahi whale koe nalana tō matu waki. Ta whaa koe, tā whea mo ngai mepe. Ka koe mea ewa mai e potu ngāwe o ngāwe aki me he ngai konwe sio koe whamaman lahi. Ai koe adaptation me mitigation. Ai koe mitigation en poko no whakasisi koe ai ola COVID tau ngā koe ke malu i tau koe. Ka koe adaptation ko mahuinga he mea kone ai etika ke mea toko ni. Mea kone hinga si o koe ngowe. E liliu holo e a o wesia e tau ngowe ka koe ke tau lava o whaha. Pe koe hae rewa whaunga ke tau whaia ke tau lava. Oua e hoko ha taimi o ku tau food insecure. Koe ke mau mea kai koe tau. Koe mista mui ko ni o ku tene whahumai ke kabineti ene strategy ki he tau toka ngai koe kere he koe o whae tau ngō. He koe ku o sia e whakamonia ku ne mau e tāpalasia koe kere i ngai unga ke. Kau e mono whana ake kemkai. Koe ngai une tikrea ngon niwa koe Oceanic Islands. Ka koe e mea mahu i ngai koe halewa adaptation te tau whai. Ka pau te tau whai au atu mo whai ngata aia kai toi lava e liliu, kai ki tau toi lava unu me. Koe toi harewa ha whaunga taha te tau ngai. Ai koe mea lahi koe ki palani koe ni. Koe lere ni tau e hongo furu. Ai koe mea koe ke sio ke ai koe ha adaptation koe te tau whai. Ke liliu e tau whaunga mo e tau whaunga no whau mo whaunga mo. I ke tau hawai me. Me mea koe ni hoko koe whaunga. Koe mea tana e koe reni ki he early warning system. Ai ku whenga po ngā ke whotutu ke lele yang pa ku ia lewa system he taimini o kui ko multi-hazard early warning system. U kawe me mea koe na reni. He tau mua tato e po uri ka a pe whamatala e haia mo reni mo mea. He koe lulu koe ai whanua koe ke tuku whuke koe ki tau ongo. Koe toki alko lahi pa tau toko. Ka kuna whetala noa ake systemi ko ia ke mau ha whakamatala le leife unga ke o mai aka tau tolo ki tau toe tokanga. Ai koe nea pake tu ngā koe ku ngari hoko whakatamaki. Kunau hau rewa he ea mo whai mai whakatoka ngaka ki tau kong. Ko e mea kona hake Amerika ki access to finance, ku mone, tāna ki access to finance. Ko e before climate financing ia ku whamaman lah. Ko e tau kole koe ki ai koe ngai stepu mahu inga ki whai pau kau e mohono reform pe kono whakalele. Ai tau whonga ngāo pe ka tau tolu koe tongani ka tau lava qualify ki tau mau e tokoni koe ia i ke kaha. Ko e tawhakilewa koe ki he vai, ane ake pe mea ren. O moni mea koe ma huha lahe pito ki maanga vai lalo koe hi koe tau tāpalasia koe atakai. Mo tau whakauri koe whai koe he taimini. O koe se ngahi tesi koe whai koe whakailonga ia koe mea koe he tau vai.
Wai tu nga miti ke nga mo ke nao sive. Wai ko ni. Peka ke nga tai mo ma nga report me po nga ko nya ren ni. Ke mangi tau sio bu han me ho ke vai he tau ka ke tau malu lele ki tau to he tau. Me ko fai ko ke tau. Malo mo kata ki pe ki fausi ben be me he CEO ko nyo tak mamata. Malo tak pernah bisnis kami kalau pe ik pe ni ke tok tata si au kau tu tata tanga tai fonua tu pa be me pe tol mo ton penga tu mo mere time covid kono savia ka to ngai business ke wesia a business ke covid pa tok hok mai a tsunami ko po la he me ke de TPM ke food security ke issue la he ke o te tau si tu ape me hoka COVID pa ka ke whau hapalani kai taton ke huia i he plan for tu ko ni ta ngo fulu food security pe ona e me fa fonga vavau o ku ke de ya vavau o taton pe ke te fa sion to nga kina nga hi motu to ngo we ke lahi nga hi motu go ni ka hoka fa du tama ki tonga tapu te tau falala de ki vavau pe mo ha pai ki provide mai ai me kai pero me no wa ko frasone en pina tau ona tau fanongo pe no ha ke ngai fa ko China ka ko ki lave be ke frasone ko ni ngai business mo lave ipe na uesia ka to ngai business tak mata ia te fa ki hivo ko to ya ko ngala ngai loki ko ni tonga tapuni ko don be ke te fa no fa ka kawan ho tu fa ki ngai business ka kai ta fadata ben ke farema na ia tu ki tokon ke farema ko nei utulau ko tsunami na o ya umai ke farema kauri ko pa na uesia kauri mate u farema ko mate ka tu farema i tonga tapuni o don be ke fa no te sio fra poto nge i he ngai feitu u tu ai tang business ang farema ha ke hifo pe mo va helota pe bon ka uesia ngai kup ke ai fonua o ata pe ngahi ai ko gi ko to be ko ngahi me na mausio ai ngahi savea ko ni pe taha na fai ngata au bit ma savea ko mo mere ngai business e taimi ko ya i he taimi fakata maki mo no coordinate ma ngai faka matala he na mate ka to association ngai business ai mate ko to pe to ton be ke fai no to ka ngai ki na e fangi group ke group i ki ko ni e ko hoko fakata maki pa ta fe mai faka matala o ku ta fe mai ke fai ke tutu ni ai ko foi tolu ya ana e o haki ngai ko to ilave pe ngai session kon ki mo te ule va pe labor mobility na e ka ki tu ma fa ngamari labor mobility ko pe ben ngona ta ka mata fra lotu pe ko ha me ta te fokia ki ispite ne o ta os ma va mai ke fonua tala ofa e ta te o to fra fala la te ngai fonua to aburanga ko fe hu i fa ngofua pu to pe nia e taulanga ha ke tau fonua i langa whakakaka no mika pero tui ko ngahi fika ko na tuku mai mua ngou e tau tai pe mo tak mamata o ku kai ke asi mai he ngahi fika ha to ko ni na o atu ke ngahi sektor ko ni ke o mai ngahi ola ko ni ke ngahi sektor ya o tei pe ke priority ya a time pero ku avre ha ke la ko ni me tak mamata o fai map folau pero no moni e fa ofa map folau e ko ni hangi be ko tau mis hilala to pe ke fa te ki mo ata pare ka fola ha ka palani o to pe ke ta wa ko pe me heni ka to ata ot mot pasifiki ka nga api ka tak mamata ko fika uraki henga fonua ko ni ka ko tau tol o te pe ke ko foto pe ke ngai priority ke te fai no siofi ngai sektor ma inga pe te siang he palani o pe unga nai ta hongo fulu pe to ton pe ke ta na ki ta planta utolu noa ki langa pure anga ke hoko ato ngahi nga we he ko i pandemia pe me minister me ko mana e pange pure ko ki naua na anga he tau hongo fulu ko si o piseni mai ke chamber of commerce he time go na u na ku nga we ya ko na o piseni mai a palani ko pero tu ko foto tu bene iki ke o mi te fa foki mai pe ai minister pa anga a ke ko pandemia i fa o singa palani ko ni pe fa o palani fo o pero tu ko fe mi ai u na ha ke ni presentation fe public private partnership my public private dialogue o fa hala ka nai me ta ngo fulu ko ni pe ko business enable environment na ha ke ko ni o to don be ke fa si o fi va o fien
si of private sector mahal ko taimi nai ke review ka to ta system ya ko ke address e palo pare ma ko nuk tau ko palo pare ma drugs palo pare ma fra sociale o ko tari u ta habe o si e ngawe ha tau kakai Pero tari pe fo tu ngai business ke la. Pero fa o si pe ko tu ka pe ke kau taki ke tana ke palani o te tau fau ha palani pe o mai hanga me pe tau mo ai pa nga pe ho ka yo wesi a unity family mo tu ani ke tau ne ono na ku fo fatongia on fare ngahi family na wesi a tori ko tu ko tolu no ameriona ko no ase ngai fa matala ko ni o ka pau te ke ngai family ko ni ku movete ngai family ko hai value ai movete na family ta kai ka pa ngai mama ni e fa ta tau ke pau pare ma ko no ko ai ko don be ke o mai fa tolo ko hai value social problems ko hai tolo no miliona na ku lah yang ngai ai ko ngai fika ia ko don ke tana ki mai te ka wat ki he ngai fo ko tu wa puranga ko ia pe mal se ka ki ho to pe he konga ko ya ke fa sa pe mau inga ne point ko ni pe ku ha sio lo ange ta ngo fulu ke ta to no be 30 year outlook o ko du mo ne pe de me ko ta no ke ko me na e ke algo ki ta pu ya ke poate ve ko ta pu ya fe o ai ke ta sio ke he ta to no me and I think o mau inga ke ta fa ka ko ke ta nga we ma ka me pe ke fa ka ko ke puran ko ni te tau tikle ange ha mea ko mea te tau au ke he tau tolu noa ki ka whai pia palan wha tau ngo fulu ia me tau ngo fulu me he ne whia pa au ke he tau tolu noa ko mahoinga ni poi ni koe ni o hake ko halewa tau outlook ko halewa tonga o tau whia mau ke tau ia tau tolu noa ko mea koni he climate change ko na whakamata tu ai climate mobility o ku hau ia o nofo he whainga si ope ko ai ke whetuko tau kakai ki whe he tau he wanoa ni manoa nau i whe ia he wanoa ni manoa ai ko tau ia tolu noa me ka ko fempi ke fo mama fai ne poi ni se o ku nhanga mai dimension ke o tau te fo ke tau no ke tau pal pale mama fen ke palani ka tu na lava pe puan ko ni pe mo tau tolu pe o set ha fai nga ta ke ti ki ta tolu no ha ko me ai wa Singapore ko Malaysia ko Taiwan ni ko Vietnam ke me ko na wa ke tai mini ko ngana na fai na to sio lolo outlook tau noa tani manoa na tu ke malo ton baremia na fa mai au e tare kita ko ne palani ki mama se pa we ke ka me ke fili mai ta mai ai ke se mai prenga fa non ke re o ko ngai ka tai kai fa prenga o malo to mai la va re pe to te fa non be ke re o me prenga ko re pe ke tau ki fa o se pe tak minute ta mai ngai kau taha koe ni kau whakataha. Malo, whatolo atu e tambinis ki whamon mure be whakarolo, ki me pe tolu. Ke kore bea ki me te ki, ke whaimano ki whakamalo hia ai cluster. O mea kone kone nai lawe koe lawu lawe mo e cluster kone he selta. Motu ani nai taulahe mau whainga ki whakarerei. Ke whamalohia. Koe tene solo wa. Hake ke solo wa he mei te ki. Koe au kore atu ka pai whamalohia. I he tau palani ko ni a klasta. Ko tui tene ufi ngā he whainga tā ia ko tope ku tau hini hea honi ko ni. Ko hono ua. Koe ako nai whai he motuani he tsunami koe na toki o si. Uruaki. Fia kakaia tu fate te niti alati mo tapole ni haisini kiti sipi mo ha fua. Kilo mena hoko na ke sio mai mina to sio mai ha mea ke te oang. Ikore mia. Na fae fatu ngawe. Fe ma odo se niti. Fo sio singa ko e watolu. Na fae tu fa se niti na utolu ko na wesia. Mo kata ko tam ko na ki wesia si pe. Na ke gia watu ha ofa ka mo utolu. Pea koe taulaka e whai kogan he loro tonga ni. I he kahau, o pehea e toka teo e kolo skula. Ngā ope mo te statistika, ke hoko sia mai pia he whakatamaki a wheitu. Kua si mauloto atu pehea koe whamere e whiha. Maha pea ki whakarere isi.
ka ko mau ha se ni ke tokon ka kinau tol ke fea wa nau nga fe mau ko ki fa muy pe e premia fa mo le ko atu ke fe tu na mo kamneti me ka kai fonua ko le atu ko lo sikula o ke ka nau sirini a nau tolu ko mau fatongia ko fu i fakatafe ata mabe ngai ofa ngai fonua ke ka ko tuila he ko ka o nau mauhala ko le ta se ni ke tokon mai ka mau tolu ta mai na tu mau tu mari pe mau tu pele mia ko le atu o ko mau fangi me a ku fa kana ni ya tu pe a ko le atu pa mo fa tari mai ku ha ka fa ngofu a ku ko le ki mori ke fa ta fe mai anga fa ngata pe ko ta me na ki fi la vesi be ne ngo ku lolo ko e me ko na uinga ke to ki fa malo hi selta ai klasta na ka fo ko sula selta te mai pure anga ke na uloto ke ulanga forno i pe motungua sio ke mari o se ta o ta mai ke tu kuia ka ala langa ha feva ne ko sa ia ka ko e tau mu ai motuan ke sio ka vetu ko fa ngata ia fau ai ko fatongi ai nga hi vetu ko ni te naula wa fa mari nga u fe ma u bi ko fa mo le be fa lo malo malo ape to ma fanya mali ko ki me pe e taha ku fai ki to kanga ko ko le pe ki e to kon palemia mo ni pat ngawe ke to ki fakalaila yang ai famalo yang ai ngawe ko ya community based program ko winga ko ngawe ni ok malava ya ki fakaho ko e to tupu pe ku mahino le va na ngai fatongi ke fa fatongi ak ki na dol hangi ko ngai pol kalama to akau whakahoko mai ngai funding ko ia ki mau malawa mau tolu whai tō akau ko ngai ngau e ko ia ki he matatahi ki he laku ki he hiko wewe ngai mea ko ia ko e mau talitali atu pe ka mou hanga o mai ai paanga ke o angi ki he tautupu ke whakaiwi a ki nau tolu ti mau lawa mau tolu o whakahoko ate ngai ngau e ko ia maa ko ngai mea pe ia tahau whai atu ato ka ngā me ta whako ni mai Malo, men. Mahalo ko raki pe ko whiwha malo atu ke ngai key stakeholders me pule anga I he tawhaaki ko ni MEDEC, agriculture, food, forestry, fisheries, tourism. Even though the past 10 years has not been without challenges, the one thing that I have learned I he kulele atu ke ngai whakataha lahi murio, whanokotala noai, the Tongan government comes prepared. And I'm a key believer that luck is when preparation meets opportunity. You have within your ministries key players who have put together a lot of work that allowed for opportunities. Ta whenga monu mai ke tau whanua. Neo ngoai wai peki tō no te ke au me ka mautolo e ngahi monu koe ti. Ka ko fu ngau e lahi whauwhaua. Whamalo lahi at ka mautolo kotoa. Koe ua pe, kai ke o lava whama opo kotoa e ngahi kobeni koe ni na e o mai. Ka koe mea koe ni koe ke ngā unu ke matu uaki mo tu uloa ho tau whanua. O kui kai koha ki ngā wesisi. Peha kui kai koha mea ia te tau lava o lele aki he wike taha. O mahau. Koe mea e whema au ke tau lue tau tolu lue whakataha. Peha koe tala noa e ka ki loa loa. Ka koe mea kuk mahino ka au. O ku mo oni ai la ue punake. O ksai au pito pe hori ia. O wai tau ngai whema viviri a tau tolu o tau pihe koe hori. Ko mea koe tai ni miu te ke tau lafta tofu a potopotoi. And in saying that, would you want to walk further or would you want to walk faster? I am open-minded, open hands right now, to clear engagement between all of our sectors. Ke tau maua tonga o ku tuuloa. Because it will be my generation in your seats in a few years. Kind reminder, Malo. Malo te te nolo, lava le te nolo.